Free me, mo free. I know you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me again. Free me, mo free. I know you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me again. Galu bo mai kamindi bata hesi ke jamini ti fudu fiye nyanya ede mo dede pa wakanga me let it bai. Free me, mo free. I know you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me again. Aya go tapu ni beli biya wetaki ano patanga leti. Wana do fi leti biye dede wanda mambo ko saka. Free me, mo free. I know you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me again. Oya go tapu ni beli biya masaka no patanga leti. Mando fi leti biye dede wanda mambo sika se. Free me, mo free. I know you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me again. Abodo su kumpono ya. Awaso kunega beta konda. Fayo sa kwe fiti etaki no fi nege nege mumi. Free me, mo free. I know you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me again. Give me neti sa maja kuso give me kamiso give me kafasi. Nanga kuwa tana ini meke mito weka ya nana. Free me, mo free. I know you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me again. Like you give me na wijo give me ndo kwe kwa deta kila feti mo feti. Na me pigi fiya pata meke mi feti mi dede kwe. Free me, mo free. I know you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me again. Abodo su kumbono belewa. Awaso kunega beja konda. Fayo sa kwe fiti etaki no fi nege nege mumi. Free me, mo free. I know you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me again. Lakini wana mala hokota kude fede na we party be ade moko pata mi de no fade ko sim samami. Free me, mo free. I know you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me again. Oye mi takida mi de wa ibuka no bi na te bongo. No ti mi abesa bi te ga so ko si ko de lo bi de se de. Free me, mo free. I know you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me again. Oye masanga be bali ko ko kuala mala ko na wa. Sama ki yesi mi ki de na de ni no ki mi ga yete. Free me, mo free. I know you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me again. Lagi mi ki o da re mi takida mi no. Sama ki yesi mi ki de na de ni no ki mi be yete. Free me, mo free. I know you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me again. No akodo sani de na me ta de ta wani eto shana. Eto nga inye wali de ko fete ko ko party bi. Free me, mo free. I know you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me again. Liga de sabi bubu na eni jati fuwala mala ta sokodo. Anga de banana ta bubu siko de okota fashe. I know you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me again. Free me, mo free. I know you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me again. Fai go dessa ma me balu wodi wish pete ode mi sam say is abete mi ka mi abe fustan say de beshki fi ai sifle ma okay dina na itaki abete da bunso okay dessa ma we balu wodi wo fika hapo kunkia kaba pe da wo gwanya dp for action nke fa ugwe nti ukaiku tumeke bangi kutakinawa bikanono uje seli uliba seli sonde usapyo mutakinawa obuzo lempiki wande okitaba kawo baipesha kulyo. Free me, mo free. I know. The music on the konufu mulipinawa. Ukaiku tumeke bangi kutakinawa. Bikanono uje seli uliba seli sonde usapyo mutakinawa. Obuzo lempiki wande okitaba kawo baipesha kulyo. Mutakinawa mbaya. Dawida paluku kudenga amane kabijanga de matia mulipinawa. Bikawala na onanga libya de muba.
Okay, da desema me bali wodi baka shipe chode me bali wodi gantangi chode nya life ni da inki fa ubu insi da we tap tap a life because one fashi as one fashi a life osubi we tap tap a life da we part nga de matifu da so one fashi de ta usha life de kon participer na life shifa mishinketi de autanga ma uma tap tap a life da upate da wolukusan saikonga saigo ma ana ustapu fu dawo ko fu godo da chuantaki chidede aksi egostaki teilu kwainya go ontapu ini da ishtaki jalabu jabide Quran de wetiman jabide Bible ishi ba kama na abide sande ma we balitaki ala tejitaki ye Bible afu ma tegolu kufini ishi kelle taki ade wetima abia sande ishi da chide akshe go sotaki samana de gadu samana gadu gi samana gadu gi de wetiman angaden alabo ishi so antaki sama gadu gide sama pe mimi abuan video fu pasa fu wosu kufu bo ko njua ini buskonde tongo de sama di kota kide ngana alame o mambo ko ju fini fini mama du moy singa sam mambo ko ju ini buskonde tongo ini fu mumman abiwan ide fu kota ki fu de sama dai fu stanfan shi bombon fu de ma bon ide fu san a de te kenya video ini bika gansele shi we lo isuku gadu parna la peshi ma de sama se fili fi akoran nga bible de sabi kelle pdd sande wani sana a wini di de feninga bukude ishafu da sirme kidi besh deshki fen da de sama pe de sabi kerle fu sai de meki deshki fi de bukude de sabi fu sai chakongi den ishi ma udina fu stan ya da we gwainya peshi fa dot beti di fin galiba da una de fishi je lo gwainya men jow e sokai da de hali upocha do adose de du de saninga uchi de kaba efu chalanga de teja wani nya ode fin yugo ali babaka te de wani
nyau de teki ude go bolu ude nyang ishi da umu stapunga da uma ya feti fu soli fu stan fade san de seka fade san de seti fo shi fu stan de san de ko fu stan de san de fade san de woko me con 2 secondes. Yede sama mi go take one pen go take one pen go fu me skifi de sani di me abi fu skifi da ye skelleta ki den weti man jabi den jabi de bible de alabu jabi den koran yeshi ma ba kaman a history fu ba kaman una ben u history nke fango en chitaki de shine ishi de sa goddi ondo yali aini de history ni son de problem ishi da chwanta ki de gona den avo ishi de gandi sama fuden pasadi dun su yali ishi ma wi enke bushkonde sama na beinao efudo na uppa da bigi efudo na ukota ki ugamma ugamma nga ugampa fu pase da bigi ishi maganse fu ya wansabi pete ufami bigi godo nya gonta puini ishi na pe ya problem fu ba kamande na pe problem fu ba kamande na taki unabi wan sabi fu den sama fu na bifo tego taki gansele ishi cho wan taki fu de sama ape da ganse fu etake ye de sama ape anabe wi de sama ape ye as de chochotu ma ana o problem ishi da na yute apishi momenti di pocha ini ede ini kabataki de sama fi de besa fu den ma na e problem da na ape ila shi se fi kababika if ukota kine de fo igan sama ne ishidon da na pe probleme bigin kaba we de igan sama fu kota ki fu tu yali of fu di yali nga de sama fi fu kota ki di dun su yali na se fi fashi umuma kibi den bika ai ni ayali je pasa de sama ape de dude moisi I think if I'm there me do moisi fu de picking for me ishi de picking de picking ga den kota ki den mi fami no do moichi fu mi fami mum de buna ondo bon tapuya ishi da e fu mi kota ki ne de fe de sama fu mi jo di mi opoti bum e fu de fe gete mi da jo fe gete de sani dimbe dum da e fu de fe gete de sani dimbe dum da de one day de sa go kaya nya se fi problemi ni de baka bika de fe gete mi da jo go kaya nya se fi problem dimbe miti dimbe fende ye pi fuden yeshi afuda tene me ki luku fini ba kaman ulainga bushideshi awa example mete ki juye uba kama ulainga bushideshi yeshi da fawe fika de bushideshi fu weto we desande da aini den yali ni jogwe kon una we sabi wo konga bushi de shimo bika o fegete de samafu bika de samafu de be meke jondo suku de ko sabi fa de sande be woko ne u enke baka pikwa ya wa leli fu de sande mo da jua leli fu de sande mo da wa una abia tanga fu de samafu mo ma de be abide sabide ishi ma ufa una iluku de sande de be leli da we rabi fu go leli fu ta sama ishi that's one taki we one ala te ichi we yabi fu begin ainya go ntapu ini na nul enke kotaki ye habi fu begin ke wansama dina afa ina next sound go ntapu so ye yabi fu big ali bibaka ishi afu that's make it ganse fu una eman kon na wan kotaki una eman kon na wan
na wan masrapei unaeman ko na wan bumbu woko unaeman fen de so tusande bika ala teiti ba kama habi fu bigin libi na nöl baka ishi ma nya histori ni te luku fini ba kaman au foshi be jaun dogo on tapu ishi atu antaki ube mu abi mo kota ki ube mu mo gudu ainya samini fa go on tapu mo ala de ta nashi ma fa unai we fika de sanifu de samafu we towe de nke na noti da we yabi fwe bigin na nöl baka we yabi fwe bigin nke boko ala teiti e shafu da tede meke e fu fustan a take fumi da fu da tede meke a bon fi ko taki fi warder fi kibides gansa ma fi e a bon fi membe de gansa ma fi bika de gansa ma fi a den chaya sabi kona undogo on tapu da fi wardel den da yogo fustanta keye de sama ape anaf suzo ka alde bede ya chay wan san kwa go on tapu da mteke fa san de chay kon anga fu den dio leli fu meke de tusan de kon mo tanga mai fi wani fi kadu fu igan sama da yogo teke do fa baka wawan da ai tanga fi konga fe shibika fu lukuna ape shifu de baka de weti eshia da eshikelle taki de sama ape jabi den fashi fade libi en ainya fashi ini fuden fade libi fade seti den weiti fuden ba kamana bi peshin namu na ini atoli fude weti ma bika de weti ma den de fetigi den abi tengi ba kaman ishe fude be fetigi ba kaman tu da senste ube oshitake de so taki abe no abi ogwe rabi futaki den ishi ma fade na deno de afu fetigi ba kaman da we rabi fu we abi fu taki de takia en asan jas tanga fu fustan da ainya pishi toli for aksi for panel tide dana ay gosotaki alabu anga enkoran na undo de ashki ifi sama na gadugi den wetiman anga den alabu ishi da leti da te osaka shi goda ashki ifi wetiman anga den bible ishi dana pe ay gosotaki fusaide den alabu anga den wetiman wani ba kaman dai libi namu ishi bika ganse fu ya ifu abe fustan so abe shete taki ba kaman na dai libi go liben ke de tawan bika na ile speaking kulturu mo ana ile speaking ko take na ile speaking de gansa ma femo ishi bika de gansa ma fen jajabuku fu de membe den de gansa ma fu den jade na ko take na abi stambe il fu de begine ishi de na abi ko taki agelen kede digan sama fu jamfika sani fu membe taki de jago on de be pasago on tapu de bedea enke faude ati de dei ishi agelen ke u fegete una abi afi ainyu dugu ini mo fu sabi taki de sama ape de bedea foshu en de sama ape de chai wan ye pikongyu aundo go on tapu fu manjali biti de dei ishi dana alde sande wosuku fu pochakin fu meke ufu stantaki de weti man de dun ala de moiti de weti man ga jala boye taken kin de dun ala de moiti fu mda libi ishi en den sama ape umon suku fu fustan fadden sefi eshigadu ishi sana fade eshigadu sana gadu giden ala de sande suku fu fustan bikaga ansele ishi we go ay ni de toli ni don fashi ma una eden ki fu fustan gide sama ape sama na gadu fade shi gadu ala de sande ishi da mun do mo ti fu fustan faden ala bo shi gadu fade weti ma shi gadu faden ala de tal nashi fade shi gadu un su ku fu fustan de sande giden ki awan blangay san fu fustan sande kweti mami same dum no no tipiki inso ite da meu passa uma video aqui
da nke fan beta gi uda me sokufu bo ko ngi wani bo shkonde tongo ini dana pe wo dumo ichi fu chai kotaki fu chai sabi kongi usefi fu mo manfustan a agonta puya fade sanye pasa bikano wansan na ipasa fu soso of so fu wayede anaso asan de woko anaso asan de woko ala wansan ni je pasa ya ala wansan je pasa ya na fu na bika wansan ni be seka nya fende peshi ifusanya seka de san japo ifende peshi disa mametaki nga la atende me dum mo ci futa video giu bika gimina awan sani diu namo namo mu fustan faden alabu nga de wetiman e shigadu samana gadu giden bika uya ganse fu weshinketaki gadu na libi sama dide potigiwa ini de buku ini de lija taponda ni nagadu kaba ma so min be shki fu san fu mi gaw gaw yera de sama mi a fo shu be gwenye de I need different action for panel de sama jogwe su bi kwatapu anga ala de sama de jawndo e fu wan pikina action if you want shki fi pikime ondo ape shki fi pikime ondo ape bikambe wani fu stan ye fu saide winabileti fu taki aba gadu mi temi taki saidi una bi leti futaki aba gadu na gadu dija nya baybalo ini fu saidi meki wamak akshi sani aba gadu wamak fustan fagadu de wamak dude sanja yani keliki ini fu saidi meki una bi leti una bi leti futaki aba gadu akshi de na wan tutu akshi nambe wani namu meki wan kotaki wan panel sosoga akshi de mami afurasani meki me action wije ya ondo ape ye fi wan su bi kompikimi ye su bi kompikimi ma wije ye na ondo ape mi wani uko pikimi na action ya fu saide meki aini keliki ni una ability futaki abagado una ability fu action sefi fagadu de una ability fu action sefi fu shwansa ni dinai ko taki na iwoko una ability fu action san de take yeso wansani wakshi aba kota kisonsa ni ushi aba gadu una ifustan side mika san jaswa de una ifustan side we fustan san wanta kita daga ntangi udi jaundo if ya wani subikon if you want subikon da subikon pikina akshi fumi dimi poti an dimi akshi Johnson de yeah taki side wina ability futaki aba gadu fu akshis usani aba gadu aini de keliki ni ishi temtaki ai tuwe taki aba bible una ability fu kotaki futaki next aba de ski fi di jainya bible ini ye mwani fu stan fu saide asan de fende peshi na de patar mofu fu saide asan de fende peshi na den kotaki na de keliki mamofu take ye wamu unaigo wade afu taki ko taki take a bible
Yoshi. Wade ya futaki uh, wade ya unabi leti futaki aba descend ki fenya ayenya Bible ni ayenya Quran ni unabi leti futaki teke descende ishi da zwanta kan ke fade shi fi aso mum teke da ufasha en wede ni sonde fu akshu se fi sani ishi mi wani fustan apishina ape daga antangi yudi jaundo ape jwanga yudi jaundo ape piki mina akshu fumia ga antangi bika uh, ana ala sama mi sattake ana ala sama ya habe afifu subi kwa tapu ishe da yudi jaundo de da ga antangi da piki mina akshi fumia usaide meke unabi kotaki unabi leti futaki aba desande dishiki fi ainya beibali ni aba gadu aba ala desande wani utaki wani upiki mina na akshide ishe wani upiki mi fustan son sani jape bika umensan niwe ye ya soleishi we wan fustan fusaide asande fende peji fusaide taki de taki ala desande da gantangi da uko piki mina na akshi fumide uko piki mina akshi fumide desa ma utapte pa life upa cha life gini ye foshi meke deta wan ise kasani de ise kasan fu de kwanya life gini da foshi ala sama do da gantangi da du de na undo de kabada we tepte pa life meki a life stabil fu mancha go mo fawi daga antangi dina na we waxi de ta wan fu de connecte da we tepte pa live upa cha live nga de mati fu mio mi safe mi party te mi party nga de ta wan mi party nga de ta wan da tak mi safe mi party live safe shi mi fege te fu party live da mi party live nga de ta wan mi party live au ga nga de ta wan go up up ye de sama daga antangi da uko pikina actually give me ondo ye de sama di download je shin desha dia actually daga antangi da upikina actually upikina actually give me na ini angashiki fushki sha ondo de fu fi fo subi kwata pu afa o fenen afa o fien afa o loben afa o fi take ya bongiu da actually ay go sotaki fu saide una ability futaki te kadesa ni dija ini abeibolini yuenke wan di biman gan fedeshi na bi next etaki fu go kotaki futaki te kar abeibol da chuantaki afaishi deshki fenya abeibolini de na so imteken na so de na yam ina bi leti futaki aba abeibol ishi ina ability na pe futaki aba baseball ko taki futaki tika baseball ta zuwan taki futaki ko taki na ishi wansa ni di ye fi taki ai ni ishi ki na ni dugu ni ye fi kelle take ya sande boom ishi wani futabi fade meki una ability aleti ape fu piki take ye asan jambu ye bika wan talibi sama nke isi ishi ko tagi taki na woltu fugado da yu pocha ini de intaki na woltu fugado da ina abi next futaki na kotaki na teken ke fade da ka uguli da de sama nke fambe tagi da we wakti de ta wan fu de connecte da anya te ini we wakti de daga tangi da we tep tep alive we tep tep alive nke meki alive do wish one tinka efu be sama meki do one tinka be obun yeah efube sama meki do one tinka abi obun bueno kono so wan fashi treta wa ido da life ai begin stabil kaba
bige stabil bumbu fashi daga antangi da we tep live we party nga de mati fu manseni ko taki kado wala de sansande sokon da we seni kon ananga musu eto wanleishi mana TikTok wane sotaki efi wani wan live di dai bon sefi da de sama me tep live de me party plus de me fini kado na live mo ai mo stabil ishi bika efi no wansa man na ire here na live da TikTok e pochenki on live di ko taki dina interesser sama kwa ko taki di data wanishi afurashe me kie ato taki de suruishi to taki shuti ma wamwe fake tep na di ogwe tep me ki den ko taki de sanya jogwe ikengi bikade tawa uko shi de live fude mu fustan fago onta pia uko da sanyoko kingi yani wini ishi da ga antangira upate to anle ishanga de matifu so da na tapishi fu akshi fa panel da aigo become mi taki pikin so aba akshi fu mi da akshi de go so taki sama na gadugi de wetima nga de alabu akshi de efu mpikine da nkifambe ta yu na video mio poti maifu mumtaki aba asande da gimi de sama pede na bigadu ishi denabi a denki fu respecti wangadu offso denabi a denki fu wangadu denabi problem ga asande aba kaman wawan dina na wawan do go tapo sana sabi sana kunu sabi sa wan kunu ishi da afudatiri meke wawan efele sani mo kede ta wan do go tapo ko taki na wawa mo fele go tapo bika usabi fa go tapo de ishi usabi fa go tapo de afudatiri meke we kenishinga de sandu we do go tapo yeah ma gona inya a video ini fa live mi wani make you waliki no pasa video gyo da begin live ka live mon begin ya live mon begin da wo gwanya a video ini wo gwanya video ini sheka hapa sheka de last piki sana taki so da sama wan fe gita action for me udija ndo ape wan fe gita action for me gotaki bikadi actually aderda actually ego sotaki fusaide winabi leti futaki aba bible aba gadu that wantaki fusaide meki to begin actual safe aba fagadu de samana gadu ala de sande gansele shi den party de brudol den kelikima ishi de kochu taki ye balitake ye gadu anawasama di emugotaki ko taki yampoti mofu na eni ataki fugadu ina ability futaki fugadu ye na imbi de sani na moda akaba ishi donko koto pumbu de woliu afudatino eke de taki gansele ishi umwaliki de woltu fugadu na moda akaba wamsuku fufustan sama na gadu wamsuku fufustan no ansani na teke ataki na moda akaba ya mu wani sabi
tadesema ogwanya ainya video ini ogwanya video ini da begin ala isna anga video ya fu bo kwengi usefi fu stamo fa thank you fambe takika ba min au mambo kwa la video gyu min au mambo kwa la gyu meme sukufu bo ko de gan lain de gan pishi di mumbo ko fu man fu stan pe a video ya pe a video wancha ogo so da o kogwe sama pocha volume tawakiti pocha video pocha volume gyu baka no begin yewe na sama begin 14 count 14 count okay kogwe Selon son nom. Dernière question. Lorsqu'on parvient à élaborer une connaissance qui est toute entière empreinte d'immortalité et d'éternité, cela se traduit comment? À travers les monuments que l'homme a créés. so fude sama di gwenti alikide sani fuden den kota kide de man fude ba kama kota kide de man di meke dipi ondo suku dawe uya taki kaba ufusta taki kaba taki no de na covid na sesh covid redmire taki na pekaba en na ainya taki ni fa sesh ai suku kota ki ameke fu musabi na wa historien ishi that wantaki a sabi furu ainya history fu ba kama mbikana ba kama history ai tapai woko ye da den di sabi da ufustanka bataki no de nanga sejre covid na kota kina covid a sej covid radmirenge woko na bigin fa live da wo midenki au chawan pikin kota ki au chawan pishi wan pikin so kota ki au chawan model fashi kongi fustan fadeta nashia eshi gado ye tegota ke au giu wan piki bonus fu stan faba kamanse efitu tegota ki de ba kamanda chuanta ki na a hauten aini efekta faden ba kamambika nke fogu enchi taki kaba de san de na taki di utaki pu poti kaba da no ya ganse fu musu fu ko fu stan de san de taki na ba kamambe meki efekta ye nende alabu kong nende kotaki nende fonde ba kamandi be dena pe kotaki de fetchanga den ka fon modele kiti kotaki de fetchinga de ba kamandi be dena Egypte ne na sode kon tekia bana Egypte ma lape na be de na pebe icha ne fukama ye de kemtiu na be ba kamambe dena pe bikacho taki kemtiu that you want taki na ba kaman ye ba kaman ba kabiogo ye ambe abi kota ki unaitaki sanifu alabu unaitaki sanifu dishinga dati no na ba kaman biogo be denape da ainya takifu asesh au meke ufustan faden juif faden alabu anga de wetimaya eshi gadu eshi tego taki au chau gona wan au gi wan bonus fu sefi mum fustan fade ba kamandi bedina ten fu kemet be shi gadu bikade sama fu gansele ishu eshin kita kijamfika next giwa baka ma sanjana tu ishi ala den kota ki de hieroglyph de shiki fi na de pyramide na soso shiki fi de nape de be ile shi pala pala le tenke fati de le si de dei we le shi de lector ya le soso de be de sandi de shiki fi na hieroglyph na le soso de be ile shi de sandi de pala pala não atu não mas me dá se de me bom action de sama dina na o me está que o esqui fa ondo de e yon fa donkani
na bon akshigi ude samami wani sabi fusaide winability futaki aba gadu futaki aba ko taki a bible that you want taki aba bible fusaide winability futaki aba bible enke wan ko taki enke yuenke ko taki fi de wan bibi man inability futaki take a bible inability futaki ko taki nuansani denai ko taki denai wan keliki man ye wan tanga bibi ma utagi take ye yam taki next aba bible yam taki next take gadu ye fu saide meki de sama ape e bloqueiro fu amun taki ko taki fu am taki take wam taki take a bible wam taki next jego ofra bible jego ainya bible ini denai wani gona cdc sefi da yudi jaundo jawani jamfi fu subi kwa tapu ko taki ngau da isashki fina ondo de ishi mai fi kontaki ko pikina akshi da subikon ma ok da wo gomo fa wenga asesh wo alika video fa sesh La troisième question. Comment peut-on parvenir à vaincre la mort? dos dishi de ganse fu stain da chuantaki asesh akshi a question akshi fen nataki fa wo duman fa usadum fu wamu kota ki fu wamu dede ishi fa wan libisa masa dum fu wamu dede no isa ondo gontapu ishi bika aini aten fu kemet den ba kaman den almogan kota ki amogan wo ko fu den na be fu kota ki noiti dede kota ki na be fu de be wani shibi dede pu aini libisa ma aini that wanta ki jambe wani dede mo ishi dos dana ade awo ko fude na be fu pude de aini libisa maini ishi na mo kota kina mo gan wo ko dide be fe kota kide be feti fu no asa mambe abe mdede mo ishi dos na ape akshide taki faisa dum fu pude de aini libisa maini ishi dana pikide wo go aini a akshifa panel fu man fu stan sama na gadu giden wetima anga gide ba kamanto ishi giden wetima gide ala bunga gide ba kaman ye da a foshi akshi na faisa don fu pude de aini wini qui accepte Quels sont les deux moyens dont l'humanité dispose pour vaincre la mort? Enfin voilà. et on va Ah, cool, cool. we, Do we, appliquer iPhone à sujet pas de débat. wakiti en fait mi denki una ye mi bon wakiti yeah, ok. Ubeyebo. Oh, wakiti deux Ah, secondes. ubeyebo. Eh, ok. Santiago? Et on va, Isachago. Yeah, ah, ok, cool, cool. En fait, à Sani, là, en fait, les gars, ça m'a pour si tu veux. D'avoir une image idéale, ça qui, le signe que Allah ça est moto de baka, en wasan dibo, tu vois. Là, à religion, c'est un truc qu'on va pas se voir des affaires, tu vois. En fait, il y a un moto de baka, des tas à tu vois. Dans des chefs ou à Boussani. Still, Mais comment vous êtes ensemble, Itaki? Mitaki, les gars, ça m'a pour ça, Taki, pour ça, genre, Jamaica, à Bébol, ça ou à Coron, ça par exemple. À ça, Taki, toi. Non, mais actually, vous savez, we na ability futaki take ko taki wa man tak aletin ke fa be ko taki ne wan sama shiki fi wan buku
ne ifen take abuku dia ambung ishi da yotake abuku dia ambun to aswade to Mhm. so da fusaide meki waman a Bible na wafa na wankodo buku di beina no wansa ma mantaki ko taki wa mantaki ogi feng aini keliki ni wa mantaki ogi feng fashi begin taki ko taki ne wan pochi wansani na ne wan pochi wansani afeshi ko taki ne igwa keliki ne ifen taki wansani ambung kan de tagi taki yede spiki ga yesas na wan kreuz de sande jo asanje ne ifen taki asanja normal jo taki nagadu ina yam taki de sande bikana so na En so fait, aso sincèrement, les bases de la foi fondée. Parce que les gens qui font appliquer un certain principe. Ah, mais il y a raison de la bagarre. Dame outcoach microfone. Et ça Ouais, tchago. non. Et du coup, en fait, les samans de base de la foi fondée, en fait. Parce que les gens qui font de un beau chrétien, les gens qui, la immobilier, les immobiliers, à Bible sont posés en question, en fait, tu vois. Donc, forcément, si on s'en va au conflit contre Jira Sangé, forcément, il y aura une défense à religion par rapport à la foi fille, en fait. Les gens qui a meché de Taka Santaki, on va, Taki, elle a musulman, prochain débat, comment. Elle défend à foi fait, à religion fait, tu vois. Et malheureusement, utiliser des gens en fait, la plupart des gens derrière quelqu'un, ils ont réfléchi, ils ont mais qui recherche. En fait, il était qui ça a dévoilé ta idée sans poser une question par rapport à la foi foudre, en fait. Donc, forcément, quand Kande, Wansama Yoko Daitaki, son Asani à Naswad, tu vois, de Daitaki, il t'a pris beaucoup, genre, qui es-tu pour vouloir, tu vois, pour vouloir contredire la Bible et tout, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, sans que la loi preuve historique à mettre dessus pour dire que Aswad. Parce que malheureusement, des gars sont à faux. Non seulement ils n'avaient pas les moyens, mais il y a même qui forcément recherche approfondie, tu vois. Mais de nos jours, à la Sonico accessible, que ce soit Internet, des livres directement sur ton téléphone, des lives où les gens parlent de ça, tu vois. Bah, ou des jeunes de Kabaka, tu vois, il y a des trucs que pour Ok. réussir, tu vois, mais c'est pas un truc que forcément des deux one accepter taki, à soi, parce que la plupart pour des religions, en fait, des religieux pour taki, c'est ça, va dire quoi, c'est un truc familial, en fait, tu vois, à grand-père, à pas, même à piquer, tu vois, et quoi, là. Venir contredire ça, ça peut, tu vois, ça peut être problématique, quoi. Ok, ok. Ben, ok. Mi yei. De toute façon, alasama sako piki, ne mfashi. Mhm. Mi yei. Mais ça fait bon, Donc, ajouter un on sani. va là. Et yo acti, on fait donc. Acti 2 secondes, s'il te plaît. Et yo William et fi kaba, da wo pasa taki gi donc ay fi bon san foot taki tedai sa chago. Non, c'est ça, quoi. Oh, Pour la question de cas dans le petit modèle. ok, ok. Ah bon, merci. Foshi. Donc, on fait, ça chago. Ça. On va bah, oui, Oui, ça chago. allô. Il y a eu, non? Ah, ok. Ah, bon. So, someone taki. Bien. Andy tag de non, mon bon question inutile. Dat temps, j'essaie bloquer des amana azande. Ah, son sama. De dernier keli ki nyama de ne keli ki nyomen. Da fin inam tag fu gadu because a mai take yefi talk about cet esprit sa nyomiti you. Da mai tengi direct. Et na apia one tap ou na apia bika a beaucoup fait été permettre fa a maîtriser sande fu tap da des petits jeunes digo na apia di kombigi bika bin o mendi ki an keli kini ana suku sabta san moy ja keli san fende da na da chai bibi da abi denye go kada mo problem na sade tagi want no da chai bibi ma abi so sama ana fa no du go far away fosha fushta wan santa kwa kol diabe bika kol denya saninde webe gadu ta ofen libif do we far away ma te webe gi makanif tap fio santa ma elo tak bamba ne go inde saninde mana bibi da petu e fi bibi na o me de nya go tapie waka ma te go quelqu'un bloqué ifkana Saint-Esprit Jésus anga gadu
Magadu meke la sanfia. Bika wita na gadu meke tu. And the gas ma fu be mo lai san fudini. Mala ma be san dia idini. Mo wasanye dinyanga bun. Ma rezo pem de a rezo ne pasa boda mi mbo kaba kwanya live ini. Ma question be mo ngimi. Ni full time. And the model di machine den na a jeunesse non de mano même pas beaucoup de nando. So manja kele ki na juste femme de ta dia kele ki de na abunse. Mana na bib sanya wan pratiquer so ala shikin fi na du ala sasa mai do ganda se. Non, Mana luan lelim kombaka. Madonka. Beaucoup de mentalité de pour au sablocage de of kade. Bikana ala de ay mo bigi. Ouais, nous na san de yemi. Allô. Na yeyo. Ok. Et en fait na san di Me taki. yeyo ma rezo na bo pem de ay man. Ok. Ma en Yo. fait mi bo an piki na ataki fi debika. Na mi shtaki na bi bumbu rezo. En fait, asan die pasa na taki. E fu stop taki fu de san yato. Dana pe wo kiu se fi. Bika de sama fu to. De taki. Yeah. Ko taki to di shia. Taki ko taki taki na libi. Aibi. Taki na libi temi taki bueno aibi ma taki na libi. Take libi bia take kitu ya. Taki Take kitu. bueno na leti so de ma temi taki na libi to that one taki na la to Aka kitito. De man bika take udu busha kitu we. to da Yeah. afudasi de ki mi konga utawa ya konga adenki denga awani de nga fi denga tanga de taki na juo bwe taki de sani make one kengi okon ishi if we stop taki de sani dana pebu ya ogwe feni peshi masolanga we do mo ichi fu taki fu de sanje pasa da Ma kengi we okon biti fetito. Bika yo rabiste man. no man Yo ato be biti fetito. Yo rabiste man. au meu Bika qualidade abso man. au Ai meu zikia ye puanye confort in dai ai shaleti da ifele. bueno maluku au menfu de unga den Ona qualidade tanga me gita kumtanga. to bueno Na man no so. enke faide ya minga isa kwali bika wan fusta use ifi wansani if yan koyamo that you want taki yambe there fuko taki fu meki ba kama gonga feshi ma if minga equali ne entamane ekone tak bia andi taki de aswade to also Efu. bia luko ani dimbe taki da mitagi take ye bia luko andi betaki na Quali atan di betaki na quali do aswade me fashi. ishi yeah. Non, na père d'état qui, en fait, A debate debate sawe go fetu se katapo. Mata umishi unamkwali bika kwali tabu ya. non, my name, il y a un fou ensemble tagi. Eh. Il n'a pas réseau. Bia rezo se na buye bia. Il n'a pas un bon réseau. Mais en tout cas, Asandi mwa meki fustan. Fu mumbo Me ye kwenyu. baka toto go bia. Et Asandi mwa. Puis on campum there. Et bien, mishtaka réseau fukai. Et en tout cas, un message de mwa mpasa nataki. Ou, en fait, a pichi pe ofeni wan wini. Na te we mekiondo suku. Yeshi ala we make yondo su kute wan taki wishu kwali ana wan problem jape ataki te wishu kwali wan fu mu go make yondo suku ko taki ala utuma ego make yondo suku fu stan fu sai jo kwali da u komba ka da u pochi na tafta pu da u pocha sanja king ishi me asome sha sani da su amu stop taki bikana na taki opu Non, wine c'est de quand c'est quand. bueno En fait, E if one time myself then happen I push that saki we buya aka kalu konta be of capture na some bitch and me sabi apshide save sab so that pay and you attacking that will make me push that side kill it. il bueno faut savoir que les gars, ça m'a déjà eu quelques années. Bara mami no matanya life na ga rezo Il mi y a marié, il y a marié, et puis des mots. et La génération, il faut concentrer. Parce que ils sont dans une doctrine que, en fait, les derniers sont tout confort pour dire, en fait, psychologique. Dit dans ma poudre, en fait. Surtout, par rapport à quelqu'un de moins âgé, du coup, côté avec les They are the guys on my start kill you yeah. genre, en fait, genre, ils vont te Ma de fika de sa new gang guitar. c'est pour ça qu'il vaut mieux se concentrer dans des nuances pour que, en fait, la peine de guitar,
avant de faire quelque chose en héritage, tu vois. Il y a un petit héritage à faire, guider baka fi ke fous du making au foot depuis comment ça en fait, tu vois. Parce que en forme de faiblesse, mais malheureusement dans Gen la wè femme, ita yo an nak da ke li ki. en forme de faiblesse en fait, elle affaibli. En fait, c'est un truc qui te a empêché An ke li ki an ga an nak e ben a e ke mi da sa tak si yo. Ah, franchement. a rezofi, franchement, a rezofi a tchawam na wanye pour CFC fait en attend en gelenki na la Guyana fusée fait bien. Ben De a bon. fade ma ita ki, yo. A fade ma ita ki ou de franchement ya to bia. Da te de nan wap si pe jou ta kon da de mil voya we miti da de materi ko da de di ala sanya ya. Da de fenta ki ayu de boya. Et Da on de fait taki de wabi president nan da. Man a rien à foutre pour gueule ya. on fait un pourquoi on fait. Mouton ya la ibe Pa bia. Da pose rezo nan abou. de bal, pa ou balen. Ou se sabi. Boy man ça a raison en wani gi CFC bika. A dommage bika attaque ne constructif te ou ne fosta ou CFC to. Jta ka rezo se. Moi que dessa magantangi da we tep pa live undo. We tep pa live Ye me. ye ife via ide. Roke a rezo bukaba. Da, fa you doing? Ara bala mi doing Fa you mo. doing? Ise fi doing mo. A defa no luto, doing mo te mi fene kanso ki fu kum nyon spaghetti fo mo te mi luku te fe shi baka mbare kontak kim yo. Tudo e fa te fe shi da mo ye. Bak chara fo pe shi bigwe. Ma aksi fi boom. Wanda ay gunga Santa Medenia so nga sa ule shi kaba nga sa ufu stani gonta pa gonta pedai. Atuanta ke jala bodenga de Bible, de wetima, de poete denga de foot, de non de dala bodenga de courant, de wetima denga de Bible, de juif denga de Torah. Saba kama bi no de. Nena sande to san fusta. Nga saide meke namo de wani ba kama da lebi fugota ebi na courant ini fudeng. Ayanya Bible anga Torah. Wete wani bo ko wan lutu te wan koti wan bonto wan kakanti bonto ya be fu bigi na lutu fe foshi yo bigi na lutu moy te ka ba koti de ganse lutu fe na ifika abodega winter no na winter o chain no do ensane aka wana ukai la tonta ki e ke fa uba kama de ata we bomba ka we kolon vi atre bala lutu fo we sefi na we kruturu afashi fa ube libinga o sefi fashi fa we nyang fashi fa we go belu de sama fuwi fashi fa we de shu sefi afashi fa we shigon tap fa we shalibi fa we libi gomiti asansa de sanya ikaigado de so go libi gomiti agon tapa nature de sane ne na gado gewi ne na we kuluturu da malo fusta sa na peda ube libi go so gomiti ma de pote de fo shaka bataki sa de abde ba kamaya fu mameke de buse de sefi chai party kwading takita mate wodo ginga de ade sefi okotake abaka maseli baka man ena baka ma lobi baka ma sa umudu umubo kwa colonne vertébrale fu de don taka kuruturu sefi afashi fa de libi afashi fa de chai de sefi afashi fa de kia de piki fuding ki apiki na afashi pe poti pika shikodo sa de shiko fudi ya sefi da bunkaba da de fusta sa na pene na ape de bigi attaque ono de begin infiltro piki fashi ya ko ko so nga goni wanda de saki bo wo ko ngaden ade do piki de ko ke hama umindi ne oshi de ke sama ne do ake ne o gire piki fu mode me ki pika de piki de utiliser pour renverser pouvoir pour porter le pardon sans fou den kwa ni wini bo pardon waiting anga bo pardon religion kwa ni wini de religion de kwa ni wini achai parti kongi bo pardon famille wanda a famille sa ego na akeli kinape anga ta famille sa janye kuruturu na ego mo wanda fenta ka famille fa wishi damu solanga sha famille fe ngoto wata mu go taiga wete pasa wanda asasa famille jambum edu jambum da ja sama de jago taiga wete pasa de pasa go de kia sama de famille mo te de kia famille fa sama da itai to wakunu kongi asama sa go dala sama de
Da so de po me kele sana da en place où asanda ego mchapoite da kuno de ifika ikona nya abaka maini. Da debe fosta ke fu dem fika ikunda ini ubaka maini. Da be fu poti de keliki de shiko fu ding anga ding weighty sa de kai le loi. Da be fu poti de weighty de kwa umindi. Ala de sanda de chai apart kongiba kama anga a problema de grand problème. Toda que un problème ta kiba kama na habite mo fu concentrer ta pa e ke ko ta ka exemple fu gan ba kama na o te ka ate vo concentre que asta vo sa de wanko potigo ya so na le te ka banu we mi tesa nya so ka bados akaba de wanka banga waso de na o chai sama fu den ko pocha sa fa no ade piki fu we ya do wan effectif fu ya konde de o soto no aso de bo mu she no no ma de na o shen so wanda de concentrer nya ke likini de fe le capoeto o soto den n'a pas été guidé à location, n'a pas été guidé bâtiment, n'a pas été guidé pampila, dos n'a pas été guidé tipo dos ala sansa de wa meka pas été tapo de na lase, n'a pas été seli nya guidé a wenki, n'a pas été take so to wata de odingi, dos defende de soto e no so system taki de sama fu winshi de wani opose fi, wo sheke te ka de sama fu e awani ma defende den. Teke wa exemple que wa fukati kani wa fukati sagwa shiko mika bela indi plonga fukati sevi. Fata kai dai ko defende en PayPal. Sama ou pa yen nou. A diplôme fin est-ce que de valoriser no activité na o shake on de na ka de pote te des choses ma sa ifiti gen kono no do te kasima de no a de caricaturer do la san fu de sama fe mu dai busen. Ma est-ce que de sama fu temps pour na sama fu de bakade tout. De maike o ya o meke o tempo de akaba o tempo ma afoluko bika na ana today sama edu sana afoluko edu sanita ana wa president fo wa sama na afoluko e kinga sana fa foluko no tempo nga afkati fene de fika ala sana moita kisaja ifeti ken foluko akaba gen wanda a diploma fo na the next mo ana ofene sama sa upaye mo bika no de na society o habifu aba de ba kama habi bondo ko na fo do ambusa da ko kisa de sama fo mande ala se do bo pada sani fo de pote amma fene den e ke fa de do na borkinanda ma ade so sanda ade so problem de wabi o me so piki problem samuloshi ma de problem de na ke liki poti de giwi anga de chiko on a attendi de sama de ta ki fo de cotiser fo de réunir fo créer économique de ces finalement paso de piki amoni fuja akeliki ala de woko ala sata ala sonde da mon de potiki paso na pede be sapotien fu du wasa niga afolo ko fu de ma de na poido e mo wanda de poite washi de taki awasa sabalangare na assurer you place na paradise ma asane na i bosta gibaka ma asane na i bosta ngibaka ma asansa ubaka ma sabiataki umulibi bum sai na o potigwa ni be ya mgi wanta asma fa potigo ne be ni point fo asama doginga yu imak doginga mbaka na alwa fa na chome keso na gonta pu de sokaba desmo be fushta asande da gonta pe refuse taki wasama ifi kwanta asma e doginga da ke fu gadu ko ye pe gonta pu na i a lobby shi de sanda a lobby lash fanga taki a lobby gonta pu no lobby pa ka taki lash ni juka okan Faites aqui? Lash ou Inafa? Wasama gonta pu no lobby sama manenge sana gonta pu no lobby sama sana de wankan kan manenge ofu do wa jaja o ma lobby de sama de Machito. Genre, les trucs qui étaient sosoto. voilà soso gonta pu no lobby soso sama gonta pu lobby te de atake affirmer ici fanda ofu alion no be affirmer ici fa mbo po de wambashi ofu antilope no be affirmer ici fina la te iti alion be ogo nyamin fa ke façon ça ka ibushi dag fa bushi dag no bo meke mo so ana de alion be ogo wakane ta bandono bushi dag abe technique no ta ke sa de cha lion ko tapu usa fu entourner no fu nyamin baka da lion na également ma fo chalombe waka de tapu da baka mo sabta ki da bu un problème ça a des problèmes na ta ki a des poite ya en place pour régler des petits problèmes qui on go chai sama de issue de go concentrer tap à grand véritable problème c'est fi cho ya ki pour da régler des petits sans ça wa bi ay ni wosu ni non da o wash des petits cho bien ki fu c'est fi moi mo ko concentrer tap descendre na mo descendre na l'acheter ça c'est important taki o mo fetigi
a dignité qui de baka peki fui fa de gans ma fu feti kabataki de feti ga dignité fu de taki wa moja sa fu mo sama no fi we de sama fu se fi feti pour de se fa sa fu ne ti de po no po mo ne de naki baka wa apoya be po mo anatanga le tanga sta ke de tanga te ne de po sa fu no de sama fu feti bumbu fashi taki koti kwa de wasma na isa fu ana lowe de lowe ana lowe ma de wani caricature wa feti man do sa feti ou feti pour se fi de adede dia mamo ya po ilo wegide sa to pe po ilo wegide ofu de be meke dago chasse de sama fuida aí só tá kilo weba wa po ilo wegide afeti o feti po se fina anda yi dia po mo ne de na kibaka wa de sa kino no sa dia o kabanga dia susu ne de ko ngapi ke law technique o tabanga pa da wi taki mamba de uni de se fina union na lo na anda da de na do ginga sama mo ala de konde mo do ko na wa da fo do bongi libe sama de taki libe sama na begi wi na libi weti wan de we kay des droits de l'homme, le droit de l'homme faut des poétés na gibaka man ya na apembe o tapem foshi En fait, mi wan solo tu video fasandi takide. Me solo tu video bakatena me passa James on fa James. Me solo tu video gau. Bika ataki fidi takide mi gimi a mun caricature en kota ki solen. Nkide sama fustain wan ta fashi. Tac bo tac mais ça faut je vais faire ça mais qui me s'amène mais bon essayer le cocher voilà non voilà et moi ni soli ou fa ba commande non en fait ba commande na le tin qu'il faut le tin que de picolette ou de non tanjo soli a image baka j'ai on vous stand à chuan taki non ya na ba kama ikishi ba kama gide weti man ishi ale tin que fa picolette jape ne kishen bala gide tali bisama fu pochi den se fe ni koyini ishi da luku e fawan kota ki wotaki luku fawan kau e shago on tapu use fo jombo ishi na fawan kau e shago on tapu tan fele me man biga san ya wakti tac désolé de sama mais gimi important fu mi solu a image de image ya letiso voilà dishi ya nku fawan kau e shi ago on tapu ye kota ki wan libi ta san meti asa se asan ye dof ishi isha kau ana ofika en pikingi fi nyao ishi a elefant se fina ife gete fisha elefant na wish na 20 to 50 ya langato ana ife gete ye ruko sa upasa nkuya ishi ala de ta kau koye pen ishi a image ya fort datei luko a différence fu wan apicolette nga kau dati wanta ka picolette di de pocha ni koyini a fegete samana bem ishi a kau di fika inya kota ka inya nature inya wei niete a sabete samane ishi ina ogo fenye piking ana ofika en pikingi plus ye shita kala de ta ka de koye epi de koye pen yeshi dati wanta ka so de libe inya go on tapuinia maba kama no chide ba kama na libi somo dati wanta ke fu shwan wechi maigwe ki wan ba kama be na we taki we klapa na gengi we longa na be na we goye pen fa ki ata ba kama ape
ishi wani bika ataki fi dembe fenta ka be intéressant fumbe sola de tu image ya et on fa James si Sachago James. Thanks. Juste, en fait, Bewani présenté une théorie, bah, quand tu recherches Bemeke, ma question dit en fait, c'est une très bonne question. Bika, aigwanga, sans tapu mi meke en tout petit recherche, voilà quoi. Anaga, ça y est, en fait, dit meke recherche n'a pas mi fouchetan, aina recherche n'a pas de ça, aina recherche des anga, ça m'observer, anga samchi, da mikataki a théorie na tade 75% vrai ma en fait mi confirmé ite to takaso da no somen fa religion fa keliki du makon a gonta pour fa wiba kama wedu du makon a da bible elisha bible fuden a bible fu des juifs anga a bible fuden alabu a coran da mais je vois beaucoup de mais en fait mais a juste mis chaîne de passage quoi on m'a bé les chaînes da en fou congolais denki na temfu ko taki de temfu 6e siècle après Jésus-Christ ou kade mo fou ko mais on a renseigné na beaucoup na pe ma Sana ne fama. en fait ama congolais to mniki amane ka banga enjay ma di mo fin Nama, ise sa kura mtaita kimile, iso ambuko fuwa mwasa kai wa japonais. À toi, y a Voilà. Bileti. Non, y a Bileti, ma, en fait, ma kabalobita qui s'en dit, ma maîtrisé, ma appé, ama isoyi fa à traite négrière biging. Da, ikashtaki, à dalabu, te à traite négrière kombika. Des pichets qui à nord fou Afrique na appé. A ina bigala des pichets na appé baka, ma be, Ma waxi James, puis Michi, waxi. Give me un info beaucoup s'il te plaît. En fait, na sande na problème to. A beaucoup mimiye fa. Ida dade do. Ayo. Oui, En fait, t'as juste mis les fins. Maman n'est pas enzaï, dis-moi fin de la ça James. Ah, James, ça fait usabi isabi sam loko me expliquer one side. Umaya to. I think from beta gi William Jones ya usa quali na panel ta poasan ja normal ta ki sama equali ishi. E futu sama na equali that you want ta ki de ko ta ki gimi de sama apa na libi wan ishi. Na usa abu one day ju na ufusta usefi. Ma umaya ifustanka bataki we yopo one panel fu weki bush konde sama ye and I need I nya weki fu bush konde sama we do mochi fu tewe konga wan kota kinga wan information ishi fu chawansa ni di kota ki di na akomoto fu ando suku we do mochi fa akomoto fu ando suku ju sa go dize tu abu ambo wa fu de sama sa go luku bakata ke ya sanja swade tu ishi da no den ke fa etakide yaman okay ye gimi takina kota ka asan be pasa ni 6e siècle ma wansabi sama eshiki fa beaucoup di leishi da jota ki wa mangoluku sama na sama ape fa sama ape usa mekifito usa potifito ne wansabi so tu beaucoup ne da jota ki wa mangoluku beaucoup e fu goleishi fu stan se fito eshi da I need den fashi fa umaya yoko da ukofu stantaki son samade afude mun koliu da de kon na sandi mi go insta kan de life ni de kon da de taki de winter ide ishi de sande ko to ende winter de inishi da umaya to akshi de sande anawani wani bandai also wani ya sabi no wani fu feli ishi nataki we one poti wan gan wo ko gi bush konde ko turu fu mu mangonga feshana fu gonga baka da efu wan fika de samadi eko eta kila ola usanya ni de differenti panel me takina la ola usanya taki mana wan exemple me gi fi fu stantaki ay mo bum te sonsani I wan chawan gan taki com a fechiso ne itagi mtaki wan sama shiki fi mu mangi me anem fa sama ofso anem fa beaucoup ya sabi no gi wan piki dopu fum se futa wan ya se fisa golation luku ishi anafu ka akeli yeto wan leshi demi taki de sanja anafu fu feli non ma isabi apisha feto apisha tabe un préambule na san na pembe wan expose abe juste un préambule en fait. OK da asomeke ma poti fu importance ne ta pourquoi aida a fube soyu fa a religion sam begin
En fait, Moteka lien toi, Moteka beaucoup c'est, il y a beaucoup d'alisha, beaucoup complètement c'est en fait. Il y avait ma dimo fende da no sakan giwa ina sani da ukafushta pishina ape. Ma sani mbe wanso ina ape Gatoli na. game oyeyo. Ça y Gatoli est, fa buku gatoli. non mais ma gatoli fa beaucoup to bika na juste un préambule na gasan dembe. Gatoli cap fa buku. Ah ida duku non da de en fait demain akeli kisanya religion san yaso. Te observé to da ikashtaki awan arnaque. Ça y est mec awan arnaque. Dika asani de maikai sorcellerie aina bible awape ndekina ala sama sabasan na petaki aina temfu d'égyptien baka à période awape en recherche mec à YouTube entre 5000 anga 3000 avant Jésus-Christ Foshi Jésus-Christ a Bible faut des juifs faut des juifs à Komoto a des mambigish qui fait a 2500 ans avant Jésus-Christ à époque pré-dynastique à Égypte à époque naapé à baka juste baka époque naapé des Égyptiens des mabiki dinigadou donc entre 500 comité 300 et ni de tenaapé à dinifugadou begin de ça ina tenaapé to adado menacha gonta pour kaba adabi d'Égyptiens adabi des Grecs adado menacha gonta pour en ala de nachina ape de mabe dini wasandi de maika gado ala de nachina ape be dini gado aina tapeka d'Égyptiens de mababi de ma dieu et des kai grecs des dieux grecs Poséidon ces genres de choses ma des Égyptiens c'est fi babi de ma propre gado qui est Thèbes Osiris ala de sannape da en fait Maxime c'est fitaki fa kantaki de maitaki des Égyptiens des machai gado kwa gontapu en fait, des matchs en tradition, des matchs gadou quoi gonta pourquoi, des mabi à tout gadou. Alors que aina semten adabi tana shise fidibe abi gadou tout. Dabaka d'action c'est fasanda petoda mais ko fush tantaki en fait descendre de maikai gadou a yeye en fait descendre na ta yeye de te de mataki yeye sosti de to. Yeye sos a mai boss quand tout ma femme mai boss tang a mai boss tang par moi yeye da sa wa yeye uluku mouye bika abib se fito abib wabi ndeki wabi connaissance basique fa bible de samotaki ou shtaka tout en fait a bibline a bibline to bikam lecha bible il faut ma lecha là ma fusam sabi a contenir au moins 600 lois a une bibline a une de 600 lois ni na ape de maisoyi faimum libi faimum libanga gadou kande asandi de maikai sorcellerie o luku asanya asandi de maikai sorcellerie da aina biblini de mataki foshi aina ancien testament te wasama be doa ugito da tabe komi wa péché da sama ape abem sacrifier moi animal gigad en fait boulou mum kai même Abraham ou ça ba pichina ape Abraham amabe de fou sacrifier à ma unique fils gigadou bon bref de ma même sacrifié un boulot à ça n'a pété lu quanti de temps ou kataka sorcellerie da luku a chamanto a marabout a bonouman ça m'a même c'est comment ça ngi moi sama a mai aksha sama mai tega sama taki mum chai wan metikon fu msanya san figi de si mais qui un sacrifice tout de a PCFI ou kataka wan sorcellerie de na en a sama di commettre a péché na pe Jetsai a meti gogi gadou famum se faire pardonner pour son péché à sama PCFI a wa sorcellerie a iduna ape da teilu coin entre a fade kayen a marabout a bonouman de se ka sanga sama anga a kelikimang de go sacrifier un animal fou a mon pardonner fait un péché ou kashtaki na CFI de tout ça na apeto à tout esprit aussi ma non à une époque ni fouden égyptien anga des grecs des mababi gado de même Socrate a m'a dit kai Socrate a m'a appelé un philosophe né m'a considéré ma que a père fondateur fa philosophie Socrate na m'a chai denki kon a gonta pour ka taken d'après ça des maïtaki de a m'a appelé il m'a babi wasandi de maikai da ma seifi be kai daimon de moi yeye be takanga a m'a be taki moi yebe takanga man da en fait ala l'idée décision d'amabe descendre d'amabe de toi mabe bi moi yeye takanga man da asomeke didema accusé aman Socrate didema accusé amataki ama corrompre la société bika ma ele lidema idenki
de ma dide accusama dide potama dungosu de ma be okiyama en fait bika de ma be accusama mort ma ama ye pe ma seifi ama tagi de mataki no wele ide sanna pe bika saida mataki so bika ama a diamond famato a yeye di be takanga ama a takanga ama na pisha pe a tagi ama famadu next asomeke ama fika de ma kiyama de ayeye na apeti de sana ayeye na ape weye wan tu prophète etaki meshisan gadwe so imi so gadwe so imi dati de san na ape da Socrate ou beka considéra ma ape ki wan prophète foshi da a gan risque fou de san na ape to a problème asomeke mtaki te observe ça Ma côté, il me pose une autre question, il faut. ma ke juste I go nga sayo cha ego do de baby me. ok bon Aleke mino. Fu angado mo takanga yuto taki gado taigi wasane. I mo sabish ki fitona sono. ai Ok. Fu angado mo takanga yo taki yo bigi meke fade kan papier. Foshki fi na den taki na gado taigi so im sabe meke mathématique. Quando eles são de guanha física e não do sim sabe para dosa ni naso no. Ok. Sama lele depois te acho que fin anga washi descendre quoi que lele la médecine la physique quantique ala descendre sama lele descendre. demana gan se fou de san na ape gan se de san na ape de ma Egypte de ma gote ke de san na ape Fuda de baka man. Baka man. Il faut de go fude. Waximo takengofu. That en fait de wetima apeto de golena atemfu de baka Egypte atendi de baka man bedena Egypte beti Egypte di atendi de meki Egypte na atende de go de wetima goleli na ape bikato utaki Egypte ayi guide sama de shaweti égyptien était non ma santo ma juste moi santo ma meke fou recherche na santa pour toi Nakaba bika Thalès Pythagore anga il est ma Aristocrate anga kaikon Aristote donc ademape Aristote Egypte là de go take na Egypte de go étudier pendant 20 ans un de takin de go fouder demande na important to bien. non ma ademape tu vas savoir go na grec la Grèce antique a développé la Grèce antique de te défense sur l'État qui l'Europe des références dans la Grèce. Non, mais on s'en met sur YouTube, on s'en met sur YouTube. Moi, tu as un pêche, c'est ça qui est bouillant total. Non, ok, bon. Faut des mécanismes de ces gars savants so. Il y a un pêche de Komodo. À ce moment l'État qui est tellement bien intelligent, mais ça vous en physique. Puis allez lire, seulement les descendre. Na ça me pose c'est pas question là. Yo on ki non, t'es qui un sauteur wanilo da. En fait à réflexion fito, à complète en fait. Dalo ko moga koliba, pourquoi ni? À complète bikasa il aime ta à complète. Il a des pyramides. Il chaka encore de ma pucha nya kukuri. Faut se laisser ma cerveau. Ça doit attendre. Il chaka de ma petit enfer. Enfer ben justement Hassan descend enfer de yo pauvreté da abisa madi ya so histoire de amai traumatisé capitaine no go en enfer am bloqué fu stein kaba isa fight there is a make one give you da adogite da iwan go pucha wan fa yan futego ye luko ibalde na mutama ayu da itaka gadu make me magado do sande tout bikasa ide ati bon bika wan sama pesha feshi da na me bakaya da mu pai man ma itaki esos pai gimi da dan de mana logique tout non ça ma live yo dai ko da fiki non mais en fait Hassan dit moi so yuto ataki aini de la chisanyanga de keli kisanto ana abi bwanga ugi en fait ala de ugi ala de bon en fait ou kataki na Hassan de moi so yubika atenfu des égyptiens seifi Hassan fa connaissance du etaki de mangote ki à Égypte en fait on m'a une vision globale fala de sans fou ma fouchtain Athéna a pété égyptien ga des pyramides to na Amérique du Sud ya so seifi de ma meke pyramide en plagia pour descendre pour Égypte ouais des makate qui ne des mekabe en plagia ouais en fait descendre les bébol to descendre du Ougan sama ile le maile fa ele bi de fou descendre qui fa do nga baka de fou faut le descendre demain ouais
luku aso asana Desema fu besabi ande wakaba fushta mi samta en fait wakaba fushta mi en fait samta. James, itaki konga wa théorie. Non, mais Nanasa itaki Thérèse doucement. Itaki konga wa Il théorie. n'a même pas maîtrisé. Bikawa fikam kim Misoi kabata ka théorie. kim taki fushta ito. Ali kimate rofi na club bandafo. O famille li boli tamaya ko taigi mitak non. Arina is panga takataki. Nasa faut expliquer. Non, mais en fait, bika luku aso asandi mwanta kito. Ataki ala de nashito. Ala de nash asandi de maikai sorcellerie. Ala de nashibe du sorcellerie. En foshimbe ne kitaki na fi quand ça sorcellerie quoi comme ça. Ça les sorcellerie na ibosta awa. Na ça Non, la science pas chifuta qui a des vocabulaires du abeni ou te aso. Aso meke asandi de sorcellerie. De aina keli dans son dem soyuta kaina biblini ou be shi sorcellerie kabama. Teigo du sorcellerie, asandi de maikai sorcellerie. La teigo du sorcellerie do c'est to. La de ma fa baseball et taki. Eh non, ils sont d'où? Ici, ils sont d'où ma aina baseball c'est fi de mai du sorcellerie. Ma sandi moi soya so tataki, aini de sanape na wa nashi abi a vraie religion a gagné de ma utaki de ma du plagiat, utaki de ma plagiat de ma des égyptiens c'est fi. T'es observé to da kaluku taki de ma PC fi de ma en fait a de ma marionnette oui du dagon ta pour asoto wa marionnette fou de a monde spirituel bika Jesus Christos a un esprit en fade ka un teb Osiris ala de sanata un esprit Allah sanata un esprit Non. Il fait un tout gado. Waxi. non a tout gado la fini. Ok, James. Me stop 2 minutes bikano no de. En fait, il est taki au mensani, mais en fait, descendi est taki, bien structuré. Ana gan taki me gi na juste me expliquer pour ça aider. Non mais en fait démontez-mi. Non, justement, démontez-mi, bicam, il m'y sur face à 75 pourquoi quoi 25% Ali qui bat kada ifi confirmé. Non, 25% fika pour confirmer bien. Bon, ok. Bien là pour nos stick, bien na canaliser. Wakiti sort dai ali qui 2 secondes. En fait, à sorcellerie to, à wall to die ko bloc de sorcellerie. Ainya tenya to uta wanya ko fustanta ka sandi de wetima ya be e kali sorcellerie na science yeyemi da sana science de a science na enke famille de ato ne mi te ki wan wi anga wanta wi nyemi me ki wan de shinga de tu wi de na science de na pekaba e faidu ma ki shaden ki fu meka wa de échapper faidu ma ki shaden ki faye bodol akoni de ne itaki yo meke so wa wi fu de shi so wa de enfin wan intervention fu wanta ça a question fait stupide ça on t'a expérimentation alors ça c'est dans un go t'appelle expérimentation abia nam taki abia waxi e fo abia sa waxi bakam na James na waxi no waxi make me kaba na mai cha want page na mai pu en pashe cha fingi baka no waxi James im waxi mo liki im leli bikano no de en fait il a isuku fuleli yeah a question fi de to di akshimide na anasuku yesuku fuleli yeah asuku yesuku fu déconstruire ou en vérité di de kabo en fait yeah we waman efu yesuku ala te fu déconstruire ou en vérité da una igonga feshito bush konde sama mu voilà utaki sorcellerie na letien ke utaki ko utaki bushi deshi ishi ala descendre na science that you want to te want make one deshi asande na science make comme i confie one deshi te want make one buy shigi also you want make if you dik one goto for what I passa kona yosu na science de na ape ishi if ala say if you make one muntol boto na science de na ape ishi that you want taki de wetiman des kota ki de chobo so we do mentally we no de wetiman de chobo de san fu feshi et nga modi kobloiki de sorcellerie ici de diaboliser de sans fou feshi ne ye kobloiki sorcellerie you manya tutu ini tutaki obia winti bushideshi ala descende na science de sama fu be meki ici so mi éclaircir ici Guy anga mode
awan abi o bon fi go fi meki wan piki recherche na asande fi mon fustain Yeah, to. futa leji te kota kembaka fi mon manta ken wan ta fashi so dami apishi pembe abengai na di taki den ala de sama be begi esas krestas di shingadati be im fustan taki ana tu asandi taki na pe fusaide bika Nagusa ande. desa mafu jambe begi gadu Gabra feshibia. ishi desa mafu jambe begi gadu fusaide jambe begi gadu bika desa mafu na kota kina ni mist ishi that you want taki de be hopo den sefi ishi te hopo ise fi that you want taki alitin ke fa sanjape pe fi saka ise fi saka ikini begi doti ye hopo ise fi ga sanka anka kakti fa san kwa ini Oye, ma, de Egyptia be ishi dini kadu. wakichi no umaya unaidini kotaki unaibegi gadu ishi unaidini gadu te taki dini begi na awan clochard begi te begi te de na wan position fu begi Ba wan amsa piki wa mufu ba tika be wa piki sono. wakichi me ofika ataki giu te poti se fa wan position pe begi wan sama ishi dat wan taki jon position de faiblesse ina famo ishi afuda Autre adasi des meki fois, adasi meki de bakaya de dum ala de moiti fu tai begi den en que so bueno fu en fait en plus de poti wan weti esas gi fu e begi den isa sama meki esas meu guia information ya asama di meki esas comme ça meki Non, pastor, non, pastor. Wapap, Il nyate est ki d'accord egi avec piki photo acteur ma piki fende asan sa suwange egi sisa Yeah. pie isma na sa wakiti asama dishi ki fia Bible to Bia me wakiti meu guia ataki bia oh na fele meu guia ataki amandishi ki bia fia ma mi me opucha bia denga wa kolopsisa na me oge wa kolopsisa na mo na tan fustan an na non ma tan 2 secondes na fele meu guia ataki so asama dishi ki fia Bible to a Torah ishi na Paul ishi na Paul de Tarsi goluku meki ondosku ishi na Paul de Tarsi ne shiki fi a histoire ya isa fadu aduman kishutu abe fustan taki umaya enke aletinke fa umaya wa bia anenseki isa sana anenseki to anenseki na to wasama e kotaki tia dede we usapta kai kombaka ishi ne na anenseki da na san de Paul fustan aini de ba kama ini nenja fusta sande nyash ki fe nya Bible ni ne na yesa sa remplacer nga sande ishi ma afashi fuden ki de na ba kaman iye ma afu awan picking example mo angi ete taki de sama fu bika taki ala sama be begi gadu ma na tu ba kamana atende to ba kama ambe saka insefi iye ala te iti te wan ba kama i duan sani na ko taki a hopo insefi ataki taki nga de sama fen ana isaka insefi na apisha pembo wan chankon and fu ala si sani di wan meki sabitu nataki apishi utendi deshkifia Bible to ishi deshkifia Bible kotaki na ini ayali tudunsu ishi ashkifi letina apeisa lukwen ishi di deshkifia Bible ishi a histoire fu Jesus a abi tudunsu yali kaba ishi date go lukwa toli fu Horus ishi du fu Horus da ishi deshkifi na aini kotaki apasa feifi dunsu yali ishi that you want taki abi di dunsu yali foshi dufu Jesus kon ishi that you want taki deba kama be de dobu na san de ampukwe kuftagi deba kama be de dobu afeshi mo de wetimaya na wide ko lele aldiani fuwi ishi da ishi kelle taki na pe ashkifi né de la Vierge Marie luku de ashkifi baka dufu a histoire fu Horus na safe comme na copie conforme ishi na copie conforme fu a histoire fu Horus ma dufu Horus na deba kama yeshi kelle taki na wa hieroglyphe de na ape a deba kama bia histoire de ne de maya plagien ishi yeshi de luku ne de na ape tagi fishi so mi kabataki if once ma wanta sama wan chago mkia chago bikami dai ko bon, batata mo piki attends, attends. En fait, Mse ifi mo Assad mapiki dit, somo Assad dit fe gitala Moussaïd, sa matakito. Assad dit ba Moussaïd, pesa go. Debaka, jide koleli na fade kaneto, jide koleli na Afrika.
En fait, à la con des cons, des collègues. J'ai dit des cons, débat, comment d'abord, solide de net. Na dala meki le ma pe na pe o a ton foshi ne de ko sabi watu piki sa ne de a piki to insan de sabi ne de lo bois de fondé voler de temps na so meki a même a histoire faut a de pas avoir dit au cambe celui de son appel il faut a plager de ma meki en fait les ma a me sent de ma fiche pas de boubou tu vois même pharaon de qui même pharaon on a eu ce mot japon en fait tu vois dans me sent de ma fiche pas bon ma en fait, l'idée de ce qui de l'île, de petits longo, qui a des congés. Même le truc qui va t'attendre, c'est l'esprit à gogo. Le truc qui m'a voté qui n'est congé, tu vois, le truc qui n'est volé, n'est à ben. Théorème de tout à l'heure, des mathématiques, des années. C'est que nos délais, des petits des années, Yeah. à des congés. On a des congés en fait, tu vois. Non, avec les livres de So, volé, même si t'as qui c'est ABCD, I- Teli, à la descente de l'île de volé, Égypte a des acteurs patience si tu veux en Afrique en fait. Dans un mec qui même à Bébol, les chats Bébol, toi, quand même moi j'étais des 11 chrétiens, tu vois. Même les chats Bébol à Bébol est diabolisé, Égypte n'a pas beaucoup péché pour moi chrétien moi niveau. Mais pourtant Égypte c'était a cœur patience en Afrique en fait. À ce même débat quand tu d'autres qui ont enseigné, tu d'autres qui sciences. Même des mecs qui sont en filière de laboratoire oui, tu les mecs qui des chiffres de la base pour oui, tu vois. Dans la théorie, où m'a théorie de la sorcellerie. En fait, c'est en manipulation que, en fait, à la yeah, fois, je veux dire, they des might diaboliser the anti to be. pour montrer. They put it Oui, on non. suivre to be. Oui, non. Même quand Bébo, les cailloux Might diaboliser the anti. They put des it on samadines, suivre. des cailloux des moutons, toi, berger. Pas des... En fait, franchement, c'est Ben incroyable oui. comment on accepte They try to kill the man. Ala me try to kill gadu. They man pick one gadu because they ba kama ye gadu to be. Ba kama na gadu de fele. Bikala en masabta fait, ke bah, gadu comment le il fait les gilibi. Ni Alassane, abi bah, de bah, comment il Alassane. fait les Dédé, Ma bah, abi comment il yeye fait les fu Chouchouane. water, yeye fu winter. They masabi dande. Bah oui, de Massada la descendre, Ma de mapuna dande. That can Même stand with wanga desande. à calendrier, Alassane, No ne bah, wo lo dem baka. Ma baka maso langa bibi sai go do dobia. Ni après ne même, bah, tanga. comment ouais, en fait, Ma de nos my hippies, point de qui bibi ni fui. recherchent, That de potu bibi nos la hippies, usani. nos hippies, ça aimé qui recherchent, la plupart, à juste les suivre comme des Biana moutons, aki qui another font moya. qui font béboler, caillou, Parce qu'on a fondé, on genre a des une moutons. organisation. On a Oui, société. À toi, en fait, Thomas, vous savez, en fait, quoi, t'aimes utiliser à terme sorcellerie, toi. Mais utiliser une taki à sande à bon foudou, en fait. Pour me fouche, t'aimes utiliser à terme sorcellerie, dans un terme d'utiliser à une bible. Vous savez, à sande m'expliquer de son appétant, mais so itaki, à sande di Bible et kai sorcellerie, toi. À sande n'a peine, c'est fi Bible et te keidou. De ma pono anga gadu tune de mata kasan na pe sorcellerie na san de mesoima par wasan aucun taki na pe Johnson de mataki na Égypte de ma kone de mateka hi connaissance de gadu fu de ma san da pe wa plage a san da pe a pe tuma na de sur 100% da isabi na te fu de Ya Afrika, ou même piche gabe sandabe do. Ejibe non no je thing. Même à Pékin, Inu am shiba be sandabe do man be wa Bakenda fe da kem Paris Afrika. je kem poser kem akshawa sono mais suku fashwa juste James. ai Ijaini de, nasa ne repote kaya deni. Isa sa non, wanta ki deni au moins toi. ça sana denima. Voilà, En fait, des ça soy ni doit apis accès au betaki. canton. Des soy apis betaka ba kama foshi konga de tanape. Ok. Fi wanta sa kesa sa impose fu saide meke ba kama konga pado sane. De recherche do meke de tu anda usabide. Usafu saide meke de pote pado san kwa ni wini no. Dus saide wanja anyone de mai taki wi asan sa ukataki na pe wi se pose mi no de da konge. Nende kai deni ala tike musuta kikuya na akara e opo fa wata kai da ikatapa vananda da teo bakala ya awata na ikai mo ta kino no mi no de d'accord mi sa kocha chio fa wata no komo ya staki ija nya deni ni no da ya utiliser modaki sorcellerie Bika oka. ça va te wishi en komo fait, Bika wanilo. Ndeki ya fush I asandi mwa fuito. Wajilo kwa asandi mwa fuito na asandi mwa fush tanto.
Ataki, elle a des religions, telles qu'elles sont des religions, des gadou fou des gadou fou des man à esprit à yeye. Donc, that's one takito. Na moi fou de yeye, di de maïdini, abi motanga. En, na question de ma posé, quoi, ma pose la question fou, ça y de meke, non, ça y de meke alabu, anga, bakaman, banga Yaji wishanga witima, wishiba. wani. Na question de ma posé à soto, ça y de meke de ma wani, convertir ta sama fukodini ta sama fukodini de gadu fu de ma fu saide de ma wani sa bika de ma mo fu sama de fukodina gadu fu de ma to moi gadu fu de ma kishimo tanga moi yeye fu de Pourquoi ma na monopole gadu de Foodman? kishimo Non, non. tanga Pourquoi monopole Foodman? As juste à de un peu le coup. ouais non de Monopole Foodman, non, non. Les bakanga de la bouffe des puissants y a grand à en fait Pourquoi monopole on a pu ouais moi? De ça m'a pu guider la carte qui guide en cette sorte. Et guider exactement de ma guider guide esprit Foodman. ouais ça da Da bigi fu où est ça m'a expliqué où est Sakai Gwe, c'est-à-dire des au justement. So da merci bien ibigi fushta sa metaki ma asandi mwanso ito. That's one taki de ma gide gade yeye fu de ma ka kititanga. Asa ide mekete wa sama begi ye isosto. Ye shtaki wa tu manifestation ide. Te wa la bu se fi begi ala. Ye shtaki wa manifestation ide de akshi se fi taki ma fa. Abu di se tasne ishi se fi tama bega gadu fama wa ye wa sanye pasa. That's one taki to. Desan na pia yeye en a caractéristique commun fala de yeye enfin caractéristique commune fala de yeye na ataki desan na peto de lobite sama e dini den e taibu lugo giden e begi de Ça, ça meke aide, fe ça, ça aide, des tas, dans des ancêtres, qui est quoi, qui fait des jalaboulia, des nefous d'inter, n'a pas de ma Oui, mère expliqué, non, des non, nefous non, 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 d'inter. non, il va Non, confondre non, bal ça, anga de sama ça, fuye. Wa non, 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 confondre non, bal non, anga non, de non, non, sama non, fu. non, tac, tac, Na boy tac, chai go na tac, pena bala tac. e chai wigo. Non, mais fou, ça m'a justement, ça m'a expliqué. Il dit, il y a un Jamaïcain, qui, des fous de Samaïki, des cas qui tout. Il faut savoir que, il y a la boum qui fait des diapétons. Moi, la boum, nature, moi, la boum des calés, moi, la boum, fa des calés dans la voie d'Afrique, Mamadou, par exemple, tu vois. Elle a des détails, Khalil Mohamed, d'ici. En fait, de préserver un certain à une des familles pour faire, pour le truc qu'il faut continuer à, il faut voir les grands-pères, tu vois, à neuf des grands-pères. À Pedro Guicale, à Pikin, enfin, tu vois, il y a plus à mettre acteur, genre, ah à neuf me famille, à fushta famille, en fait, tu vois. Ou Bush Negesama, si tu veux. À peu près, surtout à nouvelle génération, ceux qui donnent, puis qu'il faut des bébés, des shingaola, des shingaola. En fait, oui, valoriser sama, ah qui ya dit tu on se wa tu ouais produit, non en fait, tu vois. Il y a des nens de sanjabika direct we ukani gasa ma personne wani taki kidnapper janya famille etc mais ça da descendre en fait honorer des ancêtres pour na on me fashi edwen da ou ba hey kama asan de edu we honorer des ancêtres de temps wa ni kai de piquer fi Mohamed we kai de oh piquer hey Jean Jean big up we kai quoi de piquer fi lui en fait we honorer qui des big cas up qui sont en fait bikai à fushta travers des sambe wan familles big up fushta sambe wan oui, taki il des cas qui à travers des familles à son appelle en Aboussani mais malheureusement on a là oh ça m'a insisté sur cette catégorie une fois des gens de religion ni kabato là, en fait, ils sont à fond à une descente. Oui, on a dit ça, il t'a dit ça, on a offert ça, il en fait, tu vois. Mais malheureusement, on est là, on a fait des grands forces au bouche au bas, comment, en fait. Mais Là, ay à des big up ye descendre des William big Moi up ye cahiers, peke se William ma mo fushta sambe wan continue. taki descendre dai des luku cahiers, William descendre des asan limbe cahiers, wan à des yakshito grands sama, wa, à des grands wa, sama, faut descendre à fait. wakti de sama William te taki asan fi men sabi funa fawe de fa micro funa wan kit men libya be fusan ma te taki asan fi en fait avoir fi en clair Ah, men sabi désolé, fu désolé. À femme d'un gars écoutant, ça d'arrêt. Bon, oh, vas-y, ciao, mon gars. ay hey non big up non ye William bikai fushta sam wan taki Ok, ay franchement big up ma William, asan limay fushta to wa, asan limwa fushta Non, to non, ou comme take peke wa, so ba jamel na. wakti James bakaten bikami me reagir na asan di taki chago ampoku da bakaten da Wanda motif James passe un message subliminal qui ou so faut accepter des bêtises. Oui, certes, au Sami Kabataki, des Nessade Guya Nicolas, Jean-Paul, Jean-Jacques, Bertrand, Brigitte, moi, da sabi sa da Ego na
Kaya ko din nila ou sabe que bata que nela de énergie de te que fu ma koti a combater fu pour de sama fu. Ou sabe san de kaba. Na pe be chawigo. A bordo sa wan fu accepte ta que accepte que a sansa de poite de a songa wi aquele que foi da bunda wishe Boston tu da fu bibi da kwa gado Boston a konde poite kote ka gado fu ni de da e pocha de fashi da mu da e be gado fu fa gado fu mu tampo ge ubaka. Na mensagem subliminal de bom fu so. A de san de ta go na peixe fu de nya o be bata Attendez, ka safe, il y a. d'accord ngai. Mi te me go asu ja so ta ka bota sa ne pla puda o sabe sa peu ego fu ma fu sta o safe. O sabe que ele tá a gado fu de poitia on faz fu dominer énergétiquement. A kaketi fu te fu so ego kaketi. De gars mota que so ego kaketi ngeng. O sabe que bata que desma fu bondo go na wana na aquele que fu de na kaketi fu desma fu de te que en fu de mando bo pado sa fu de bika de kaketi fu de show aqui. E na abesan sa o ben no shikini. Ok. A tudo sansa o mudo ano no afu daí des mata aqui, me que dessa ma ficar aqui, que me que des ma fusta sistema fu depois tá aqui. A lá sansa depois tá aqui a location system, a bâtiment system, quando tá aqui me que ba kama fiança que ba kama go pay piano aquele aqui, descendre foutage de gueule. A ça c'est important à concentrer faut développer au Condé. Ce que vous me que moi faut au comme que collectif ça créer université aussi forme le que faut ensemble do oui. A sen bodon ko na fo opo egi university. A sen bodon ko na fo do bo pa do san sawa bi fanu do. A de san den porton gi na wo ko da ame afecha o kaido ya songa fecha meku. Na wo ko de we meke moji fu chai ko fechia. Ma ko passa message bi me na accepter bord de la somide. Ana te cha go na se fi den bi ba da ke okay asa de no c'est de bord de o sabi de kabaya ko lelu de san de mo. Desma fu no sabi den. Mas bom, uma tutela X, você sabe que bater aqui nessa é um grande problema. É um grande problema nessa, né? Quando depois eu chamo, pode sair com esse fico quadro, ou fui chamo, pode sair com esse fico muito alafu, ou faço com o tobi. E você sabe, dentro de eu já depois te. Na, você não sabe, bacados. Descende o que é pique descende quem a o mota aí desse ma o gosto que descende sabe fazer o desse ma com sabe ma em place que faz o cata aí baca em place o cota isso que foi contra o Joseph o nada tem que descender mo chai um sangue saca chai um ye pico aí sangue sabe do ya parce que contra o Joseph nada give me that me nada atender le blash me tem alors là o sangue. Ok, mi bon wan piki éclaircissement qu'on a na sani di utaki na ape du fuden. Dina na ube itaki par rapport na Paul de Tarsi. Paul de Tarsi, mais Kalenso. Dina na ube itaki feinda wo mi oteki wan gan big exemple gide sama fude bi kaminda si dina na sabi pishude en megiune ugoluku donc tentaki Paul de Tarsi na Saint Paul di webegi ko taka Santa Paul di efuna Paulos we kalenga ini bushkonde tongo ini di webegi na ape bika gansele shi we begi de sama ma de sama ape na den kiu sama famun fustanta ki Saint Paul dogi a ini ba kama ini diashiki fa Bible a duaugi a tolide na sej covid cha tolide kon ishibikano no de me aliken fu da ye fu stanta ki Paul duaugi Saint Paul dun Paul ainya ten ko ta kai ni den mi den kina if ma machine à peu près na ini ayali ni kota ki fondo na yali fondo da abe kota ki na de cops na kota ki a people aba ka people de kali cops ne kota ki Paul a guide people de un de bubon fu de nyang ishi da ci wanta ki Paul wa ki kota ki midenki fo kota ki wan chinde iso ishi de bubun angi be ki de bubun ishi ne Paul nya a poti fa de be fetinga de ba kanga de cops nya teki de cops nya poti de gide bubun fu de nyang ishi ne na pe Paul com bakatenya ko shiki fi a histoire bikade na debe ko fufu de histoire fu de ba kamanka ba ishi ne na pe agoshki fi a histoire fu fa Bible ishi
da juanta ki ganse fu we shinke taki na Jesus shiki fi a Bible yeshi ma non na Paul shiki fi kota ki ne shiki fi ne mekia christianisme feni peshi yeshi da a Saint Paul diwe kalisande a nau san because Paul dun oginga ba kaman yeshi da ainya tole ni fumi san pen wan chaugo na taki no de we gwa keliki ganse fu we gwa keliki da we begi ala de differenti san ale tin ke fa Christophe Kolondia pe fa kalikon fa de kala na Charles de Gaulle ala de ma pe jan du bon ay ni ba akamaini na ubu ko taki na ubu rode na pe ishi ale ti so Saint Paul bede ala de sandi de kaligi ya na keliki de na ganse fu den de doginga ishi da we plus we kali u pikin de nende chou kali u pikin Paul ishi da en fait chou kali u pikin chou giu de pikin fu de nende to da de sama fu ishi de kota ki de ngandi fu de kota ki ale tinke fam dea ne mi make one pikin ne kota ki wansa ma be fetinga mi kota ki wansa ma fomi ishi kota ki kimi ne mi pikin di meki daigo kota ki egwe bigya sama di be kimi de mi ade de wan mi na nye mi kota ki ne mpiki abu un problem nyai begi mi kota ki nyai takinga mi o mandeng ishi that's one taki den ye ya to enke fai takinga leti de ye ya leti so de o ko am chenke taki afuja sama nde amo da efi takingen ana uma ye pi ana uma dunu wansani gi ishi au ma ye pi ma yam du wansani di aishi kelle sa ye dum ishi bika we shinketa ki sole ishi we shinketa ki ushikin na uwa wande ni no en fait de sama asama di meki abi wan pishi fa ni ishi en abi kotaki desan di meeting de jaini shikini tu ishi da te pen wan chaugo nataki de sama futo di we fika baka di unai kotaki unai warder den ishi we making ke den jan dago on tap we taki we gi history we taki sani fu de sama di we go emiti ya nke de we simanja labu de sande umo lobi de mo sefi ishi da ko taki agiten ke shikin egi shikin bika jonso dem tagi utaki de sama di make you jabu wan pishi fu ja anyway ni ishi da letin ke shikin sefi to di trahir ko taki ina ile shipeki shikin sefi ay toto ba ana tapu bakagi bika na tagi taki na gona ape ishi bika ifustan bloquer la de san na ape da na pishi de me habi fut me taki te da bakati na me kaba na taki fustan taki den nendi we gide pikin fu anga den tem taki egregor da tu taki de ta gadu diwe gwe begi na gadu di ki de sama fu en stop do de san na pe adati make isolation we shenke taki ai nu family ni we gwe by de kunu ma nataki ugo by wan kunu ataki una ile shipeki de gandi fumo ishi dati una ile shipeki de gandi fumo da na pe de probleme kwa utapu wani stop do de so tu sanide men sabe fi bo wan chawan sango wanilo bikan shi pocha bakataro Misene game anaipe afishe bufa shamia soto. Weye mi. Voilà, anaipe afishe amfishe bufa jina à chapitre 2 fou les problèmes de la colonisation avec Joseph Valmore. tout à fait Page 52. mhm Dayaso fumbo kongo eni jukada itaki de ba commence à décastrer coton poité meke de shit se fait que poité da te shiden te de utakanga yu fafashwa de itaki ya oshino ana de wan ba kamangi yu ana de wan poité gi ana de wan shinish ana de next ana de wan hybride ko taki wan ça na valeur bika a lâché c'est fit total yeah da de wan hybride da c'est fou de ça ma fille
Non, non, c'est fou des poétés. Et n'a une race inférieure parce que, voilà, un des next guides des poétés, un des next guides, ça m'a fait un tout. Parce que ça m'a fait un c'est, go question surtout, bon, de ça m'a fait go surtout fille, ou surtout hypocrite fille. Mais ça faut t'accueillir, mais ça Tem faut, wan so to fi au gwe rabi wan jo gwe ko taki jo pocha wanse au voilà, de de petit, rabi singing. voilà, de habit Schengen. Obtient alors au point de vue moral hein, des êtres hybrides. A pishina petona taki de sama di da libito e Oh, fu yeah. bo ko giden de sama di Attendez, da les gens libi pété pékin. te Comme les te gens dans Kobaka. de sama di da libi te da libito te go ko takine ego eli benki wan shine shi o so wamba kama ego eli benki wan shine shi o so ego eli benki wan kaliko wan ingi o so wan wetiman asama ape na pishi fo alienation sani ne ele ne poti amidenki ishi wa assimilation sani dati wan taki asama ape Comme meke mo utilization da yego eskufu traduire en guinée son da eta en guinée. Ça marche qui fait, ça marche qui fait. Ne mekaigi Joseph Valmore. Les problèmes de la colonisation. Wakti Congo le quoi dadgi. Tampi Olondo. tere taki wan être hybride dati wan taki il lâche CFI ya na wan ina ode wan wetiman bika ya na wetiman ya wan ba kaman donc ya mande wan wetiman ishi wishi fay go leli de san fuden ina wan mande wan wetiman ça c'est clair et net da CFI ina yo lâche CFI ke ba kaman bika de sama fi sanitu ina o leli den ina o sabi den ishi Yata. yo shenke fudi baka da yawo amba kaman ma en fait yande wamba kaman mo psychologiquement ini fustan ini ishi da yo lashi sefi ishi na pish fa hybride de da tu anta ki yo lashi sefi total ne baka tende de guide à traduction do de ils ne sont rien Wakati no ni leisha blanc ni comme noir. Gatchet fa beaucoup. Ok. A beaucoup ya de wele ishi yata. À page 52 ya. Na Joseph Valmore, les problèmes de la colonisation en 1909. Yeah, Joseph Valmore, les problèmes de la colonisation. Derrière ce détail, Itachi obtient alors un point de vue moral des êtres hybrides. Ils ne sont rien ni blanc ni noir ni jaune. Par leur mentalité, ils sont un mélange désolant de tout ce qu'il y a d'inférieur dans la race conquérante et dans la race conquise. Ika boko ingide? Bueno na pembe de kabataki tia feti ko taki na tapu wan feti ko taki ne nke famde ya ne u feti ko taki u feti nga de wetiman feti nga de ba kaman ishi da de wetiman de jo poti ko taki jo poti jo alienyo fo taki gan woltu jo meki u da libi bueno da di wo da libi da yo lashi sefi inaude lesinge fambe tagi unaude wamba kama inaude wan wetima inaude wan ingi inaude wan shine ishi plus en fait yo lashi c'est total ishi bika yo de a kulturu ye yo ja kulturu di ko taki de fond da yo de nke wan ko taki nke wan soso sani ade sama fi feshi yeshi yo de wan soso sani ade sama fi feshi même na ise fi feshi yo de wan nke wan soso sani ishi. De leur propre race, ils obtiennent alors la haine hypocrite et féroce de l'étranger qui s'impose par la force et... Mais, what's mongolo kuna da beka? En fait, dinana isinangi mida megoluko fumile isento parce que takaboum Et qui sont obligés de subir... et qui sont obligés de subir haine qu'ils conservent Pièvement, mais lâche-toi, on a mis la belle là. pieusement dans leur cœur Yeah. sous peine d'être regardés comme des traîtres à la cause Nation. nationale. Stop un peu foshi. Desama, if I buy a shogun ape,
Da você fecha ataque depois te beski vem acabar fecha aqui. E eu have want bunti. Sa de bala kai ku konto. Sabe o já no midi. Da te we say be o shiden. And wo have one so to and gide wanda wo shide ki apoite wanda no kataki na baka man e ke o sefi e ko ide ke poita o midi. Da have one bu se gide da wo shide e ke adidi be di ko midi ko ki de sama fuwi. Voilà. Dagi Enfin, ils sont c'est foutés. la métiste. Yo bo coin. La métiste. Na Ipeti meti ke so abe ko primeshi, konto. No na meti so primeshi. one. Ok, ai ma apisan fustan fustaki na apishi a métiste de dikay taki wa hybride. Hybride Non. Assimilation. E apere leisha. Peut-être faut bo coin na assimilation. Na meke wan baka man fiancé fait que pour être wan baka o masa go ipoti so preg. Ana wan beye wimo. Mais quand c'est au fourgon, à pêcher à beaucoup, oui, je vais aller là beaucoup, à partir de page 50, dans les chigodo fouane. Ma, Ça va te piquer ça. Il y a une assimilation, assimilé. Na, yo te kwa la boda yo, mais kwa la beaucoup to wan ingi quoi. non, mais permets-moi 2 secondes. En fait, à Sandy Wani expliqué Nataki, enfin, Wani expliqué là où. Nataki a TDB con coloniseur de Condé ou sabisa wan colonisation ko te ko coloniser wan Condé. Ale tinke famille ana inke famille expliqué au Johnson de. Enke ko taki ne ndewe de ingi e ko fetinga de ba kama. Ne ko taki de ingi fou. Asan jamais passé. Boy. E ne ko taki ne de ingi fou da den sama di jo kota ki desa ma di jo fon ne njan ki ala den ishi desa ma di jo fika libi jo douan mo iti fu desa ma ape kota ki integre kota ki libin keden ishi ma a problem ne na pia problem fa colonisation e kon ataki diden ingi de diden ingi o foto di jo douan mo iti fu ko libin keden da na pe a problema kombi ainu fusta ini bika ainu wini wana waingi ishi da diwo dun ala o moiti fu ko libienki waingi da wo lashu ape ishi fu jube wo habienki wamba kaman ishi da dio lashi pe shenke ba kaman da yo lashi sefi enke ingitu bika yana waingi da ina o habi ape ishi fu waingi ina o habi ape ishi fu wamba kaman ishi da tuwanta ki yokoton wan soso sani afuda chere meki ganse fu ba kaman u lashu sefi ishi we shenke taki una ba kaman we kalu sefi ba kaman ma inyu fustan we denkenke wan wetiman bikana de wetiman shiko we go ade wetiman nyanya we nyang ade wetiman en fait na ala sambu wetiman dum we no ya inke fa we leishia ganzen kwa aso text di we leishia na wetiman fa shi we leisen ishi that you want taki unabi ainyu kuturu ini unabi wortu sali ngashiki fi sali unabi kotaki unabi history sali unabi next sali fu kotaki fu representer u CFI ishi that you want taki ulash u CFI wande ba kaman wande wetiman ishi waliene complet ishi mi en tout cas mi me bo kwengi go fu stamp ishi de Para attaquer na soit da we conseil de sama pour sama go leisha beaucoup. A beaucoup de leisha de kai la assimilation faut attaquer ene joka na ke fa bara attaquer ende tout na soit de meke motive de sama kengi total asma na ma defenseur la tulanga ye wan sa ne sa isone ba ka gen na uki. Puis chai wan ta na abaka wan ta ke igo leisha ba ka bu ka depois te escrever o tabelo ta ki non na uki mais igo leisha ba ka bu ka de debi ifustan. The Portugal also send the guy anyway the uniform mango she no for the sand mo. La lesson we conseil for go leishi. La tewe taki wansanya an ataki for begin for for hey membe adona go diki da usafa de sanya ide inki kaba and for she taki pay one chai usape you one chai go kaba. Because the sanya beshki fa fa taki bu habide so tu bonti do ka ko konto ya anyway ni assimilation. Assimilité taki dem taki fanshi passa fanshi man for the shonta ba kama ike de save na itaki fanshi
da guide awatone ma efe taki atalia anga tanga de sama fure nga kide sama fui meke de impose wing bikate go taka atalia se de sama funa be taki wanda atalia ka keti fashi ai anai vibre boom Daarom maar voor de pochatalia iki dialet fu sane fu dulala usan dialet fu takinga tonne. Depois te konen de impose de la usan fuding. Maar de tal de jukatal fu adene na mo bumbutal tutaki fu taki fashi taki fu taki bubusani na jukatal ne na mo busani. Temda ke jukata na juka pamaka luku ne na gimene temda ke juka ne na lasani ka pamaka luku kotika kuinchi matawai wamchai mede na kiso umarudus na laume taki ya meke baka meke mochu uleishu meke mochu sabi wishu wasabi leishi tu ya bise masa sabi leishi te sabi wasani shamu kishu fu taking wana de sanya duanga utumishi de puwa ini ukuruturi pe obedece efi poti commence autofa fu umala fu sefi we fa okante ka initiative taki ago opo live make video fu umaweki adaramu de alate taki umaweki to das ugo ko gyaka kete ukwanya kropeni da we so te wansa no u aksi wo make o moji goleishi da u chai de preuve de boys kongi fu sefi shitaki nga boys wetaki yada amosa we make yafu de sama weki fu de uma piki weki usabeta ka afika mo de piki weki wanda joma eki ade piki ajo uma piki kia piki de amotanga wo kwa jo uma piki so nga jo uma piki weki umanige na gansa ne dumo ade oki ade piki mo so de piki sa de piki mu leri godo sambe go takifade ya mide mi afene ya mide takinge ma prefe ya mide sene wa message gimi na a groupe Telegram na prefe wanda minga afene gato le demo ya mi afie mo se sensten mekana kima prefe te go na groupe prefe de sama fube kaya gado ofuna sande we kaya gado na gado na amonra le jesu le na sang anefu mina Telegram na amonra te koloki doloki gwa Telegram e moso shemi gobo gado safe ne janda yeah to dos go na Telegram fu wana groupe Telegram o pochengi wa ndo ya eke fash ki fi gobo na account fu okande ukaweki lowe man da na letiswade so mkompochengi ude da okopite ke da gwa ini beaucoup de nanda video safe tu no ya ni wanyu sanyenyu de video safe tel wana da video na preuve mana la video ye netota ki na la video bikandanga alasane we meke gonta pimdate na meke gonta ponga alasane bete sa qualité de da na ipi da qualité no de da ipi no wawane give me that me wawane kweti da ulukwa sande da uteken da gwanya kopini da umeke mochi sukusa usabi da uchai kongi utu da umaogo umeke mochi sukusa usabi tu fuchai kongi wi afu sefe do de ya anga feshu mugo de za fu meke mochi kaba na deja wiye kaya wata na asem deja ipoli anga ting and the gasma fu take wanta ki fe de bakata kana wishi fingi wan loto dugwa ni wata na asande make out on kaima futo quick give kwecha ita loto dote dos te make a mistake te daigo baka ai loto shamu kishi wanda ne jape kaba ne nama libisa ma shamu kishi fi daigo baka usu Action ça ya sono wani. Bala. En fait, à Sandu Soina pays dans son état. Franchement, intéressant Bikato. À Soyi ça démaille d'un qui fi c'est fi. Ça démaille d'un qui fi c'est fi baka ça demandou. En asan ya soto. Anga histoire fou à peuple vikings. Bikambe chaka histoire na pays fo. Ikashtaki associé fi deman. Chai a religion fou deman gogi deman. Ne deman effacé des mœurs sanga des coutumes fou des vikings. Tide, te igwa des pays scandinaves.
Il cache taki des gants, c'est fou des ma des ma chrétiens. Ma des traditions fou des ma c'est fina foshi na Il y a un be bénévole. ça? Il y a un bénévole. Non, mais non, on ex fou descendre. Ça y est. Bien sûr, t'as qu'il y a un bénévole. Non, bon, il faut ça bénévole qui ça mal. Il y a Viking. Non, non, en fait, Il y a Hassan, Sama. Il y a Wanilo, Sama. Hassan, en fait, même en maths, mais sous coup Ome, fouche, dès qu'il y a ome ananga, ome photogado gi, na tunga tututu agi no, antaki, baka manga baka umang. Naso no? Aïe. Da ofi bigi dispatch ese, ba shekita ki ola shi safe, no? Wanilo, en fait, Hassan, to Wanilo, ataki, mito, mais sous coup fabi wan opinion objectif. That's one taki, gala sama, en fait, wan opinion générale. Da, kem kabataki da yo fouche tan. Te ilukuto, a apishi fou hybride na panga fo expliquer na peda. Yeshtaki, te de matière religion kongi to. Da, en fait, y a ça paye mon petit, c'est fi, y abi coutume fou des gants à ma fille. Da, y abi awa fou de ma c'est fi de ma ko imposé guida. Finalement, y ko fika mindi en fait, de ma c'est fi que fa so na beaucoup aso. Da de ma ko tak e no ma pe ma di la chi di la chen c'est fi de ma ko abi wa so tout fierté to. Et takeye de ma sabi next de ma so ma te ilu kwe yishtaki a de matcha sans kongi da de ma ko poli da de ma critiquer a bakaite en asanto mi exactement soit passant à coutu à fadekan à tenfu des vikings en fait ma wasa mi wanyak wasa nimbe mi wan fush tanto te de matcha a keli ki kongi de samaso a gadu di de dini na bi wan certes bon mi est sûr et il faut etaki de sama de dina gadu fu de mato a bi wan impact spirituel a ina monde spirituel wan sa n'est pas ça ina monde spirituel de sama Étudier ça vant qui l'air du verre, ça vant étudier l'astrologie, ça descend de étudier les kaba. non Wanda Dieu ça va s'en appeler faut ça ça de meki gon tape be code so en fâché, ça de meki gon tape be kengi baka automatiquement. En fait, bien ça que fallait ta na encore le péché de mi katake a ya bu anga ogi na e bostan. Boom anga ogi a wan sansa na e bostan safe. Au Bédéna, air du poisson, c'est tout à fait normal. On a air de cupidité, pays beka koli, beka foufoui, beka dogi, beka do alasaïwan en, à énergie, à soleil be au vibrer, nga alasaïodo. Faut que tu fina à kaketi faut do saïwani. Peu importe saïwan china, à au même don soupeki wani ki, gon tapu et des favorables angayou, à cosmos défavorable. oh Voilà, bika na ça sans alerte. dire taki na pe na astrologie Voilà, na gonta, wena nita ki gonta ne meke so kaba. Dire pas te faut ta santonne de wakti spécifiquement meka heure du verso do. non wakti wanilo te itaki air du verso Heure du verso, l'heure du poisson. a bi wan énergie spirituelle a bi wan énergie a ina gonta pour initier puis de réel Tu vois ta heure du verso na cosmo l'étoile sur juste descendre ma yo a énergie de ka igado descendre ma a kaketi sa ilibi ka ma anagado na ibom winga fu mi ko adam do ne ka na ibom ils sont fous mina no ka ma ikishi. Ah, ils sont foutés. Ma isabi fu air du verso d'autre. Dans mes plans, il faut go dogging ce matin. Ana ou pas ça qui fait moi ne wanda. Atena e vibre na sane sa moi ne do ifushta. Augi di mo da te vibre ta ki na bumu do no en ala sambeja beja dongo e kwa king. Yena san fu l'air du verso ala sambeja nya dongo e kwa kinda. Wani de poite no wani to. You say if you go look at the you go sa passer de la cité qui fait au moton de beta king. Wani ja wani. You go staki what bopada to de go make a mistake pour de say if you make say staki. Bopada vérité go comme to bopada sans de go comme to son de sabi. Panga te kataki ya. Moi so fâche pour m'expliquer mais ça moi que l'air du verso ne permet taki nono ou mandé à sortir de na de taki frais. En fait, mi wani rappelé wansa ni baka mi beta kenjon science ma meshi taki a persévéré taki san de baka da me expliquer wanta leshi wanta modèle fâché. En fait, à air du verso di taki to. Enfin, ana a wan parenthèse me qui na air du verso.
a air diverso di wetaki na en fait nataki kota ki uja inu an weri ni ainu an ting ishi ainu an ting fa go on tapu di lei inaiman make lei nai pasa so ishi anaiman pasa enke fa iwani kota ki na temfu a diube jainya air for afishi da efi belei kota ki yambe ale fi be pasa ishi ale fi be pasa a air ambe meki fu blockering ishi mano ujainu a air ni pe te lei wansa nye pasa famu ale de mun kwado namo bika asabi to ade kota ki ade accessibility ala sama ade gi ala sama asabi kwado no ya ishi fa asabi kwado asabi kwado bika imun lukuta kina enya air fu afishi wambe abi na enya air fu afishi internet kon ala desanya pe kon ishi wambe abi kota ki wambe sa enya bigin fa air fu afishi wambe sa gona internet wambe sa kota ki de news de information jambe pasa inki fa de pasa no ya ishi da wanta ki na kaba fa air fa fishi ne ala desa ni dibe mjon dibe mseka fu a air fa fishi kota ki air fa verso mun wo kobun na ala desa ni jo na desa de feni peshia da wanta ki no de efi wangolu ko efu wansa maile kota ki nya efu wansa ma wan make wan lei nya gianen isa golu kutaki asanja wanle isani afudati no ikiga sede shi te wansa mai kolei anaikonga nen anaikonga yali anaikonga datum ishi aldesande anaigiden ishi bikaifa giden da yo mangolu kutaki ye asa mai lei ishi afudati no ikidele man namo tide konde na ichabo waisko ishi nona wapiki parenthèse mbe wam potina air fa verso de na sustantaki ujainya air fa a verso di de sabi de ala sama no ishi Loko quoi exemple baka loko air jube de na air de poisson l'air du poisson taki pato robeto manenge na son san ok non air kengi jube de na air na pays dans les années 80 de fene kan saka la Russie de winya guerre fouding saka la Russie affaiblir la Russie totalement télé fene annexer la Crimée mais que nous notons que Ukraine to koto Ukraine mais que nous voici na be fou la Russie di air de poisson moja do na dans les années 80 1999 d'auto du air de poisson bali ginging ya chitake directement taki la Russie au bakar la Russie winya fait contre des moyens baka pour faire des gains des petits de mettre les coups d'état na anda pour mettre un coup d'état nya en place la Russie repas économie fait en peine de 2 ans nous asma pour ce quoi mo fumo en 2002 des pour faut attaquer la Russie baka woko en 2014 d'attaquer baka toka woko en 2022 baka na semsani de attaquer la Russie baka manone là je fais attaquer na be riposte no wanda pour efika des ma fengi des potes aiki na des potes bombarder des ma fengi ngesha bigi riposte ya masawe ye na Putin attaquer l'Ukraine ma ema des ma fu na ego diki ya sabuta ki na yali des potes meke moiti fu kabanga songa la Russie na yali ya na samsan ya na samsan fu ba kama loko ba kama fa bigi weki de air du verso d'autre de sansa de life tabe passé est-ce que bu ba kama bo poeta bu pardon fu de sanya de poeta be pa ma ki gans fu de ba kama no ma a we na vibre na fashi fu dem do wansani augi de dai o dai go miti den direct sa bugi be na gi wanta samai de sama bu fu be fustan bo pardon sana dom de fustan de fustan bo pardon de no créer de sansa wisha de gam bom sania de bom nucléaire ma attaquer de na beba a science of technology fin de be lying a jaini den ma de no one de skabata ki fu de créer den a uchai grand problème de l'humanité and fteo ki no anakon na ko sama ki no abif ki o men bono abif ki o men sansa libi na do tiros a uhibi da bungi ba kama de na be du desande en na pe wan chai desama fugo taki e ma desama fu ambe du desana ko se pi desanya pour mo ko meke moiti ou pour erreur génétique ya so
C'est erreur génétique ya seka da ou régler des problèmes fois ou sinon. Mi a rappel de moi, mais que bakate mon passe la parole qui d'état. Na en fait mi shitaki de wedun o moiti fu poti akeli ki kwani ba kama ini namo. Mi sabi ye mi sabi taki ba kamanto wambe ja ini keliki sani wambe ja ini gadu sani wambe ja ini bibi sani ini ye mi otaki to ampashi bika we shenke taki dide wetiman ko taki dide fetinga de samafu ni o shenke taki u ton wetiman ma ba kaman wambe ja ini keliki sani wambe ja ini gadu sani wambe ja ini bibi sani ini ye bika bibi anga bibi no ma make you one pyramid kweti asan de knife ni page ishi tem takinga bibi ama make you one pyramid that you want taki if you no de seikar if you no sabi fai mu hali one lane a meter di mu halen ala de sande if you sabi fa sande woko in now ka ba pyramid fi de no iti yeah afu dasi making taki de samafu jambe wo konga bibi jambe wo konga gadu jambe wo konga gadu fusaide bika jambe kali gadu ne ye to taki gadu na gadu diwe shenke taki to de ogwa tapu awanga amba iba manshikise da baka tenjo pasana ma pe da ogwa ini paradise ini ye de ba kama jambe jainya dengri ni de ye jambe jainya lawe de sanini de ye de sama fu na pyramide de be meki ishi temtaki jambe wambe bibi ini keliki ini ye wambe jaini kelikini ye bika te shifa de wech de ba kaman libi da yegwe fu stantaki de sama fu efu de bejaini kota kine de bejaini kelikini da jambi o rabiten meki ondo suku fu sabifa a shiking ewoko ishi fusabifa de mun feni bushide shi fusabifa de mun meki kota ki shiki fiteli wantu de sabifa fu de mun kali letter kota ki de letter de be meki nothing is de be jambe o sabifa fu shiki fi fu de kota ki fu de fu de einsinga de se fi fu taki one symbol na so one symbol one taki ala de sannape e fu de be jaini kelikini ishi de konde fu de jambe ogwe wakatollo e fu de be jaini kelikini ishi da ala de sande ko meki fu stantaki fu di ainya tene fu den de be sabi meki pyramide de be sabi meki datasani de in den kitaki ainya tenfu kemet abaka ten kota ki a tenfu de baka égyptien ye de map be meki opération ishi mi denki e fumi amishi a sejbe meki u membetaki de baka ma meki ting opérasi foati ishi that you want taki atia de meki ting opération ma kota ki na tunamo de réussi ishi na so so fu stan pete de ba kama bede e fu de beja ni kelikini bi ogwe jape ibi o rabiten fu go jape make operasi fi ati ye de make ting operasi fu ati mana tunamo de réussi a inya ten fu de baka égyptien ishi da fayo dumanja keliki da eleli so sani utagi mi so tu sani ishi so tu leli gona ase dimitaki de fuko taki fu data sani u leli na keliki de sama fu leli na keliki utagi mi so tu keliki man leli leli u one day faimu kotaki faimu dai wa entreprise wa masrapei yeah so tu keliki de leli faim dai wa masrapei so tu keliki de leli faim leishi so tu keliki de leli faim teli yeah de sama fu jambe jaini de sanini de ay hatimi tewe wani associé keliki anga ba kaman because ande anai yamamo kishi keliki nga ba kaman awan gam en fait awan gam mistake we making na peti wani associé keliki nga ba kaman na keliki a keliki na pochi de pochen kwa eni wini fu mum fikade san fu justement ishi ma ba kaman jaini de lawini de ye also jambi okon anga so
anga so ipi koni anga so ipi sabi ishi no ama apeki Makoti mbala misa. Kwa tapo ko explique o ba faide ya wangwa ya kili kini te madina wan sabi. E mali gonanda kabane iko ya baka da iko explique o fanda de. o on sama de pay go Mkakshi Wansan. ça chago Ah, Yamche que moi contredire. Non, en fait, ça m'a bien que connaissance, toi, mais Potengi, il a expliqué ça, il sait bien qu'il faut Wanilo Beta Ken Johnson. Ah, il y a histoire fou des pyramides, toi. En fait, en Amérique du Sud, il cache qui ont tout pyramide, mais des mappes qui ont tout pyramide, notamment Pérou, les pays chinois, ils cachent ont tout pyramide, à différence de ce qu'on fait Égypte. Ataki de wape da rien que de wafu Égypte. Bika mo grand pyramide fait j'aime d'un qui là, il met plus de 200 mètres, mais ça bimo 160 bon, mais ça bimo même Chine c'est fit, Snei Shiny Asie, de ma PC fi de ma bi pyramide tout. Elle n'a pichi fa keliki. Méchant qui est akito, ça m'aide méchant qui est akito par rapport à Samsabi, taki fou des juifs en fait, des baka, des mabé qu'on t'a baseball qu'on giba kamato, ba kamase fibe au stipulé wa baseball, de masse fibe au mec wa baseball, faut ça aider taki so. Bika aeni a beaucoup ini fou à livre des morts par exemple, fou des égyptiens to. De mabi wa san de maikai mat. En fait, à Gadoufou, justice, etc. Dans les descend nape, de ma loi loi, di de ma kai a loi mat, a une loi nape, de ma taigi fay mum libi, fu imum abi wata libi na ta se bika de ma baby da ina tape kaba, ta ki wata libi de na ta se. Par exemple, a une de loi ni nape, a loi abi 40 lois, a une watu de dimshi, de ma taki yamum meke wasama ke, yamum lidogi anga sama, imum Ala descend de Bedekabaman. mais o piki gau foshi gongata question bika fi gongata question da mina o man piki à toi tout. Mais o piki gau en fait a foshi sandi musabi C'est par ici la sortie, monsieur. Le ticket, s'il vous plaît. Ok. En fait, a foshi sandi musabi nataki apishi fu de pyramides de na deta konde na kota ki na Mexico par exemple. Na de pyramide na normal taki de na anda bika de ba kaman asan di we fe geta nya histoire ni na taki de ba kaman to de be voyager kaba ye wa bi preuve bo wais de di ou ko fu stantaki na de ba kaman foshi be de na ondo gonta puna de foshi be voyager de be go tena Chine de ba kaman be go de traverser gona kotaki apishi fu amerikanda Amérique kotaki Amérique du Sud ala descend de sabe ala anda egona dengi na dengi kotaki na deba kaman chaden sabi go giden ingina anda ishi afuda se de mekite yabi en asa signature fu deba kaman taki de bejape na de tête de olmek die shina ape ishi na sande na boys ishi da tuantaki sabi taki ba kaman be abi wan maxina go on tapu kaba foshi de kon de ko fetinga den ba kaman be abidi wan makti kaba ishi na ba kaman be dai go on tapu iye bikana ufoshi be de ya na ube abide sabi iye na ube meki de ondo osuku kon abide sabi ishi en fi lukwa inya histoire ni da yo fusta sande fi wani boys ugwa inya groupe ni arobas okanwe kilo we maletin ke fa ampukush ki fengude da ala si sande mo ampiki na di taki ubi orabi ubeibol non e fu ube wanya bi ubeibol ube oraben kaba ube oraben foshi de samaya ishi atutaki ube abi a des 40 lois de la mat tego taki en a 42 lois wa wande na umende abi passa 70 abi 77 ishi mais en côté because asan follow a lot of madna de lo we choosing them go étudier for side make o make de sande wanda de Ixos nga des Perses envahir l'Égypte d'où fait des kaba ma faut de malebi et que ça m'a wanda na hama no pot pas da weiti ayani wanda de bigi envahir a royauté kaba umgo étudier fini ta par l'ordre de la maths faire des mecs de inventer ça des mecs quoi ni on t'a quoi ni surtout période d'ailleurs faut que ta cadé envahir des semaphores des semaphores ça des quoi ni Savoir que des débats qu'on a d'un coup
de envoyer africain. Au fur et à mesure, on met on a peut-être pendant, c'est à big en fait, c'est-à-dire, depuis que des big fait connaissance kabato, n'aider qu'on a africain là, constant. Même non, j'ai fait des bacs de africain, tu vois, parce qu'en fait, genre, comment dire, même, genre, ils sont jamais satisfaits en fait, tu vois. Les things qui dévoignent extinction, parce qu'en fait, genre, l'idée que ça peut être genre à Soou des cabatos taki en plus un peu parce que maza faut bécher documentaire rapé dit ou ma be meki taki abekona africain et tout et il a remarqué que nous clochard de africain propre africain genre développé et tout tu vois et quand l'idée go des condé baka c'est bon Alger l'idée go des condé ne des go meki tout comme quoi genre ils doivent les gens qui va être retirer colonne vertébrale c'est-à-dire ou spiritualité bika des fausses taki na santé na tanga fond en fait depuis ne des big on va au piquer depuis à cet atteindre t'inquiète non été du coup il faut savoir que c'est pas un truc qui s'est fait d'un coup en fait c'est au fur et à mesure c'est au fur et à mesure Ça ne m'a fait tag de ce que t'as qu'à connaître pour te connaître. Non, à piquer de signer contre un gars Égypte, un gars, faut dire que sans savoir qu'Éthiopie faut chez tout. Mais Éthiopie, c'est des cadeaux lesquels qui m'a l'objet que Éthiopie qui ça n'est tout tard. Les ex-médias Éthiopie qui go na a fait d'appel, des bases arrière, quand qui à base arrière, faut dire, na pas BD. Faut aider ils vont de Éthiopie qui sont na pas BD. Des une histoire complexe c'est qui et ça qui non et qu'il faut que c'est l'image là et tout man. Enfin ça c'est des ma quoi, des ma faut de kidnapper. Des piquer boy des mecs picking à des les bopes ça c'est amel des picking. On fait des endoctriner des picking, c'est des piquer des yonkuna, des piquer quand on danger, qui des aiguilles ça m'a foutu. exact Non, Hassan tout en a mad. Hassan dit takina pe wanilo intéressant ma mogo chake ma chapishi na pe ma. En fait be lisha bib ton emi lié famad nem taki kem go chaka mad e fo. Nemi lo kwa trouve des lois famad, aga wa trouve des lois fa bible. Da I need en fait entre à première enfin des 10 lois de Moïse quoi des 10 lois et sommet juste filer les 10 de Ishtaki. En fait a fachi femme fille to. Ataki en fait a mat meke ne di de ma poa à christianisme ko anga de wet food de ma fa christianisme dans les trucs que en fait de ma connaît de ma opposant beaucoup contre Amat en fait de Amat be boss na kabatoma de ma opposant dunta on dit de contre Amat de ma beta qui di no me gadu de san na pe mi ma sabi de wet mo toma a dire que sta ki im de ni wa gadu baka bete ta wet dai na mat de ma contredire Non, directement mais à côté, Amat nous taki imu dini omega taki imu leshpe ki Allah soto entité. Ya mo blasphème no one soto entité. Ma taki imu dini ding. Non, ici, en fait, n'a pas des mecs des quotas qui n'a pas ouais mecs problème. En fait, aïnya mat inito, amat na desani d'ailleurs te lu côté yalika discours full Leopold II aitagi taki na ogolel de sama na gadu ishi. Da tu antaki aïnya taki ni fende sa mon fustambi ka de sama ya fusta ite taki u unai begi gadu ye. Nataki afushani di montayu foshingodo nataki il faut être des bons shenke esclaves asamadiwe shenke gaduto na wan kotaki na yeye dide na ini alasanini ishi temtaka yeye dide na alasanini da chuantaki a yeye dide je emeki de bonja libi a yeye je meki winter jali kotaki winter e bostan a yeye je meki libi sama e bostan alile en fait na la de yeye de komokshi ne kotaki ne ba kamambe kali gadu ma fana wan yeye diwan unai sheng unai man kotaki unai sheng unai wan sumen unama uleng wan sabi sani feng da jambe kalen de ba kama na tende jambe kalen ye da de jambe kalen te ne nde gyanen di anendi na igi kotaki anendi na ikali ishi asode ba kama be itaki anendi na ikali asandi na ishi amo heiwan ishi asoba kama be kali gadu atidene we kali gadu ma atu uma we aini ba kama koturu ini se vi chuku koturu ini ye aini wa fi kansa ma ini ba kama lotu ye
na mo hei wan we kalen ishi unai genen unai kalen gadu ishi that one taki unai saka usefi ba kama na saka insefi because sabitaki ainye ini iye atanga fu kota ki atanga de atanga fu kota ki fu a energie de dia ini wini ishi dan de fu fa yo go saka isefi gi isefi ina isaka isefi gi isefi to ishi date kota gimtaki we kota ki we begi aini amati ini na be kota ki na be wanse efisa nyenke baseball no imishi pachete me suku kolense kagi ala techi suku gona se de bakama me bali taki no bakama naso na chidene we dun moiti fu bika desa mafuto imsabu anta asani taki desa mafu sai de meki de be kaligadu sai de meki ganse fu de bonu manono ya de kaligadu ye na taki dide kishi dento dide safu de gan sama fu na chide moye dide safu de sama ape de sama ape jambia bi leti fu kali de gan sama fu de ne ye da jonta ken ale tinke family ya mi be de wan safu me ambe o habilité fu kali de gan sama fu mi ye ale tinke family ya ne mi kota ki ne me bo un problème de jota gin take fi kali manen jo ki ishi da ibo suku en fashi fu kota ki kale nen quand même ishi da de sama fu sande be edu de be kala gadu fu de sama ya de be kali gadu ma de be denki de gadu fu den ishi afuda se de meki agadu fika au mofu ishi bikade be staffu hippie da ala de sama di de be staffu de jambe abileti fu kali de sama fu de nen ishi afuda se de meki ala uyawe kali gadu ma na gadu unabi ba kaman ana igense efi aleti fu kali gadu ainya tuini ye ena sanje umu wan fustain aweisi fu amate a 42 loi de la mat du kalide ishi a fotentina tu weiti fu a du kalide asande fustain saben taki asande nafu kota kina lechen ke faya bi de weiti na fanshi kondea ishitaki ye ya mu kota kini ya e passager boys ite jouan stop e mon stop e fi ramasser del passage im c'est del passage fu na wan fe rouge im stop ala descendre ishi abe de lechen ke wan kota ki wan na weiti buku be jape kaba na descendi be mu le shipeki fi be mu kota ki fi be mu libi bun agon tapu kota ki ne bele shpeki al descende asandi di besa meki kota ki de tawan e sabi kota ki e anfe egete weno bika ifi duwa ugi da de tawan de na jo poti kota ki jo kali wishiman wan wishiman de na ibeli wan wishiman usabi asande taki una ibeli wan wishiman ga de ta sama ishi da if yan dogi da yambe odenki wan wishiman ishi da deta wan be odu de fashi fi be fika go ontapu fashi fi be fika go ontapu na alibi futego na taki deta wan be ale tiki fa Michael Jackson jape awansa madi di kota ki ana ide de noiti aini wan denki fu wan ba kama Michael Jackson na ide de noiti bika ala teiti wogwe membe de baka pikin fu di wogwe membe ala wogwe membe ne na alibi futego jape na go ontapu ya ishi na so de wa kama be isha sande bakating abi on wanta alibi enke kota ki te de gwe a spiritual pishi ma pishi de ona otaki gona ape ma wani bu ya ufustan ma wani wan make you fustan taki descendi we taki to che we taki par rapport na densa fu de ba kama ye wa mu mokishi ala descendi wa we taki descend fanya e mokishi usefi ye asande umun stop asande kweta ki ye ba kama mbe o meken be bole fu masha no ba kama mbe jaini de aini de sani de enke famta gi u be keli ki de sande wan be jaini de sani de sande na sama fu kota ki de poti de sanja itapu fi lashi control fi lashi sefi ba kama mbe du de sande fu sama lashi sefi au contraire na du be du sani fi mun sabi samai fi mun malibi buna ondo gonta pia fi amki sama fi amu kota ki godoginga wanta sama fi amfufu wanta sama al descende ba kama be se kal descende poti ta ni na 40 lois de la mat die shide mayama komokshi a 42 lois de la mat anga abeibol en fait abeibol na wan dibisani fu kota ki fu poti sama na sama ondo
Asande umwani accepting una uman contact asande na panel ya damfika okoko. Un outil de domination, toi. Manipulation, domination, division. Nena, moi, c'est un truc que j'ai toujours dit. Hein. C'est un truc que j'ai toujours dit, en fait. Wasani takitoka. En fait, a tradition fudenga sama fashi fade mabe denki desan nape. Est-ce qu'il y a bi ou un tout, enfin piste quoi référence pem kago check desan nape. Enfin Bien des entendu. sources quoi. Ouais. Ana fashi a juste mi wami se fi washi fade mabe libito bika. Te isuku desan nape ya ifende de na net ya ifende desan nape. Contemporain, Dis-moi tout référence, mais je kiffe la Aliki Gau Gau, mais Guy en Pékin, ton nom référence à Gau Gau. Il chasse Covid, admiré. Ah ça? À sèche Covid, il ça bientôt. Non. il y a beaucoup de groupe fait national agriculture en effet il faut se laisser faire. Non, man, be wani bika kande, midenki abe omo bunfago, luku ya, ye tapi, ye shikifi sèche Covid, admiré. Da meu Guy tout piste. Kamago Motunde. Kamatape Motunde. Non, mais à sèche bika me chita kamaya, à sèche au lelembum. Fichi des travaux for Motunde à Pochama à Watrapas, bien. C'est que Fred Mirena au Motunde Pico. Ouais, non, afudase de making kia gona lutu direct. Vous te donnez IP. Ma pe Pochu ko fo shago bien. Mo so ade. Si qui fait un gang, s'il te plaît, si qui fait un sèche gang, un info sèche gang, na ondo de sèche Covid admiré. En fait, James. Ouais. Dio gona kota ki kande gona YouTube da iskifi a sèche Covid admiré. Da go da afo standi mskifi to da imu alika video ya chaka bada ikwami baka. Imu gona a vidéo dit à titre fa vidéo na qui a écrit la Bible. Ouais non, qui a écrit Awapim s'attaquer à Wapi Waranda Kababia. Allô? Non mais Ali qui Non, na Bible mi s'attaquer na arnaque kaba a pichi na. Ouais, mais en fait on a mais a pichi des moins intéressés mythe on a pichi fou des grands ça m'a fou des bas comment c'est fini. Ouais non, mais comme McDonald's ya me guide information, ya chimi d'information me guide. Et mon chikifi afo shi wandi mon lishi na qui a écrit la Bible. Mi sabi fait making taki fi leising. Fait un fi luka vidéo de fi aliken du moins. Dati o kabala aliki dashi de dai mon luku et mon aliki dufu a icha ipi information kon ainya dufu mens na mens fallait que a papyrus fou de fallait que la papyrus de duf kota ka médecine moderne de wakti anyan kwami de mi denki na Willy Lynch pas Ça m'a surtout beaucoup de na papyrus fa médecine moderne la période de médecine na orti. L'histoire fou qui a écrit la Bible, pas fait une référence précise à Wandi et Taki Seifi. mais ce coup faut bien baka tende sama mo bon fu échanger. Faut savoir que le fait, en fait, Hassan, ça va dire que tu appelles. En fait, il faut savoir que la Bible, c'est pas forcément taki, en ce qui fait taki précisément. Quand il y a un auteur, il faut des parties qui concernent l'esclavage, à l'esclave moderne, à certains péchés, tu vois. Mais les bons péchés, il faut savoir que c'est des textes qui ont été repris en Égypte. Lors de l'Égypte antique, c'est des textes qui ont été repris. Tu vois. C'est pour ça que ça m'a blasé à Bible pour autant. Pourquoi? Parce que les chiens a été bonsani. Da figure a été genre en avançant de bon, c'est pas vraiment concret. Il faut savoir que Boussan Diané parce que ça a été tiré d'Égypte. Les signes de polywan non, a des bacs à rajouter. Non, ça c'est complètement faux ça. Oh. Mais Kimigi, en fait, James,
anen face à titre na en fait il muluku na à Serge Covid Gomez de da en fait il muluku le papyrus médical Edwin Smith. Voilà. Na papyrus médical Edwin Smith. Yemi. Ah, et le papyrus médical est d'une Smith, ça, ma kaba fouchtano. Ouais, nous n'en jappe kaba le papyrus médical Edwin Smith. Ah, d'accord, oui, ok. Voilà. Daimu weno da teka information na ape. William Hassan di be taki na ape to. En fait Hassan dia na tout. Osa. Di afashi fa itaki Hassan itaki mi fait que tu vas point précisément. Mais Jim en Taki, Amata en fait, kabe ebola bi bon sanya. ouais, des bons nous, pichis à baseball. Ben, parce qu'en fait, c'est des, les signes qu'il faut attaquer. Les signes à AMHJB Soli. Ah, bon, en plagiat pour faire par rapport aux écrits aux écrits égyptiens. Ben, ça se retrouve dans la Bible. Ça veut pas non, dire que c'est quelque chose de mauvais pour autant. non, c'est mauvais, mais il faut ça dire mauvais. En que fa ijape, ne nkotaki, motaki go fuye, waede. En que fa ima mambo bijape, ishi. Ne mi kotaki ya wan yonku baby. Ne nkotaki a baby mungo dingi ama mambo biwata. Iye. Ne mi lai sopi gwa inye mambo biwata. Est-ce que na aurabe assez effet? Ok, je vois ce que tu veux dire. Mais pour un go fugi, Ouais, j'ai capté. est-ce que yo go dingi abobi wata de? Nga sopia ini. Yo giwambe bobi wata nga sopia ini? En fait, il faut aller à la source, quoi. Ce que tu veux dire. Ben ouais. Voilà, ok. Yamango teki wambobi wata nga sopia ini giwambe ibi yo kien to? Ina ou kien? Ouais, mais vous, ça beau drôle. Mais en fait, moi, là où je voulais revenir, c'est que le tinke femme taïk, descend du Sabi Kaba, tanke, yamdo, ginga wasama, de shingala. Tu peux retrouver ça dans la Bible. Mais c'est pas parce que les techniques Fufawanda que c'est pas quelque chose de bon. Ça, c'est un truc qu'on connaît déjà. Lukuya, alikimi. Est-ce que yogo ainya bobi wata ini, et fumlai sopi gwa ini, est-ce que yogo trien suku futeki desani de bon fuga baby? Mais vous, ça, mais vous, ça s'entend, Smith. Je comprends. Wecha wa gambe ki wata se dan boti wan kodo peke trip good poison gwa la wata de pola be poison kaba. Ouais, non, ça de. En fait, à Santos Smith, mais ça bof na asande da fu fanenda ou corrigemi. Ma asante taki fi goda ile isha baseball to. A baseball yo le ishina a guider en fait a de yeye fu de ma ile isha ina baseball na. De ça dommage qui fait a guider yeye fu de ma en fait. En fait, mina ifustan, fusaide de meki son sama, de wani go teki pikin so bum bobi wata, aini wan bobi wata di so pija ini, fu giden baby. Da ki a pikin to, wan kontaki a baseball a boom. En fait, solanga ou pocha sanja aini u fustan ini to, na ex-import dingu Johnson de fa bobi wata di so pija ini, ye, ne ndena ape. Solanga i pocha ini ede ini taki wan pikin so boom. Dat want taki de kishi kaba. Non, mais on a ça même au lit taki genre mais accepté. Moi je parle par rapport aux religieux. Guy de ça m'a dit quoi qui dit les chabé bol et tout, tu vois. Et tu qui va m'expliquer. Dès les gens ils vont dire que Hassan Diapé genre c'est juste, tu vois. Toi qui c'est, on va dire qui met qui en recherche dit les listes, tu vois. Yo fi komoto da écouter quand ça m'attaque. Oui, Hassan dit en fait Hassan m'a fait une logique directement en fait. C'est ce que je veux dire. Mais quand même ma belle expliquer bon. Non mais moi ça me il faut que je Bible to. Moi ça me il faut que je Bible. Na permet à assumer kem taki à Hassan dimba beke théorie à 75% mais à confirmer. Bika teile isha Bible to da. En fait yeshtaki descend qui fait une Bible ni ce sont des trucs qui sont profonds. Dans quel sens?
taki descendre dans la Bible ni moi ça m'a wa beka sabe un moi point na ma fouche tant toi que non toi taki moi picha dans Ancien Testament taki wa s'en fou Jésus moi ma be au konde ma taki directement Jésus-Christ ma dema meke en fait dema meke wa surtout prévision taki wa ma ou kon a ma appelé ma considérer ma appelé que wa a Messi quoi ma dema taki au meilleur baka foshi à ma kombi quand Ancien Testament acho que fait une idée entre 2000 2500 gua foshi Jesus Christos con dans l'Ancien Testament de m'a mentionné un info moi maukon au dirigeant peuple juif descend na pela descend na pe wishi de m'attaquer nga exactitude to ma de m'attaquer foshi Jesus con n'enja you donne Jesus con nya ma comportement c'est fin que fadema beta na exactement que fadema beta qui ma et quand j'attaquer en prévision dit Ah, Jesus qui s'est révélé Jesus vrai na existe. Nenen, comme on identifie na a nefa group na pe, da télécharge Telegram da igona a barre recherche, da inaki arrobase ou kaweke loeman, a directement yoshi a photofo ou kaweke loeman na pe, angala de drapo na pe da clique guaini. Da ika access to video we wana so to sai wane shi sai wane le shi sai wane sabi. Sai de meken taki Jesus na existe. Dan taka yodi Jesus meke e be sa go déclarer picking. Matei que nous descendons à ce côté de faire un acte de naissance où Jesus était. De bécaye recensement, ton recensement a déclaré ça, né? De ce que il bécaye meke recensement yo ten de kaba. Déjà Jesus na ibos taille. Ja fait un acte de naissance. A tombo fait ça m'a pas fait amma fi Jesus e tombo ça m'a pas fait tombo fa ma fi Jesus n'a pas fait c'est na de bala fait na de cousins. No ape Mais, ma de mais, d'accord mais, ngai wani lo ape ma de d'accord ngai bi kan ke fambe so yo atale shi ya bi wan tout source de fu wan tout ma Flavius Joseph anga Tacite de ma ape be historien de ma ape bi bien ni gadu ni de san na ape ma de ma Ma juste de ma Flavius be Joseph n'a existé, non, c'est ça existé, na. À l'essence, ça des Romains. Flavius Joseph na Luku. existe no mi kagote ka source internet so yi ta ka ma ape be bosta Ah, ma chérie, ape wan quoi, il y a juif beaucoup d'années qu'on ma s'aime, katale, si, so mais taille, mais balinga, sans de kaba. non, en fait, Wanilo, Asanto, ataki, yamteke sa yufi fu, sa ye chien qui ta ka bon da bon. Imteke de fait, da so itaki de fait ya soit bon. Aso Abuso imo mteke waki ameka de marfi. James me take Yeah, one yeah. fegi gau gau luku itaki Jesus be bostan aso itaki Non, mitaki, yabi wan to source, okay dagi itaki, wakiti yabi wan to source pour itaki ma ko be fika bostan, da, ma be bostan. wakiti ko fika na action ko fika na pishi for Jesus de itaki Jesus be bost ko taki yantaki okay yantaki Jesus be bostan ma yu ye bi bitaki Jesus be bostan i sabitaki abibo ways for existence thing En fait, mi den ka ma be bostan e bika saide. Deta ma de ma da be de religieux, de ma be bi ba ni na wa fu descendre, de ma ki fitaki, de ma mentionner ma de ma mentionner ta ka ma be A fu soso de ke miracle. sani, a okay aucun minga, wakiti ampo minga me, kumika recherche chato, a be chata ke kaba minga me, kumika recherche fini. O go chaka on to pique fini, no wakiti tade dessine. misabi misi wakiti tang wakiti na fe le tang so te luku a roi ko taki a pharaon ko fade me teku te luku a pharaon nar mer ishi anga de tawa pe ala de ta pharaon i sabi taki de go feni den ko taki den demomi fuden i sabi asande to James Même so fade wakiti na fe ele me kwai okay da faye explique mi taki Jesus di be de wan sama di ko taki abe mo ko taki ay nya go on tapu ni ya Jesus ko taki populaire mo de sama ape de mo mi de beina ishi bika o menfu de mo mi de ganse fu ya wan sabi den ishi ma Jesus ala sama sabi Jesus da fa waka Jesus ala sama sabi sama na Jesus ma no one pikin so san fen wu na ifeni ma de mo mi we feni den So, uma bonne question. D'ici de na wan foshi question man kaba angai Ok. d'ici de na wan question di if you want piki da piki ishi Attends, so uma bonne. Oh, ok. Yegodo. ata question to ata question
na enkefade na panel tapuya enkefade na panel tapuya yeshi Jésus da na shikese da yeshi Horus da fa wakataki efu en plus de shkifi taki na shkifi e na rédiger mais habi fu pu iga uga wanilo bikami Quand tu laisses ma mec capture d'écran que tu as là pour me mec capture d'écran na asane fa groupe de na peda tu mec capture d'écran da usa scanner ça na au téléphone moi ngofunguna application pour des photos faut oui da et tu directement gwa na groupe une faut na be Telegram asane mec download Telegram directement fi mangwa na groupe free otaki yeah wo pucha ondo guilde sama yeah et point 1 bon a une explication fumito yeshita kidesh ki fi agita ki rédigé il y a 2000 ans ici that you want taki na wansa ni dufu yesos de Ah, na il wansa est ni tapé. dideshi ki fi ni kota ki na abi tudun su yali yeah da dufu Horus yeshideshi ki fen abi kota ki fe fi dunsu yali da te ilu kwa histoire bikai mun expliquer mi fu saide me a cohérence ya bigiso te ilu kwa histoire fu Jésus de qui figita ki né de la Vierge Marie ici du fu Horus yeshash ki fi né de la Vierge Isis ici de qui fi abakataki naissance célébrée le 25 décembre du fu Horus et Vito naissance le 25 décembre ici sa naissance fut accompagnée par une étoile ouais non na dufu Jésus c'est fitu yeshi quelle est qui na copie conforme et fi miawani bibi na sandi me soli ya même pas miwani c'est fi go luku de tout histoire d'y comparer den ici so da mi a question di mi abibi ka yesas ne na mo kota ki ne na mo gan plage kota ke nya beibolini ici da fa wakataki ba kaman de be shiki fi histoire ya sestena bifona de hieroglyphe et da ko finya sefi histoire de ani dufu de wetimaini ani dufu yesasini Oh, dame Fushtai. En fait, da Iwan Taki a pichipe de man mentionné Jésus Taki soa maukon. Da ton Taki a pichipe a beshki fi langa ten aina a Bibli ni fu enfin Bible fu beaucoup fu Horus. Ne de ma teken, ne de ma mentionné ina ne de ma doas de ma en fait de ma gelichen quoi. et ça na histoire fu Horus bikame shenke taki ala teiti wani associé Horus na wan Bible ma sande ya Awa mito. non bia en fait et ça y passe à nyago ontapuni mais shenka fu se fi edu e ma me waye de na pishide et ça y passe à nyago ontapuni na takito aba kaman a de wan enke wan legi saka isha wan legi saka patata ishifa saka patata bigito ishi nem patata njai ni ishifa if a legi ishi ai grave nembe itaki wana desma faut expliquer desma taki tede ya sa faut Horus andeta a fini ko viret me rese faut expliquer taki adede faut Horus descendre na afa de sanya kwa umide ko parti oui na ki upanya de recolher des morceaux pour Osiris na recherche de baka pe ki omeke fu de ko sabi sama de pede ko moto baka recolher des morceaux na de ancêtres fooding ni na de morceaux di a manga aboye kole fu Osiris meke wambaka and di baka mabondu ko nawa na sande o feed de do yakide sama sa ipina de no ne na puissance du Osiris fetting à 7 yaki 7 pour na de sama na de lotif info 7 ampina de sama femo de c'est ça ma 7 kaba et anya pishi ni diagide et ça na grand problème na afashi fawe fade wetiman fu stande sani di de kon ay di de kota ki di de coloniseur de différents konde afashi fade wetiman fu stande sani fu de sama ape anabi feshinga baka
ishi no gi wan gan bigi example Oh. di bigi ale think fa den maya jape di de weti man coloniser de maya di de ki den fu chobo di de jeden ye ne en fait di de golu kwa calendrier fu de maya ne de shenke de maya shiki fitaki na en fait jam a calendrier a pichipe a calendrier bem kawami denki na 2013 ou fu 2008 bref mais asabi mo lei da en fait dide gonna apen dide shi taki na kaba fa a calendrier ai de interpréter que taki na go on tapo kaba na da temde ishi mana fustan jambe fustan a taki fu de maya de be sabi taki debe o ko taki debe o ko taki debe o dede ala den debe o konki den debe o lasha a air fu den debe o lashi de ka chamak ti fu den ishi nende stopa calendrier na pishape ishi nende wati mandi de coloniser den de wati man de maya be sabasan de takasan de atende be o kon ishi nende de coloniser den nende de leishi a calendrier fu den nende interpréter calendrier fu den kitaka gonta po kaba mana kota kina kaba fu de maya de be sabi de be fustan nende shki fena calendrier kota ki nende stopa Yeah. calendrier fu de na ape ishi Yeah, na so so adembala. dape wan chai gonga ataki fumide na taki desa ni fudi de kolle shito aini Egypte to ishi ganse fu desa ni de no fusta next ale chenke fa etaki de no de afashi fa etaki na wan ko taki e konga wan fanshi mandenki aini wan ba kaman shikifi ishi na atoli di Johnson de ampukube soli taki yande wan ba kamamo yande wan wetima bikaya na wetima ishi. Non, 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 en fait, mais t'as qu'un gars autour là, mais t'aki, en fait, ça ouvre, mais Sabine next, bika, ouais, quand on a tout source, t'as dit, on a source, et on a tout ça, ça, ouais, t'aki, ça, en fait, descendre n'a pas au teke tengi mi fum comme na même niveau fou, en fait. Si, n'a pas, ça, ouais, t'aki, intéressant, il reste encore à vérifier. Non, en fait, à ça, ataki, Afashifa, mais qui ont un tout piqué recherche na a histoire Osiris, descend na paix. Da Afashifa, de a histoire be raconter. Dam Shita qui no descend, il y a soit cap boss, tout. Ça ne peut pas être vrai. Asomshi en fait, asomé kem ta kera mit da, ana luku, ana On de sent mataki un de cas mataki. Boston. T'es qui précisé. On sent un cas Boston. Non, en fait, oui, mais na histoire, en fait, en vidéo, ali qui tombe, ali kengo, Ça ne godo, ça qui est ça, na c'est son qui m'a mort seulement pour Osiris. Mais En fait, mouillé koti est-ce que pichi di koti, dema fashita pichi baka. voilà, à mort seulement pour Pas Osiris. exprès, en fait. Afrika, Jakoti Afrika parti qui fait des wani, non? Jakoti Amérique du Sud parti qui fait des wani, non? Jakoti un peu quand américain non parti qui fait des wani, non? Oui, des deux. Dema doen da koutaki, asandi wan taki wanilo, aina beaucoup inif dema on a tout parabole des matchs qui ici. Ah Les non. baka, dema koti, dema teke au sens premier du terme. Voilà. Mais d'apeto. Oui, des skivis santaki, des besabi kabataki, des sanyabe au passage, des santaki l'air du verso, l'air du passage, des besabi. Des sabi kabataki, yabe wata air du boko, l'air du verso, PDP qui fait des nobles, bigile, des sabi à la sanmo, peut rétablir l'ordre baka directement. À ce que des fêtes, des fêtes fou, des fêtes, des victoires fou des baka. Nina de sansa de maya fika guia de sama fo fika gu de sansa fika almost tek me safa fika ne moma ala de gang sans be ja gonta de baka ma be fika afik de fika transota ki wasan be o pasa gonta pour en de san de o pasa de bo ko le be bumbaka ye chien afika de même de hiéroglyphes et gauche ta ki ay wasan na be club baka ma bo fetinga wasama san wansani sans SCV ça personne de komoto a des cas de erreurs génétiques de comment c'est le kaba la non de baka pekino meke motif faut saber alasani moi faut des man réunir des morceaux pour Osiris coller des morceaux pour Osiris faut meke Osiris faut Osiris de one et faut
Faut mettre un page, faut que au risque qu'il y a fallu de mettre koto ça avec ai fade ka hande mo avec un fallu sous risque. Faut que sande On hande dia dit, fa so en fait, même a il y a qui. Obélix. A Obélix. Ok. Da Obélix ton a fallu. A de sande na be sande pote te que sande kuma a fuso taki de manenge ko de manenge baka de mape ko de mape baka wane do basa kulturu fude wang enja kulturu fude de wang no wasa mano no po waka de tapo mo D'après des connaissances na pêche qui fait il faut 8 mois ça takaso. déjà des hiéroglyphes da babi so sama ke savamo de ganda fu de waka o fese ke ko vired mire a de te ma ja o fese ate ke no da meke des autres recherches de Giwi chez Contact Job à meke des recherches de Giwi tofu à bon fu cérémoniage qui fait beaucoup Mais quel le coup, en fait, les divinités égyptiennes, Alassane qui fait. On a beaucoup. il y a Bombali box et fiche qui fait beaucoup to omutunde qui la cosmologie cosmologie oh maman que ane awo to for the sun na so de askiva beaucoup for about alibi for libi fa ago on tap for be shi go on tap for libi go on tap for shi sa we kai science askiva beaucoup for the changa tom 5 askiva puis dus o babi se massa escrever de sande dus an be de fu ko fo se le modos no avo be ma le shi sta de se ma fo escrever wanda de wanga wo ko gi ukaba da en place wo go ta shi do le sha bible of go ta shi do le shi les vikings of go ta le ko histoire ta pour des juifs de se ma fo ta ke ko go ba de beaucoup fo le se ma fo mo go na Amazon ou na ki covid redmi re na go na Amazon safe go na internet jabi wan site fade ka asin mo na wakiti Sematawi a épicerie Sematawi librairie Sematawi il n'a qu'à internet librairie Sematawi il go bailler de beaucoup na pas là surtout beaucoup à so ba kaman afrocentré ça qui vit de beaucoup de ça wani fu ba kaman gonga fish dos il s'affinia là surtout beaucoup il wani ça taki about ba kaman taper kuruturu fade sama fi be bolinya fade sama be de de safe nga papado oui aya nature ni fade sama isha nature fade sama ishi de alibi fade ishi de piki fude al sande kagole ishi de Pas que ne fa si Sematawi librairie Sematawi librairie Sematawi da tego na pe da ikafanya la soto buku iwani tego taka ande fi fo se fi na ba mono fo ba yo isagwanya groupe ni o kabi en groupe na a buku na pe apotien go na a apotien da ki ra pe tu klanga go ya groupe ni ka chaîne directement fallait qu'il y a beaucoup de monde à chaque fois job chez qui fait nation nègre culture OK. da beaucoup de filles golégé ka sabi fou sanino fou ba kamano ya yo sabi fou enyo sabi sama de sani sai kai sania yo saka igide ala sani Ataina groupe focal. tego taki figi de go se fe ai leading ya go o mo loko foi leishi da sami taki amego meke mo ti pochi wansani na be ma media so ite mo nya foshi da me komba kaka keti mode e ko fata ke me aye ti de Mi se fume ça loko fi adate ko piki iwe shi fe fi minute ya de sama fi ma holi anda so ni shi fe fi minute ko piki da go baka ya de Chambe ego taki. Eh, mais t'es quoi ça en font gau. Ma mi chitaki gamala de information de fichiers armés. Damen sabi mo. Bikaso a so de yakaba. Mais sabi foye mi se foye mi. we no fi Non, mi sautakina. Non, mi sautakina a pichifu. Mi a pichi de mots intéressés mi ton a pichifu yi sos bi kamine ki to ça n'a pas en fait a intéressant c'est fion. Sabi
Ma mi akabado na Sandy Mesukuto. Da mi abi fute kala de Sandy du utaki na panga de liens du gimi. Fushifa wakatu en fait. Bon bref, ukaba. Non, mana, mi na pe me fini a discussion intéressante na taki. Ko taki, abi erreur di dega ansama fu, ko taki de dega ansama fu to, de sai mishi pashi, ishi. Wogwe suku fu nende suku fu sabi, nyoma ye epiden wo ye epiden. Ma umo yonku aya, ay mo tanga juma ya fu accepter taki, ganse fu na mika effort, fugo meki jondo suku bikan ke fau gi den sanda tu taki na malaysia la ko taki ay ni wan ko do de ni bika umaya o mil ting de sande me teki gu fu standen fu ko sabi den ishi ma umo piki wan ya umo fu stan ka bataki no ya uja ni wan teini diden ko taki jala bunga de wetimaya de douala de moiti fu pu na asabi fu tapu ishi afudasha de meki mitu mi de wansa madi me wani kotaki me wani pu a mi kumbate te ifu afikan iye mi na wan bush konde sama me assumer pleinement iye ma mi me wan pu nkumbabe kotaki nkumbate te me wan koten fu afikan bikan sa taki en tout cas is kotaki to taki aba histoire we no mun taken king yala o fu fustan to taki aba histoire me man koti kotaki mkumba tetei na pishi fwa histoire komoto fu afikan ishi di komoto fu afikan me man kocha sande bika if kocha sande to da kotaki me lashi sama mide en we shikelle taki na de social media na sande ganse fu de kotaki de konkuman esuku na fu kotaki fu pu taki ye wana afikan sama ye wamu go ay niveau du ye na kotaki na sorcellerie te du vodou sani ala de sanape asande na wan lawe de la sande kotaki u de kotaki de wani bu ya u tu na pishtaki de bika te ilu kwa nya histoire ni fude samade choutaki asandi de kali sorcellerie giumaya na asandi de kali science giden de wetima so de kali science de te wetima idwen na science te ba kama idwen na sorcellerie ishi da na iwo koto a bu en deux poids deux mesures ishi asenya mande taki na teme idwen da na ogi ate idwen da na bun ishi we a sens d'idée meki na ape umaya se efitu na science we meki efi taki na science de meki da use efitu we meki na science we meki ye ma ifi kota agim taki chowe sanyen na sorcellerie da te de sanyen na science anai pas ça asan de nai pas ça mon ye Ma personne kingi to uka ataki a science de gants sama fu bedu a science na pe na en science diabi un rapport en gas spiritualité da non ça me sans non ana so de non cho taki a science to a bi MPH a spiritualité a bi MPH ye that one taki ok atu taki a bi ampishi pe we shenke taki ala sani mélanger ma anya tu Ana yibi to okama akoti me gonya da mfika ifo baka masambe egotaki. Me ga acha ye de panya. Science to ala de sama fu na de na imi no de san so so antaki na ba jifa ye libi kaba. Wanda te me ka contrôler na science de sama fu me ke na chimique. Dus me ke jambu ya wi na depois te gebruik de woord na be fu bu ya fu stan. ale tiki fa itakende ishi a simple comme de l'eau de pierre ishi da en fait a descendre au mon wani fustan ou wani accepter tout taki desama fu jambe en fait anabe en fait anabe pepe sani de be dun jambe jaini keliki ni sani ni keliki na laula sani en fait keliki na icha next kongi wan fustan ye e fu muntaki aba keliki to a Bible nga de coran en ke fay jape James ye surtout intelligence kotaki surtout intelligence surtout savoir a Bible chakongi
di sameki i meki wansani. Ishi. Nice. Tentaki meki wansani na enkefa wan plain jape. Enkefa wan ba ishigi jape. Surtout savoir a baseball chakongi di sameki i repare wan ba ishigi di sameki i repare wan wagi di sameki i repare wan teisei di sameki on surtout baseball tia a savoir de kongi wan libisama ondo go on tapu. Na wan Ikimi. baseball. Na wan baseball, merci. Ok. Ouais, notre diamant, en fait, ou un maman kishi, pourtant, yeshi de samafu, TDB meki de yeshi, yé, en fait, ou eshinke de mélanger la dessin anima, natu et FDB mélanger dessin anito. Da jambio, en fait, yeshi quelle lettre qui en fait, ou a une très 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 mauvaise interprétation fou de samafu, yeshi. Bika, et FDB mokshi dessin nifu, et da jambio man, et awan pishi, yambi o rabi samadi be hali lane kota ki maliki lane fu meka pyramide na pei be rabita samadi be eshkifi de samadi be eshkifi ye shikelle taki jambe anade be meki de shimenti de samadi Non, be meki sanifu medicine ye shikelle taki anade sama pe be meki sanifu shimenti tu ishi non, mais aucun. En fait, méché qui est mélangé à science, à chimie. À chimie, to, na art fou mélanger ça ni. Wan konko taki wan non, cuisine non, yama. non, 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 il y a un côté qui s'en débika. Je suis allé à Gintaki. En fait, côté qui, de samafu, des mélanges à spiritualité, anga science. La science. Je suis allé à Gintaki. Ouais, non, Matei Lukwento, ma sana à science safe. En fait, à science, to, à Mais basé en sur fait, Iwani observation. wakiti James wakiti. Mhm. Iwani tekimi aini sanini di wani contredire ne iwan ko dai ko eta gimita ke mais iwan ko contredire mi aini sanini di wan contredire tu me prends pour un fou toi. Non, Matei, non, non, là, d'accord, ma, luku, à science, to, à science, à basé na observation. À science, na, luku, da qui par exemple, des maïtaki, des machines ou études, à ni d'études na, pe, faux picking, à magnata, gamon, que des ça na, pas des ça na, peu, et science, observation. Wakiti making luku. En fait, il sabi fa télécom à Gontapu. Non. 1 2 3 Mieux fait ma maîtrise, mieux fait ma maîtrise, de ce na, on t'a qui n'est étape. et à telito na aden fade kalen de na pishifu fade kala pishape baka na pishifu Soudan na en fait me lâche une fois à Condé Ana Congo no Los du Congo. bueno Los du na Congo na Congo to. l'os du Changoma en fait à mon comment mon fa we na en fait à numéro 1 todi e china ape ici a numéro 1 di e china ape et fi lu kwembunto ça na forme fin ici ça na wa arponto à lanchi so da ainya lanchi fu de samafu na be chasseur cueilleur pêcheur ici da ainya chassi ni fuden asandi de be mo chassi na fishi to da yeshi kelle taki ainya histoire ni fuden ala pdb de lanchi be de na ape fude me feti mfegete fade be kali de ma ape mensa ne na ikwami mais bon bref yeshi da afade be finga lanchi na ape ne ende kali na ape na be a begin yeshi a begin ende kali wa yeshi dana ne na wan di ala sama ekali ya wan 1 ici tegodo ti de te we kali a numéro 1 na wan we kali na wa le début de tout ici ne na 1 et fi luko te wan le chi cha forme fa 1 to na forme fu en lanchi ici ne na pe a 1 komoto Da sai wan taki, da sai wan suyape. sa wan soli na pe na taki en fait na wicha a numéro 1 ko na wina begin fois sani tu vois De ko taki a wite a science kon. da en fait na wani make it fus nata ki fa begin en fait na wan inai en fait no wan libi samato na ikona ondo go ontapuya da konsabi kotaki
inaikuwa gontapu da Alassane Kouaï, en fait ala de Sabi Kouaï, tu vois, en un claquement de doigts comme ça. Asan denai wo ko da taki ale que fa non de yashi fade kalen Dubaï Dubaï de meki Dubaï midenki en 20 ans à peu près ici Foudembe mon mameki Dubaï en 20 ans da tu wanta ki wan savoir be denaya since think about so jambi on noichi mameki en 20 ans de be te ki mo epitan fu mekento tu vois donc après wanta e kon ataki since tena bifo nende sa mafu be meki en fait nende aini de savoir ini fuden de transformer na wansani de tawan ye pikon ishi dana savoir de koblo ikibaka de koblo ikibaka futen ke fa konden ke ti de no yawe utiliser un ala samadi un te koblo te ishi fi un na pampela ai de on la sangi mais en réalité en fait na wanga bigi dipi ondo suku de sama funa bifo be meki sense thing afudate de meki metagi taki mi enke famille okandeato no itimi okotimi combatete au niveau de l'histoire fu africain bika efun kotimi mi combatete fu a histoire au niveau de l'Afrique da aletinke mi lâche wan hi pichi mi de respecter de sama fumi plus mi lâche wan hi pichi fumi sefi a inya histoire ini et na sande de wetima wani do afu dati de wani tous de gan tingi bible kwa nyo fusta ini ishi na dide wani u fegete wan pichi fu en fait et te ilashi wan pichi fi to te ilashi wan pichi fi ainya histoire ini to de rabi fu biga sande a zéro baka oso rabi fu golelen fu wanta sama mais en réalité ba kaman abi ala de sabi de bika de sama fu na de foshi be jan do go ontapu ye fu sansan wanta ki Est-ce que y a une différence entre science et spiritualité, du coup? Ben, bien entendu. Ana assez, Ben, la spiritualité, ça n'a la spiritualité, Guy. Non. Ana a une différence, non? Oka na fasha wa ufashe exprès. Non. En fait, mi fouche ça Loko pa fashe oka loko sa ide meka wataka takide. Non, Aina culture for the poète to. Ana bi différence. Il y a des poètes na chrétien na spiritualité for na différence. Na science for the safe guiding. Bika o gede pa pa na science for the ma on poète na différence c'est FIFA a religion fait noiti. On a différence à culture fait fa religion. Chai fete pak na avne culture ma na allié na religion fait. Non. Oui, wanilo mais kai wanilo ite bika en fait ma débat d'accord un gars. Débat non, on y sabi ça na spiritualité Guy. Aïe, juste faut me piquer na madame quoi gao. En fait, des mana ay mélanger bika ça idée. Des mato a bisani di des maïta qui science, ça ni spirituel to. Des sciences à m'a expliquer. En faut des ma be mélanger à spiritualité. Non, ça je fantasme to go une science na ça ou le leading. Ma différence Mana, ça ndo ka expliquer de son dé. Mais ça ou le leading, oui science oui. En différent nga we culture bika na science we utiliser fu malibi bunga fu we na asome ke mak ouais non da comme te kwa exemple te wo nya fu meke a mai pata to ka banya mai pa moi da we de ama de na mai pa moi baka to de me ba she no moi fu pocha sang just de mon cho sa nda o pocha na pa ni fu a transformer le mot transformer na awan savoir jape na c'est de la chimie mais awan science jape c'est plutôt awan science na baby qui faut assumer que mak chamataki est-ce que a bien différence entre science et spiritualité non différence qui tombe na piège mbe wamba na piège moi piège non mais on sabi ça fachi farma expliquer fachi farma mais on sabi ça na spiritualité en fait mi méchant qui taki a spiritualité to ate yuwa humain igwa ni contact en esprit de moi intervention spirituel esprit mon habilieux fauchi mais qu'a considéré qu'il y a une spiritualité assommé chez la spiritualité ok à science wakati donc taki même moi adagu c'est vie spirituel wanda wa tu ai go nyame ngamel ai wa contact ngawanta esprit na pe wanda
Na esprit fufu embe, ay wa konta ngende. Da façon itaki ndam katagi itaki adagu se ifi spirituel bikasa igi. Luku yam lafu. Wanilo yam lafu da luku explication no bikasa idem takiso bikato. Des chasseurs-cueilleurs à époque paléolithique. Paléolithique, là, tu as t'as pas bien développé ça. Même pas 1 million sama. Mais d'agon, t'as pour. Des mapété, des mabé qui ou un métier, toi. À libidi des mabé, libabé, ou vie spirituelle. T'es des mabé qui ou un métier, des mabé, aksha métier, pardon. T'as qui choriv dim qui. Bika, ça y est, des mabé, les spéka, libi, fou descend na paix. Ici, de ça là descend des babés ou en spiritualité. Ah, yam la fou. Ça n'a bien énergie, mais la différence énergie. Là, ça a bien un cas qui tient, c'est fini. Mana san de na spiritualité. Vous savez, que quand tu sais libérer de Daguya, alibi ça m'a making. Na quand tu sais ça boani, il a transformé make des croisements fuding. Nous faisons pas pardon pour des Daguya so. D'ailleurs, on peut confondre à Dagunga yo libi sama taki, yo qui a libi sama de conscience et de réflexion. Taki Non, ma. aga melfing, anga a olidi yo make na one chance non, c'est rien à voir. Aga D'accord, t'as dans sa spiritualité, Guy. Mais on réagit à la question, à Tanvidi et Taki de Sensei. En fait, et ça, c'est un mot frustrant. Enfin, Nataki est allé dans l'interprétation, Fudesani ou Bouya. Donc, aini ataki ni fumideto, frustrant, et mou accepter wansani. Et puis, wishi en wani accepter, mais qui ondo suku ishi. A spiritualité, en science, a normal taki, a biwan pichipe descendre rejoindre ici aini a époque ni diba comment be meki kota ka science à la descendre beina be rejoindre ie fusaide de be rejoindre mais piki terre à terre fusaide de rejoindre bika letenke kande et fi sabi kuturu yenke ba comment yenke bush konde sama ye sabi taki ashweli par exemple ici te efi kota ki ne kota ki ucho te de sama be gona na shweli ala descende de ye shikelle taki na wan partie spirituelle et comme kishi anga science fu kota ki te weli bui na partie science au kaleng da a fashi fa de sama utaki ye na partie spiritualité ishi afu meki fu stantaki a pichi na apeto kota kine yo washi wansama fo amugwa wan feti par exemple ici a abi a pichi fo bouyi et on ici et na abi a pichi fo spiritualité la tu anta kala de tout ça ni et ko rejoindre ici non, aucun. Comme, en fait, quand il y a quelqu'un qui a fait Meshtaki, genre, au dévier, à la sujet, pas panel, Gofikana, et fou. Non, na piki me piquing, na piki. Non, taki, et fou, à spiritualité, la chance, ça de me qui en fika. Non, ni de go, dina, ma, franchement, ça n'a fait Meshtaki, à l'égo, genre, boy, mbegi, di kaba, boy, piki, ma. Fai daki ya denga où c'est évident, ça va suka me comment vous ça minda si de migi odi yan tiambon making kaba mi phrase da o kabana sujet de bika tout taki ou dévier comment to fa sujet bika ou a sujet fa a question fa panel ou kaban iye da mi asandi wan taki juste fou kaba phrase soumi da o gi ataki na taki en fait a spiritualité anga science a mélanger bika ito an les gens que femme tagiu na wina begin fu descende fu deshiki fi fu den fu leishi ala descende na una begin da ala descende de lié ye awansan di umu accepter ta ki asande na swade de wetimaya na you ten en fait na fu monye de meki de parti descende ici non ya de poti wan data kota ki wan data wan dentiste ala descende séparé mana foshi na wan kota ki awan aletinke fa kota ki na wan kota ki wan data abe rabi o menso tu kota ki abe rabi o menso tu savoir ne branche ici abe meki data sani abe meki mathématiques sani abe meki ansabi non
na fumonye de wetima ya parti de sande ishi ida so amo kishi eto wale ishi abi uma interprétation de sama fu bi abi ye na interprétation de o mungo fuku fustan ishi ana anga pa kiselinga denki fu de wetima ya wo fustan de sande fu o rabia interprétation fu de gan sama fu bikano no de na les équivalents beaucoup beta kenjon so de ou d'idée à wali ne wan pikin so quand le if wane so na so de taki wali ne wan pikin so ishi that's one taki one de wan ba kaman totalement mo wane so aswa de one de wan wetimantu ishi na afudati ne meki umum leli fu de sama fu baka fu mun ko de sama ude min kabanga ataki de sabe fu luku en fait na mais je suis assez tout ai quand il y a live ni da déconnecté kekele ai déconnecté ça ka ai boy comprend sama sa ifene bana de yaso mais ça big c'est non en fait il fallait que ça ka les tiens de na fumbi la pause mais achitaki begiwe de ouais de goye ya bondo na bebi taki miashi Hassan a juste aqui Hassan est aqui genre en fait James est actually aqui et fou mais ça faut na kiwi abi actually santaki et fou a spiritualité anga science mais en fait rendre monde aqui Hassan de gimi on s'en dit logique je m'attendais na gala ou mais on rend logique faut peken sotaki en fait le coup de culture fou ici non taki a culture fou ma culture qui ba comment da y le coup taki tout est about spiritualité toi une spiritualité fou fa gan c'est ça fou na science ko taki ou enfin ou mdakin so mdakin vulgairement taki quand c'est fou ça fou na be scientifique et chez da automatiquement tout est about à côté spirituel fou ou bon qui so science so dia ni mana on taki a spiritualité est égale à la science pas du tout on a assez évident et chez te on ba ko e bala on mata premier service sans vous science go china pe o fait go vous stana pe gimi asan na pe genre il saute aux yeux takina de tout ça na safe ça du tout tu vois ndeki ala sama maukata kila genre il sont taki spirituel taka bo spiritualité to da ni e fashi anga to da ni science ni ma taki a on pe on tem de tout ça de go rejoint et que modaki quand il faut vendre son de chez vous oui ici de ça na pe exactement na meke ondo suku fufende ding na umetetiali ondo suku eni musataki même de baka fufende wa moko taki wa molecule fumika wa de shiko taki fondé shi tede suku en fucham kaba meke aiteke mo enke tiali ishi donc usefi fo en foshi sama yaso be meke de shubu meke de shikaba ye bika foshi be de aso de suwe kobre ka science fu adwa pishina pe ye de Not what was on the. Moi, en fait, mais je sais en fait, rien que de poser la question qui est funa safe ça n'igimi, Allah ou dit à vous sabita qui n'a safe ça. Ici, apéché un pays. Non, non, na fashifa lukul, na fashifa o kabexpliquer da nemak chema. Asandi takatu, isabi, moi abi wa pichi topé à science, à la spiritualité de ko mélanger. Mais comme je suis en vidéo à YouTube bel quoi 2023, pe de maitaki de bakafu de meki wa deshi. Abi son bakato de mai quoi de bonuma c'est ici du kaka bonuma da de mai guakshi de ma fa de makadu fufende a san yaso abi son san de mai guakshi de ma non même abi son déjà mais qui a fait na refere de molécules fooding il y a tout et que fa eshi de son de eshi wa abi aso et que fa eshi da le de pharmacie ni aso denki de ali ishi desande ko wo hen tanga desande otenjabi o mitenti ko takide teke o mitenti ya ali fudula fenjela de sanna pe no isole sha dengi de go teke sani faye de go de se bon sa bi fon sama de kolon ko take de go fende so mo le kil fude shi so sani ishi dans ce fude sanya na de fende de en tout cas na pe 2 secondes en tout cas on a pembe chaigo taki den a science anga a spiritualité a une culture ni de lié mais taki na sefi mi taki de lié ici na pe da taki de ko taki de woko nga den sefi e fu mun taki ni bush konde tongo ini ici de waka bikan I think fa me kutakende na sam den tagi Johnson de lié na taki de anawan taki fudi de ko taki de waka bika de gansa ma fu de be sabi fa futaki anga den kotaki
anga de wenti anga de shweli ishi fu giden fu akishiden son deeshi ishi that one taki tede takinga den da de gida de ishi take yena susuansani da de begote ka de ishi ma na fu di de takinga den ko taki anga côté spirituel de kobloki as côté spirituel da one taki na de ishi jape na monamo non na taki de takinga den bikana dembe de afoshu ishi na den sabi ishi dos da de takinga den da de gida de ishi da de gopika de ishi ma de ishi nga taki de takinga den na tu konde ishi na tusa ni dina imiti ishi na ko taki na ataki de takinga de sama fude ye ma wan taki ade ishi do ufeni ye na ade ishi de ko taki na abi kote spirituel a nya de ishi ni demo ye anafu di minga itaki ko taki lenke faide a James ne itaki mtaki hey efi ko taki ne iwani nyanyang mi jeni osini ne itagi mtaki efi wani nyanyang ipocha alishi ainu anfu de placari ni ngote ka alishi fu minyang en fait alishi din tekide anyanyang din tekide ana rien à voir nga ataki di minga itaki tu vois donc de séparer mais ça fait faut temps mamina ogona bishi Comme clair comme je l'ai dit, c'est comme je l'ai dit, mais à chaque fois que ça, c'est qui nous sommes un peu qui me veut que tu aies la question. Ok. Fallait de pas être de ma créer à machine de béca à machine pour de te poser ça ma question qui fasse ma m'attaquer à tout direct. Il faut que faut que machine de mon On a un détecteur de sérum de mensonges. vérité, il y a des sérums de vérité là ça non. Un détecteur de mensonges. Il y a des détecteurs de mensonges toi Eni. Ok. Dans mon cas détecteur de mensonges qui Frank attaqué. Mon cas qui wa wenti. Bika cha wenti bala na scientifique. Ma akayepi. Ma cha wenti bali fu asama ile au taki directement à tout ça asama idu. Taka asama da swaido. Asama da swaido ndo gitu. Weshi no ma explicação denga de woto sa de alien potiki wa anyway de ni ma uma fosta ke desma bin ninguém a we no sabia ne kare me serve no safa de ga na mi no sabia ne de desma vo be kaye wana de pote wo ko ngame ni me de tumishi ya ga se vo de woto sa de woto fu de pote da mi no sabia ne fin ma me sabia ke da bin ninguém gi de sande il ba be special mask sa de be ka take de ka wegi de take sanse takala a de ogi de do a exemple fa bako to kanya bako ka bako ele bako itaki to itaki gas fa bako na afashi me ke fa me ba boyange sefi ma comme ma utaki wanto vérité na mo fo ni to mana wanta ki san fo scientifique no jape a abu no abane fien fo décrire des potes na abane fien en te na abane fo taki wansani da giwi c'est fanka taki depois tabi wa ne fo ka ko takala ti ko wala la usani wasan san naitel quoi abi no abane no ya fu décrit asani de ma toka ita scientifique wanda ita réponse ko aine bo pado sansa bo pado question sa be poser ici tak ok na pa ogi como to ke da fu meke mo suku so fu do so fu sa ogi abo fashi da na ogi nga mo na scientifique to na ye règle un problème anga de ça ne fu go ta pour expérimenter. Moi, il y a au règle à tribunal, man, il y a des ça n'est scientifique pour régler. Quand les descendants te kidnappé, ils n'ont pas tout fachi, faut expliquer à une fachi. Man, on t'a qu'un scientifique. De ça, ma fille, baby, tout faut expliquer, faut les années exister. De on t'a qui tout faut des BD. Ça ne faut qu'à des ça ne faut taquer faut ça descend des. Ou à moussouko faut définir et na fachi faut dépoter. Alors, tu sais que we go aliéner aussi totalement. Namo na fashi fa pote takine na atakakaba ana fashi fa pote définir wansani ni na atakakaba apote na centre de l'univers pas du tout faut des ma faut kai wansani wana tako kasane ne point final wango suko ne faut des pote na mona motakina ne ndo mu gide sanfo wi ochango doko munkongwe da wolomiti bakada atade. Ok. Aí, pessoal, bacana. ok
Kabegi. Omeboya usefi wanda. Sisi metaka boya wonya wani fashinga wotu. Asape wani chai Nona apikimbe ko pika sana pedi mshiko takabe ube hali go hali ko ndamitaki. Non, mais Awe c'est mais nya tu ako nimbe gitolinge ma na uma fashi mi no. Ana uma fashi mi gimito fumbe mpiki na tanifu wanilo diataki sana science. Mi gimi science na en fait na société teki mi nke fangu entitaki. A science en tanga fu expliquer taki na asande na science. Te mokshi wan saninga wanta asani ne ifeni wan kotaki ne ifeni wan wan objet ou fuso wan kotaki nke fa we meki malandi de te ki wan ne bo kwa a black ne bo ne ifen wan manali fi gen kasaba na science diape anana wan kita san diape na science e fi te ki tu wi mokishi ne ifen wan de shi fi de shi wan so fi na science diape. Allez, c'est sur science de nation. En fait, nga science ou meki go on tapu. Eji. Nga science ou meki go on tapu. Ma dufu science de weti mai diaboliser taki eye na spiritualité na keli ki di shinga dati, mais en réalité na science ou meki nga science ou meki de fade kalen de pyramides à la descendre. Ou teki de exemple di basique à la teiti. Ici. Ma nga science anga science alla de médecine sanito de CFI sani de outils de CFI ciseaux sani de égyptien de baka égyptien be kobloy ki fu meki opération ala descendre na de CFI sani sama kobloy ki ete that you want ki next an kenga inya science ni fu anga du fu den na du fu de teki copie coller le tien que fa de teki histoire fu Horus ne de CFI Jesus moi jita ki na CFI histoire de sama ya ala de boy bref ou qui fait atelier. Ma wala acheté ça ni mwani en fait weche ke mi wani fashu de ça na pe non ma juste mes soukou fouche ça sabi ma wala acheté ça ni mwani akshi to da mais ay dam mi kedam kataka ça en fait après madame qui on m'a dit moi réponse dit moi réponse dit qu'a fin d'année beaucoup en fait bon bref en fait est-ce que les chiens qui est aquí ça descend ma foube du fouchito Kotaki Guayni contact en monde des esprits. Et na des cas de ça m'a appelé ou un bébé ça n'a appelé des tas c'est ça m'a c'est fata c'est guta nata c'est fou fagon tapu mais de ça n'a appelé c'est par exemple des juifs des chrétiens enfin Allah ça va Allah des nashi non nashi mais faut ça on tak de ta nashi fagon tapu quoi qui de couli kaikon. Ah, exactement ça. Ouais, non, d'accord. Des personnes n'a appelé tout mal. Donc, dans mes actions, c'est fitaki. Est-ce que Hassan Nape a bon? Des gars, ça m'a fou ben tout temps. Mais est-ce que Hassan Nape a bon? Est-ce que a bon? Mano, Johnson aimait expliquer ça dans la science. Excuse. En fait, mais Bikam et Shitaki, en fait, a fait faire donc. En fait, à Johnson aimait expliquer. Na James. Non, en fait. Mais en fait, James, il faut savoir ça n'itaki. Johnson aimait expliquer ça dans la science. Nemi expliquer pe un numéro 1 komoto sans matière science quoi gonta pour me expliquer mais ce qu'on fout des chiffres de sang de gifi fustan ici dans te kota gimtaki de wetiman debe kota ki de kuli ala de tanashi na ba kama de ko de teki de savoir mais kotengi blond de kuli krishna ala de sanna pe na orusinga kalikon ici na de se na juste de nenkengi ici de wetimana na wu en fait ala gonta pour na wisani de teki copie coller okam ngapoto mufanya takide chago so bika ashija pote film de ki en fait mi sabi kanda no ebe go pike mami asan bika oka pike to da mbia bon sans vaccin yande bika ke fata igi taki abitagi sa science kabata. Ok. Ataigi sa science edu. Ala kota kala de jour ya benya bush konde te godo na fin kala de sabi fu de sama diabi. Yeshi. Taki abi son sama esa bino kande abi son ashiki de ifinya de shigi ifusanye. Nke fam de asun de bisani di bedumi ishi dimbe de monku di mi gwada ta te de yumete simu pomat kai kon tu vois. Di so sama mimago isha pochela de sani de wi di bensani
plus jamais ça n'a domi. J'ai même dit, mais t'es que femme dimbe au confirme, ça bien impressionné. Donc, quand t'as des du offendé, tort. Et le fait à qui, quand t'as qui, a puis femme mat, il s'est descendu, comment t'as fait, dit détective, comment t'as fait, kepto, angata, puis j'ai rien fait, gaini, kana kepto namo. Qui descend na pe, que fait, que ya choc attaqué fou, asan de bois, ya tout, ini. Ma, descend di action, quand t'as qui, desani bika utaka action sanga spiritualité de lié to ishi bika sole ishi wake ba kama na de wenti fu sole ishi ade esabino ade chai son sabi kongui te de kwa ide esabino de hande mdenki aswa ye wokotu sole ishi ye fo trakele sama kolise kagimi da so wansan taki ko taki desam fu echai koni kongui fu libion taki leli teli esabino leli meke de shara de sanna pe ye pi wi esoy wi de shi de sanna pe Guillaume asan jana wa ye pi non je te pose la question kai pozo action quand o kameta isa science kaba mais après ça fona spiritualité be taki fu de sanna mi fushta isa itaki donc Guillaume aini descendi ko taki sala ba kama pasa de kanati jo jago montapo desama fu e bostan fala descendi ko taki di wi fende wish de baka da fu den ko taki plage dem ko développer godomo ishi de innovation fu jo sani gio na po ambusano bikati de wesana bifala de sana peta usha de baka na de kofika da gio fa yesho wasanya ambusani non descendre dans ma bonsa masai de meke miakshi so en fait maintenant bien en fait miakshi soto en mi préciser d'étapes bika bi moins importance bika en fait mina bien ga libisa masai en fait fu mutaken wa bon en fait ataki ma bien ga à monde spirituel bika ça me denki mais chaque taki de esprit fa monde spirituel to de lobité de ça mai didi de guide sacrifice de ça nape bika aletin ke ai meke de libi na ça n'a pas religion qu'on en fait en partie à ce mec qui ça n'a pas mais Achim c'est est-ce que te we libi so wen ke libi sama dana esprit est-ce que we libi bon en fait aïe ça qu'on a tout est-ce que bon est-ce que sacrifice va obligatoire bika etaka ba utasa na pele sama etaka qui na wasanjo obligatoire à très rarement des mais qui sacrifice rien tout après ma sabi ma sabi voilà adaro mais en fait mais dia etaka ba sacrifice alish que des sama dia ni de usana penalty de mais qui sacrifice non il tient tout me guion exemple msabu wasande na pishi ba fum par exemple par de 10 minutes ngade sana pe da msabita kesa na pe na chayudo de gwegosani de Kenya abifotoli abikaso mi ayaro ambe giving de go kogon tede esabino funa pinda funa lishi funa sajo udo de chayudo ishi alikuta kale chiki faje ayati mesho ko explique wasani taki chalanga esabino de ifete ifota ki de to esanga doti fule yabino fugia glory fula mekede nyanga de sanna pe da sande metakia so ujina se sanima en tout cas desma ekoti de sani gon nyangeng yasabino mana on takina en fait na faut remercier à nature ishi anataka na mwana mweke fanya maneno kina fuko kisa ni buluiti c'est jamais ça n'a jamais été le cas ishi a différentes vaches de utiliser fooding comme niko takide de cobra il faut qu'on a des résultats fooding bikade sama de poto en fausse de takina de et na sacrifice mais sacrifice no iti de sama les sont des sacrifices na pe ishi kana je utoe wata jo utakenga mofu ofu jo utoe nyanya doti juste ça bika en fait na asan de denki asan bika en fait kuna yekoma ko zaka a vision de be ta yuma keli kidana asore sama idenken take godu san alasan na ko takina fare kai me a contraire na taki justement tembe wa keli kidana be fitaki njaini mon fare kai ni dit je suis obligé ko takija ni surtout donc mi taki nyapoy komoto ala wasandidu abu ala wasandidu ipotili futu ya muso ya go paradise idudishe abu ifustan da lawa pikisani afati mo kenishinga ala saedu bena ay poide frey ishi en plus agado tagi bakata kay jalusu yamdini na wanta agado ishi dal chike jani mo surtout on fait les permanents contrairement à la culture foodie na jani no iti exactement da juste moi santo et que fallait ta ka gado jalusu na petoda na peme shenke taki en fait a un esprit de aïdalou soit tout à candidat ka tout ma asan de jalusu na pe un esprit l'étain que fa oui ay nous couture ou un esprit c'est fi di des soldats
mais je sais que tu es dini dentro. Dans les trucs qui we guider mo force en fait, we guider mo tanga. Mais ça veut dire qu'il y a un courtour il faut. Mas afu de betaidi. Non, tem taki, matem taki. Wai dinya ya tutu no. Même a outro na ibosta nya courtour il faut wai dinex nya tutu. Ah, o cambe taki yama. O cambe taki yama tem taki. Temi ya gomya yo sanda na akaya kande auto we nya loti. Kande game gela de sama dibewa kana efeshija be sabidi gwe fikai. Futaki kele luku keka utaki kele denense fuluku pashigen efoge kone pashin kele kin pashigen le sai kai ana aikaya golo mama aikara eta sanabe nishi manoiti anya tutu unai faibe takela sama Unaipigi gadu unaidini gadu unaidini waidini noiti sanya de duwe dini en fait ala taitina na mo protection we akshi na akshi we akshi mais justement un gars pemia bien en fait un gars pemia bien justement protection du ce qu'on a appelé un gars pemia bien un sana sanyataki des esprits méchants qui taki en fait des na amont anya la sauto spiritualité ta anya la sauto spiritualité ta votre protection di naishi alla sauto spiritualité go tapu te go anya religion de Daesh de sana bika te de sama begi na about des religions ga anya ape na fusang na on surtout modèle protection ga funa fugona masabi na paradise kai maintenant en protection des contrairement alors que kodaki on mutaka ya alla surtout spiritualité ana inde sambu ba kama wan asandede ishina alla surtout spiritualité exactement en protection exactement que soit une religion of aini de konsan do aso anana ma protection akadaki awasandi wani de chai konsoi tout nishi mana na asandi mi akshito na justement na perdu en fait bika mi akshim c'est vida na des esprits to aina monde spirituel est-ce que des nabi moi utilité quand des nabi en fait des naïdou next en fait a fait que taki des con aini wa relation ga ça taki des naïdou en fait ça m'aide qui ma sabo fatou m'a confirmé aina monde spirituel Alitin que des nabi utilité des naïdou ça en fait des nains que oui a so aina monde physique da a fait que taki ou un esprit quoi une relation ga ou un libisa mato a guider en fait a guider position aina monde spirituel mais ça doit fier foucha so mais que me action c'est fit taki a guider position a guider position mais tu sais que mais Guillaume Toli genre après en fait même quoi un détail tout michi je pense on a laissé un bout pour taki ama boy imusabi taki de asandi de kaye to amasama ko taki anakadi wasama non en tout cas wasama di de gweta isheke faita ki de nabi fade kan de nabi po na pe e fibe lolo ni kurturu ini mi lolo ni kurturu ini shita James da mataigi wasani mi lolo ni mana dat mi lolo ni meke mishi ko taki mishi samshi wantu sana nda mishi de ma wantu sana mishi doro mi sefi ishi par exemple de mon picking misabi wan cousin fumbi abi problème atena baka konja bede chuwa te disa bede akonada jafu seka sanna pegen jasan de seka ishi wayata kina pemo en desama anafuso mar sole sani bali kwa ide ofu de sanna pe fu den seka ishi en sole shi ti même pas ya de même pas au courant qui sont kande même ya di abi c'est action moi ça be passa ofu son sani seka ishi acha comment montrer c'est action un problème de na pe da sama afu comment en na wishi pete fu baka ko ikade chashine ishi ya fu bari sama fi baka fu dem seka son sangi you understand de soleil shi to taka bauta a fare kanto soleil shi na yego di en contact nga de soleil shi en fait inabi na yego go su ko connexion na pe a de se fait manifester da ya fu go seka pour ishi en fi wanji sa mfure sana pe anya tutu bika mena me honta kire bo de sana pe anya tutu mamme ke fay itaki giu de nabi fare kan yeshe ke nabi de ke ko taki a bon pêche pere mais nabi no utilité fu takengo fu mi en tout cas fu apishi fu sami fu me take bo tsama me take fu msevi me adenki ishi enten taki me adenki na sabi mi sabi taki jabi ishi fumbe je le dis bika mi positionner bon faut saber ça na te mishi do yaso tu devu taiki hande ana convaincu c'est fi dijane de kai on fait ishi na wan ami réalité faut mi libi fala dei
Donc voilà, mais après, dès qu'il faut ce temps, Alina TikTok ou des CF Sabi. Mimi wo accueillir Richmond da bakaten mo piki na pishifu e kota ki a fait le di iwani meki de sama fait le den kota ki den de gandi fu because am Non, de en fait, oui, ça a problème fou ça, Michita. Oui, oui, chaque qui son mélange avec chou qui soit direct. En fait, nous un piège ou Ah un non, fou. ma problème, mais non il pose la question, mais ça va ça ça. non mais en Ma fait il problème, pose la question à il piki pose mo une piki question, ouais, Piki, ça, problème, mais ça, mais qu'il y a problème, parce que problème, il y a plein de monde. Un problème, il y a Bikasa idée. Allez, tiens que je suis pointé du doigt sur le live. Allez, tiens que me pointer du doigt, quoi. Là, Allah Samotaki, mais donc. non Allah mais du Samotaki, coup il est sur la défensive. Ok, ça c'est bien, live comment. James, il pose une question, top. Asan, peut-être qu'il faut chou ou gros mon favori. Asan, il m'a posé pour tes séries. Dans le fait d'acquis, quand efi, quand yo de d'acquis, en fait, il wani d'acquis, là ça m'a pointé de na live et tout. Ça m'a pointé de allez t'es quoi d'acquis quand on va chez Foudenki, il pose question. Oh, ok, Il est piqué ou exactement. Ok. quoi il pose quoi d'acquis il action en sani nem piqué. Ana on d'acquis au petit ou surtout finga et d'acquis non boya de non non. Ou allez ça Exactement. Non, mais Fachi Faoukataki, elle était que moi, il était sur la défensive. Fachi Faoukataki, elle était que, oh, ok, quoi, Didi Bina, pédamo, qu'on a, ça non en fait il petit c'est fina place soit victime non en fait afashi Non. fa metaki ça fait moi interpréter à tout taki metaki jojo mais afashi fa moi interpréter nataki et poser une question dans une réflexion qu'on ça s'arrête là et toi allez jeter mais tu as des live mi na ewo ko anga kotaki allez c'est qu'il faut japer mais sabi mi na ou abia idée mina abia fi fu konje koshi ofso descende non na taki fi wo taki tapwa taki fi ma you personnalité beina en attaque on s'en fout ma en fait on a un peu mis de quoi ici mais en dé aini a émotion faille au fien faille na au fien en fait mina abia ting malheureusement face en dé taki yan sabi no ya na wan pikinenge mom denki en plus denki mo fu abi passa 18 ans ici donc mais taki ngai gwa ko gwe ana fi mfie wan fashi na juste taki ne wet ne tapu de quoi c'est tout et ça on descend wo accueillir Richmond on fa Richmond on fa Dia dame mah piki pukul fanga lah sama. et ya ego cool temps Ya man, bia si sabi. Mi excuse fa live fa ishi de safe mi kito an live mi kita live safe fa fa mebbe mi doing man bebbe wan piki fa track safe. En mi megi muito futal ishi mi da sana pe mo quand même. Sabi to. non on a fait de toute façon ça era bien prévu hein attendez na beaucoup dengue Da on fa James. Mais si keme bo shi ya mo safe ma bon fa mi. Allez, tranquille. Non, il s'habille, non, en fait. Ça, enfin, religion, toi. En fait, mi professeur, il t'a qu'un arnaque, toi, da. Oui, des mains, il t'a qui fait, babif, côté qui ont tout réponse à des mains. Non, beautiful shi because ziki ate kasa nina ki otaki woki libema de contre you man ça m'a fait ça. Alors, vite, ça me fait effectivement que tu as fait ça. Moi, j'ai pas de temps pour ça. Vraiment, mais là, tu vas faire la cheating. Voilà, on Le a un seul problème, c'est point de vue, quand on a point de vue où défendre, on a un ex contre des personnes, c'est d'ailleurs, on s'habille aussi faire réseau, sociaux et chez vous, c'est s'habite. Donc, c'est un fouchi à bakanga fu échanger un gars ici. On a le temps, balanga, c'est ça, c'est ça. Quoi, bien. Yeah, man. D'ailleurs, faut me piquer na sujet fa de ici, quand on a à la bon, anga in Coran. Sama na de kota ki sama na denga du gide wetima anga de labu wetima ga embable fusaide de labu anga den wetima wani ba kamanda libi na mona ha mais si qu'il y a une question c'est faire réponse D mais si qu'il y a une question c'est vie t'as posé la question c'est vie quand fait a réponse D lek Nko si dembe luku en vidéo hein. Et na sana peta yumeke merci bon ekta tem luku de vidéo na bika yasabi na ywani atteindra sa mana l'autre côté fois écran. Di lek fingi régler ça va faut régler yasabi non.
Ils ont fait des mtaka san nape. Na fou on va chez moi. En fait, asan ni flagrant taki. Non, par exemple, fou de bois comme mon fousta san nape to. Te de ye wang poito fou an labu. Sende fi a doa san nape yo ke ba kama. Let's kena itakinga de labu kien se fou kane de wechi man kien se. Itakinga yo ba kama ta kasan de inom duen. Na wansan di mudu. Aso fousta mon câble non. Bika. Voilà. Voilà. Asan nape na o mela bu sefi dimish debat na asan nape taku sefi taki yoke da à tout en fait non seulement de na critiquer kemi se ba wan ali que d'abia culo de un tout négrophobe ali que ça m'a dit no lobby ba kama sefi da de passa na à dénigrement à insulte à de diaboliser la descente pour ba kama sefi pour chido kwa de ba kama batapo. Just the diabolical and the fool and fake the kid is a man for one go and nasa ne hey. Ne taki na petaki par exemple non na pena kemi se bana petaka souligner fait que na kotaki kemi se ba e souligner fait que na vodou voilà a souligner que na igonite mate iluku kemi se ba te iluku kemi se ba sevi kemi se ba ige anaige wan son wa itu fukande son wan fade kayan wan béninois ainya faz fama ita yenze fi ça man ana sama di la chaîne lotu asaben se fait descendre béninois non béninois béninois ai mata ilu ko mi badul yestaki amman abia connexion ga son sam fu de sama feite mi badul da a fait que Dialabu dit de sama am fait que taki Dialabu na on tout sama di ça fu pendant donsu feifondo yali Wando su feifondo yali tenke no ya ba kama sa fute dos wala ziki ikaposha 6 barki bika ujaina ipoka adjan kurete di Dialabu sa fu da Dialabu na pi opotan puti def ko taigi uba kama baka taki wamugwa de sana pe baka me sabi na ato live du begi na on fu de life taki fanchi par exemple qui fa fanchi der et petite éducation au niveau étatique taki ce sont ensemble yam de yam me kay piki yam gi piki la fessé ma de du pire mot de sang de petit na petaki en éducation egi da ça veut dire que de mal placé faut que taigi ou ça mu bi ni de mal placé il faut de ma be en de sama o gimi pardon par exemple te be anga sama te sama anga in CV on sama sa takau anga in CV ko la ka go petit bo fme ko lelu fa de anga fa sama mo anga in CV ma la sama isa takina ineki a te passa de saut sanape de man tellement de tike plaisir ina sanape de anga de sama a partir fu de skibe elle dit que tellement de machiavélique parce que jabi bon de nabi ye ini de nabi fustan bun sena ini de ini just consensi de na consensi de te qui ont plaisir fudu ala de sanape Dialabu ko da ki de ba kama de kaiden se fa la buti de je défend muslim keliki of kan de ba kama bush connais mo défend muslim keliki ti de of kan de christian keliki Gimi, na wantu sama di no sabi de history, dia sabi de histoire. Bika fu be sabi histoire be usata ki christianisme ga anga fade kay islamisme anga islam de wan sama fu islam sefi anga abulu kay foshi de sanna pe de sama fu ko gwayni en de bulu ade bu ala de sanna pe na parla na par ko daki na par violence de sanna pe kon anakon de action utaki fu wangwa de sana pe ne utaki oui non en fait on machine de créer des potes de sama fu gwaini par la force elle dit que de marti de fu de gwaini wanja fu gwaini de me réciter de me kai e shingi psom which one tin leisha ini one day asana pe na wan Michael Jackson do ka asana pe wan mantra shingi ti de par exemple te shingi wan shingi ti de wan no shingi di wan ti so pu no na pe te shingi en wish pasa wan tin leishi ne ifo ko sa na pe pasa bu ye ko saben son defi ye ko alitike ye ko accepter sa na pe
yeko saben son day fo seli. Non seulement non seulement yo récité on mêle shiny one day, ma ta day safe yo go shingen do sa ko kwai ni fustaini. Na so de pot de san na pay de sama fu fustan, de poti de na ini de wipi den, de make de kai de san na pu shika de pasa fo file shiny one day. So leshi de na igile nyam fu de san na pe, de sama fu ko be san na pay ni den fustaini. De make picking na partia fu de picking fu de make na pe kotaki a machine big start a John cour. Because ala de picking joko na pe sefi o meka ini akeliki ini o meka ini muslim o meka ini christian keliki. De meke ti de ba kaman e shinke de na muslim of kan de christian sani na machine John cour tenke no ya machine no stop it en na machine na pe we feti no fu iti wata ini fu na ulia iteke. Yo, plus sama kimi, on fait la boy take ye. Ana somar, ushika somar no kudende ainde religion fumaya na mikarega fo besa bitaki na wishi sani ubeidu le vol c'est de la sorcellerie. T'inquiète, il y a bon envie de qu'on vienne d'attirer une tante que. Voilà. Ici que en fait mi que non crainte jabi des craintes. Pande wish man fa wish doena lonto ta fa ya to. Atakwa jaba on lonto ta fa mamit on tak takso. Fa wish doena so la wa to. Est-ce que fa James d'ape au fu yo fo kan? Ou poiteke futura utai wala butakino na aliki basem wala buye awaje. Msabe ma pese fa mina ilikuwa video. Ofu nago aliki radwan ofu deshina deshi. Oba de katina pe utai wala butaki wa amali ki wonsa ma fe kurturu ini. Memo baka safe ne usha de baka ibenta monta fashi de baka na monta koni fashi de na ko taje ganga ta ke amali ki wonsa ma fe kurturu ini. Le chai veso. Ndela buku taje ta ke amali ki kemiseba. Desi kama nikutaji uba diketina peta kibi kana na moga pe fu de pe na pio. Non franchement j'habite tout près j'habite tout près. Non on a chaque même de chine c'est nous sina kutaji baka na sana pe. Taki amali ki onta baka na ike ise. Nem takina en fait gimme to. On takina bon sana na mwana fu nyenya sana pe to. Fu kutaji ko ana communauté en plus ki mi se ba be taki angadeng. Ananga jabe itaki ngadi baka ma ike ise be taki ne wala buku moto na wan. Abu mama la buna kujenze japo itaki yeye wamali kama na pio de baka mali janga mwana wanse angaleta baka mama mustaki na konde gana sama kubefika de sama fude nkwado huo maya na bikabe wishi de be wishi plus la religion ça s'étudie asandu be na pe na asandu be étudie bon ye na wasema be oponde nya teke na de be ko daki de be yi abuse fude a confiance fude sama la de sana na pe allez que mon pote mais quand tu fais jamais go allez que mon pote idée tam go tayi la butaki a spiritualité fu de ko na yemi spiritualité a quel qui fu de dem fikai na wishi na shaitan sani ou quoi na spiritualité de so sana pe ou fikai de sama fu na de gans ma fu se fa na bumbu sama ka amo met de ta de on set na pe na de kai ou bi be ma pe chobo ma pe na law sina be do na bi fu et il y a un pédophile qui fallait taki na pe Michael Nensefi taki asoni en fait yo fi taki na DCF mi koshi yo fi taki na DCF mi koshi da na fase apa pédophile man de ki sama o meten pashi aso ka bado sama ide velen finya stati aso ama ko mo kamen de kwa pikimesho fu ne gi alide ka ba mi boy da wa mko tai busa ma ko tai dai empresu mo koshi en fait na sai me ke sam fika kokoso ana laura usande boy de do na bungusan de na gana motana shin as même tena shi pina use meme ke fa de baka de no tidina ko tayi uganga taki ya kwa ndu fuma afika samfi ushi dina ko tayi jai veso atafa shi wo kwa ni de ni ai na sele me da ko tayi ya sana pe de na sele me ke me da ki dalla buto a niveau de n c'est d'habitude de baka mato depois te se vija ni ma de no do mtaki da do ite bumbu fashi ataishi kala buda kishiba kawe ya saba Non, ma wasanyanga dala bon particulier. Moi, mais gon be ye wala ils vont faire voilà pour expliquer mon spirituel de sanate. Mais bien mataki. Moi de abe waka en fait de mi fait qui te fa de maika sanate ma de abi wan tout ça qui tradition c'est fi moi ça qui kunu a une famille ça nem bien mataki amang mais ça fait des cas de ça ma mataki ko wa de abe gweni ashi aye wa stenta taki abe wa stembe kon fuka fago sukuwan wa tout plante am gode shi sama de sanate
Ma taki ma do en bika sai da ma baby ba ni a Corentin. Ne taki da am so wa winti. Na si fuba kama sai fi winti de tout temps. Ma wote na sai awuti ya ganda so. De kai den ta fashi. Na de tin na de Wala buje ko tayi taki mauvais œil, ay fait les mots que moi attention gam mauvais œil. Ça wanta ka sannabe. boy kaba. Nasa mana sabi sa de kai kununga ki aden ki sama chobo na gon tapa ko luku anya finka pa a religion na pede a jonsa mbe luku ode mbe luku en video ala ja finka ko de kande ki religion to e wo ko ke la bu sa de idu kande fre de ta commence ma fufu e funa lei de ko do asa mo on sena fa sama ngwa se futu finta ki fa de do ina pede asa ma le chikire wa shala de sondu fa sama pugen boy ukabami Dem pasana baba. Bese kwa na so guide ko fika gi utre ko nga keli kina pe plus nde kita de masa funa na so to konde ka finika mo di ko taki akonde na pe akshi on fude masa funa on fude Maghreb konde na pe yepi nya yepi de ataki nsa yepi ma mo poti on mententi masa bi ondo on mententi ondo mosque na nya konde ni fifoshi Ye wansana be. Oti okan so to konde na konde de mom de ki sabi Imosu. On dit c'est asam na milen kina Niger to men sabi mo. Mais en tout cas fait fiondo hein. Mais ça faut na No, na bio kine faso no. Abi kine faso no. Na bio kine faso na Qatar do sanna peto. On pas na wan fu den konde fu la US. Ah, Okay. ya na bio kine faso ne Mais ça bien pour Ibrahim Traoré taki no wani. Taki Maghreb ana Maghreb mugoluku bakay ma desema masafu na muluko du fure konde funa de la bu konde fa finka ta pour ofu donc fa la bu konde sefi Non na de on fa la bu konde se funa funa sa ki me de ki ase fita me. Na plus na gratuitement de bi wan doing. Plus fo mo konde utagi taki fi wani ko yepi okay a de fi gimnex a de fi paimi mafikami ken ko poti beina o meten chondo quel que soit ni konde ini sont des problèmes ya de fi paimi Son de fi pai. me benga ala mi lobiati sama da ishi kina Ahmad na don ta sanne mbaka asta kinga san da ja utai kuna peto ai da de sama fi jaka babolo mutai gu usaide Ya man. mutai usaide sama sabi umusabi taki deba kamanto mbitaki ande wale umpasha ni live mutai gwen jegwani ala bukeli ke franchi janga jala boy de mati okay de se fa la buna pe na pe adega na sama kundi ape ko takite de gona camp pe janda na de sama fuden eseli ba kaman ekiba kaman ego fingi ni de zeri nya on taki aini sabana ini pe solo ti de sonde wata sonde nya ikiding ye dade la bu afanshi aso dina taki ye so de shidonga de famille na koshiba kaman atjanga ikomite de beats yanga yu oui so dade ba kama se jenga de la bu se be fanshi de ne on taki na famille la bu mate de me otaka kabete so de ki de sama fumi bikamse fa muslim asanje uchai fio fu bu se o se de la bu de konga wan koni sani to kabari nyanta koni sani mwandi di bisani safari ikaya sana na pemo funa abuaning takeye de ba kamanga jara buje ase kelikini jamu chai jiguju kwa de se mindi for so problema pasa ali ka au meke fio isa na pe ye da sama ibe sana pe de ba kamanga da faye jara bu funa kide ki wushina de egi family ki na obledi na itaki next say and de ba kamanga wonya bu kelikino ti awere de itaki sijala bodo ainde egi konde itaki jala bo kidi na de konde na anda ishi adati weri na awanta kino una peto defende ko ba awanta ki ushire yo senga ise imtante ke ikinga de kuna save kelikini intante kira ita primo fu aletia obenya live nya di bala mpuku beda a live gibi pala buko take nya live intaki anya tu wina umaya safu ishi umaya sa chosa nda useli una ape umaya ga konde na da umaya iseliwi and ade wadasha de baka manawa keliki umaya iseli made wanje keliki save de wanga de wana save kelikini wai anaike urobijo na kobre ding fum komo pacha a keliki fuma ya gomo fa bala bu keliki fui and fuda ido gyanga wi anamtaki lukola de sama na apanel ya so dibe de ade ito we are live jala bu gwai ni go itaki de so mesane ala yeshi kyogo bika yeshi kana wali bisa mai itaki ye de se fonso na onko pota keliki de taki do pota keliki ya fini kanto kwa uso a defu akonde taki a defu de payense fa fele ifila go poti de keliki giden masa kija go pota keliki au kabanga de ba kapikeja soso tija ba kapigonya jala bu keliki bakala ti wishisa de ala bodonga de na ipo itake taki
Wishi de do ala de sama fude ana de futu de kide de do de neki de tante ke bikajanga labu na mati janga labu ya sef kini de jancha ita kita kom bikaja labu taki de meke fiyo janda sana bika wampe gita ki poshi de baka jala labu pina ukaba de labu sefi on tout ka esclavage puis mishi fu ataki go fu ele sama wa de gimi fu ga wanja ndo uye mi sasa mi denki no to temi luku kusa de mo gansa fu masadi msabi washi kishi de utima abi ba kamandi mesh no jaini swakande en fait de quand le jaina a christianisme que likini to ma du fois la bouke like mo gi en fait enfin je fais des idées en fait il y a luta qui il y a mon fin de bon fou de ça moyen mo en fait il y a le ticket ou lâcher den total le ticket après considérer son ensemble faut quoi une communauté mo da efu wan quand on fait BD entre des labou anga a spiritualité ou faut daqui mais ça en tout cas on fait des physique il doit abi faut passer de ça ma peta pour vous temps même ça ba kama bika de lâcher den faux temps na adem bobaka ma dena la boy ndeni mais quand chena ni christianisme que likituye mai amo flagrant na ina muslim que likini Eba kama dai to ala boy dile ke dinta kina dai ana sei to lime kiyaso de wanya tana ko defu ne tai shi en fait na ba ka kololu yeshi matei luku fa sama ede fa itaki fa meke awala on ka sama de na bin next anya to libi mo en commun anya to unaipa next mo na kurturu na fa dai kai même te de utaki se be na ide na akoshi kuba kama ide so lona ajala bubaka fotif de la bumu sabi no warderi den ishi na ameta ki kanja meshen so mena on tout cas meta ya so de baya meke interessant de ga de que si tele de lo da wi bada kanengo on se foi de la bu mta ki masaga do medina ko de yawo na poisi esse isa sa Ibrahim Traoré do asan na pe mishike dialogue de modena fikan manon uma okuta que altanga piki so fosa na pe com piki ishi fa de baka manito abi quand de baka man de bibe ni muslim keliki tanga de na yon futan de problème ful libi de so na pe kan de pede baka man John esclavage de wandi dai ni muslim sataki awan ana de na yon fusta sana pe gimi sa sana de be mo bocha place gide sama pe de be ma be ki de ko passa bon ko do dai na mo alibi bon ko do dai na mo mshike bi usufia Dika na san na Ibrahim Traoré dunga mile kita bukale a code de la route of Caneta la ou sani de ifitaki wan la sani na konde par exemple ça fi brûler un feu rouge of Kande itaki il critique Ibrahim Traoré na pouvoir fin taputaki OK il fa gona pe funya moni ana guerre et défendu da ma usande gona franc yo denga igoni na nanga la paki sudaji paki se go luku sai passa daqui ana PPUD te wonko mishika de na isina go fu meke participer na guerre to bika de staki ina na information fu do sana nape ma de go meke luku réalité en face en fait ça est pas ça na sana to do hein Rich man de bon ko take ma Ibrahim sama ko take ni live Ibrahim Traoré condescend anto muslim da pe ma de se fin de kina muslim mais ça il faut n'aller là on est monté à la fond de voyage samedi mais franchement de ça mais déjà que non Ibrahim Traoré de quelqu'un qui ça na pe mo akataki anya avec akataki de abego anya de mo on kunga de pare kai ma shike ma de non sa shia so adela adenenga so quelqu'un qui ça de becha ko pocha yede na pe adenemo na denki et puis chef officialisé le 15 mai one journée fou des kodaki à spiritualité traditionnelle d'ailleurs fusta bon ça on fait fusta comme ba fin kaba one month comme c'est d'accord futa ide sama la cheke abala de tayude ishi aine ko de nyala bu keli kisanse bete ke peshi de kala nse vide ishi kusansu sama ita ke abe dai no da amande a ofiko ta kapoche officiel taki atina feifi dei ko taki fu feifi monta fu tina dei fu feifi mon da ko taki ala ba kama muko na wan futo wata gilega di fu den da kisha mande ko do sanda a monta ka fusta mon sani a fusta mon sani fu point se fa ni sani ninga eta ba kama eke sefi de fari sama wan ko pole na ataki yake a dai ni ala bukeli kinga no ala sama abi
musu meshi futu wande ai amo brangle sana na fi imu kombaka ishi na kombaka 2000 na lito benga de sana na te fila iko fusta kunta pa ba muso Yeah, man. e façon de tagatu e façon de sama tagatu Mimbe wani chawan réponse baka tumefika taki yobaka. okay Kama jitake aishimpa. Sambe gotaki. En fait, mbe wani mbe piki gao na pishi fo a fele fu de gants sama fu bika. We kali de esprit ma na wa abus de langage. Yeah. Gimi na wa manke le fule shipeke meki we kali de esprit. Bika de gants sama fu chotaki Non, c'est quoi? we no na one set de na ape. Ishi. Da wamwe sense na desande mesu kufo ikwelise kaya. Da teutaki umufele desan fude. Da litinke kota ki mfele ise efi. Ishi. Alitinke we Littéralement, là, ça va tout. no bika aisama jape. Ishi. Aisama jape ya mango niede fi roniede ndi jo kota ki ne ye ne kota ki ne fika dem avance. Da den se fe fika ya avance to dio ya be fan odu fu dem bika ya wa mfeke taki ago on tapuya na fu se fi ude ya ishi de sama di make ide ye na wan sama make den na wan ta sama make den de sama ape na ne na ibe de na ape wishi pete fa we ago me taka san de baka taki de shi ne ishi na pasa fondo ya li de sabi de famille organ se fu den ye Yeah, man. ya to Deixa-me a conservação tu. mi taki fondo yali mi taki fodunsu yali ye na wiya che usabi ufami do ko taki do umma ko taki imapa da ishenki take ya na piki gabi sama jape même pina sabido mi arrière-grand-mère et arrière-grand-mère na pina mom stop mi arrière-grand-mère deshine ishito Aucun. na pasa fo ko taki fodunsu yali abaka de sabi de gansa mafude Même pas des caïns, acho que il faut dentro da écriture, faut dentro, c'est des cons, des fous, ça sent des big les skivi, nem des grands, inquiétude. ma ya le tiswa de ma asa ya on vit tout mukwa o boy na on vit bika mi pour daki abi son sanito eva kwa iso de shi bika on mesa nem chekembe orate e fu api avec kwa ko daki limbe ja collège dambe pose mi a on question de ma yene de itoli ishi dambe ki bimbe meki mi arbre généalogique mais ça veut pas qu'on de mon quoi mi ishi mambe meki non ça avec vous ça na même ma ça meki mbe ben ishi da abi son mi daki tide candidat ça na salita qui sont ensemble sont ensemble avec une famille tu vois et mais qui a nature ganta qui fuja agimation qui mission denkina yo tende ishi no da mi Franchement, Aïka Chaigo. non chago me aliki baka te me kaba de toute façon me fait moi olofu kaba ataki fu Ah, en fait, ça ni me antaki to da. Franchement, mais écoute, en fait, ya bi kolo kubika ça na peto. Mi toi, ya ni wa pichite mbe wa mbe ka ça na pe ma bakate de ça expliquer mi. Wishi da ni famille de ça na pe yo go suku problème yi c'est fi de ça na pe ma. Franchement, hey, bah kamato, en fait mi lobby mi couleur, mi lobby mi nashi en. Ai hatim fa kantaki, fa de taki ma sabi de sans fou de gants ça ma punto. En fait, à ça ndi hatim na pe en. Abib ça me kema banga Bible, ataki wam sous-estimer à impact fou à religion na à esprit fou moi ça ma en. Tem lu kwa ça na pe to da solichie. En fait, il y a des weli se fito e wa bo kwa la santo. Taki demandi sondo a demandi ta baseball kon fou formal fou formaté moi ça m'a dit na binex anga à religion fou aider quelqu'un à keliki à ce mec na anga à keliki en fait na ça na pe ma de juste taki mi prouver taki ça na pe na boss tout ma taki ma wa ça ma koda ta gimi da a des sauts mi c'est fi mon gauche Ouais, non ici, en fait, la recherche par ici, en tout cas, on initiative ici, locaux, et qui était le coup baka connaît les résultats, mais à la semaine, elle a fait cette réponse qui peut quelqu'un moi chip. T'es le coup ça n'a pas fait, même t'es le coup live ya so,
mais quel qui faut manger moi je sais pas que c'est la cadeba ka pasteur de na TikTok ou africain mais bon grand cathédrale na ndo pour de boy tede ba ka ufuna de espagnol funa sanku funa na so po photo ne a so po photo ne vesho sama na ibanya kile kidnap ma bi ko to a gay one villa asani mitai ku ya so mundi mo de sama na ibanya kile kinya achala nga deso ya tv da ke sama wali weti pa ki otampu ma de sama na ibanya kile ki ici 90,9% sama ba konde ya so to tena kama de ba kai na de la na chrétien na so atede ya so ate and ndari proche fi di bede bakari da yin taki na wani so wadonsa na wani so wadonsa ndo da yote ne mabe de réflexion so de taxi ne kama ita kesa nya so ichina me mabe ni action zeka yote taxi ne kama bakara se ko tanda kama wadonsa ni da am de défendre religion da yin taki kama wadonsa ni yote ne me défendre ego itelika asambe como to na da ngendo ishi mais pourtant na descend à essayer de chercher comme na de nego ni kele kini sevi te ruku de video pour faire share so on tu va comment de breaking da bible na ganda desko eko ta yo se mata ka aso bible da de adba ka sevi de bal de pour réfléchir ma de se pecha con guida e on ko lisa de te san scrive na ko ina pe ishi da de se vita ya kida interest na san na pe pusa me kida interest ne bika agadu na pe to abu ko take bo esclavage fa uma wa esclavage san na pe pusa de meke ku de frukui nende se fine mo nende kana ko biblia anya gadu bikale se chani ko nenda ide animo dana pe mimi ko fait ko fusta o mede tsane ishi anga pe ta kifa ka adno man ta kimne ke on ba ko ndo ta ide fon a biblia de fishi da de se di chana ko eta gin ta kija de na san de bali de on wa ndo san fa ka ishi dan de bija mo baba En tout cas, mi api jipe mwani chagodo na pishi mwani en fait mi wani so meku kustan anga mimoye anga same abi wan meku fustan fusai de samadi we kali esprit na u sama se fi na de sama fude na ape bika le tenke faude ya enke faude ya fustan ka bataki efi mum kotaki ne mum meki wansani awansani di komoto fi fustaini ishi that's one take fi wan meki wan bangi na denki fu abangi o komoto fi fustan da baka tenda yo meken kontutu na gontapu ishi ma o komoto fi fustan namo so da ata pishina te ilashi wansa mafi isafa e hatsi ai hatsi take mi lashi so wansa mafu so da ainya denki ni de den ba kama na atin debe abi ko taki debe suku alibi futego ko taki na beden fo shifeti beden na ape fude sama fuden be libi futego ishi ma ainya asabide uko fustantaki no wansa mana libi futego ondo gonta puya ma abi te igwe wanta ki te igwe da jamanta kinga imo ishi wanta ki te igwe da ilashi komoto ya hilo mar ishi bika abi cha ipi fashifa sama sata kinga yete nena esprit diwe kali ishi nena de sansan diwe kali gansele ishi iye da ainya takini fumide fustantaki desa mafu dibe dedegwe desa mafu de gandi wan debe fen wan fashi fu takinga dete ishi and afashi fa debe feni fu takinga dete ishi na afashi fa debe war derden that wan takina afashi fa debe dun fu taki fu leshipeki at a momenti debe jagon tapu fu leshipeki ala desande ishi kota ke sama di debe de le shipeki denke mo gawan ala desande ishi and afu dace de make itu di de weti man kwa wini ishi nende dum ala de moiti fu de pu de sani di ube kalenke fetis kota ki te ube taken de sama fu feshi de san sande sai de make de be du de moiti fu de pu de sanja ini wana ini yeah debe du de moiti fu de pu de sanja ni fu umu fegete de sama fu ye bika efu ambe fegete de sama fu
da de sama fu na dembe egi watanga na jabia sabi na dembe de asinsina before ye na dembe na den sabi na den abia sabi atutu sabi ye fago on tapu ya meki fa mu waka ye ala de ka kiti de tanga ala fa mu waka ala de sande de sabi den kele ishi da te gon contact nga de sama ape da de tagi faim libya undo gon tapu bika de bedea for sure angale shipeki de soli kele faim libya ngading anataki de wani warder den ishi ataki e wo kotaki yele shipeki atendi de bedea anga sabi fuden da de gien anga pishi mai fina ile shipeki atendi de bedea ishi ala desande da jo mandi ito da ifude mandi da idenke wala shima ondogo ontapu ishi ne na sande de weti mandung de réussi kotaki de fenya pashi pour des gandi fu awana fu umu fege cho sefi fu mu denke lasa sanya ondogo ontapu ishi en afele du etaki e fu amu fele de esprit de sande de samafu we msapiki taki ngala taki din tagi ya ngala taki din tagi ya msatagi taki ndasi de ano fo shimi ogwe kali dembia Okay. Yes. And ça ne m'est pas James Sutton taki. Après je fais begi d'ailleurs on s'en dit sous les altesi tu me regardes taki avec les moudé altesi me fille coupable taki a begi ofu et son sani ya en fait altesi elle qui mudanya imugiga ya bon sani a namu fugi ça you know alors fa begi namu en fait il y a pas un devoir envers alors que au moins ça on s'en est vraiment on s'en est compliqué il doit se commencer on s'en bali kwa famille faut chider na imposer les taki na mwana imutabi sana kwa sababu tunyanga hizo no itia na iwoko abo wote taka wakunye kana on fait souvent pour d'habitude next pour les sande na imposer taki de imposer fika indi taki fier de gimi on te fait achipa donc daina waso empêche no iti ishi na bon outil de manipulation taki dio de ya waso empêche additional dati ajuster itaita kisande fuseka ungoseka basta plus t'es t'as ça un fou t'as qui des ça fou des mecs qui ont fait une vidéo en preuve à discours fou Léopold de Milo bitakin un ami est toi les tiens au déjà bitakin na à ça me vient de mal la vidéo là avec ba ocean Léopold de bitaki ou mais qui les fait très grand ça m'a fou ici de moi de détails du so taki da poi fica noite ya tu wala de ça me de ou mais que de très grand ça m'a fou wala de taki de ça me de bitakin ina oshi Nika wanta yake wapo kule ba kama sana ga de sa da luka ba desde parti abese kade bu fudde be oguna fudde ne ko fe gide ga sama fuyi ishi de kirishman se be de ya masa be kai de san de sama be biga fo shimo ishi na bishi fu kongo na be abe kai la de ning ye de kai ni link ai ni fa ni link la masa ben to kongo be abe kai de na ni link la ko ni sa bita so tongo ishi di Leopold de beta che frime che ofe de ko da kile wetti mande na ko le usama ga usa biga duka ba Nzambe funa mpungu Masawi abile la de mena voilà nyata ki da de mekiri sama de ko le sama fu de fege te de gana sama fu de ta kila bisandi jabi na wishi ala de fetish sama fu de jabi de sama ta kila police séparé fu de mekiri séparé fu de namu ana mi mo pa komoto e fu wani e ba la Leopold ba ita kinga mo ifanshi fin usagwali ki Non, mais Hassan, par rapport à ça, au Kantaki, dans son appel. À toi, Hassan dit, ça, il t'a quitté. En fait, Abi, Kashtaki, Abi, on a sens, ma. Au fond, des esprits, des yéyés, des koto, bisama. One day, mi assisté à un live des cas paranormal, des sanap, et bicambe, d'un qui faut foucher un monde spirituel, toi. Da, mes filles, t'as qui, hey, m'am, gona, sanap, et bicade, sama, et qu'on a live. Da des guides histoire fou sans passer regarder da des sande des guides fait les to da mes filles ta non mais am gona san na pe ta ki non mais me fouchtan et bigo James me ko ci taki waye de gimi ainya go on tapu ini ato mi denki enke fai jape ya ganga sama ainya go on tapu ini ato isapta ki na lasani oginga bunde ye efi kale ogyo miti efi suko ogyo miti efi suku buna bomiti Allah sanito na d'ailleurs ayinga yong ala des en fait na go on tapu yato inai abi ogi wa wantoyi ishi asose efi na rabi bon wa wantoyi ye
Dus stop koli u sevi. Na ugi afudati de meki de samafu de be taju ala teiti Ah, désolé. ala teiti de samafu de be taju taki te godo na inya matini de be taju taki wa mudum ko taki o mu libi moi a ondo gon tapu afudati meki ba kaman sabi kele sana wan kunu tu ishi usabi sa kunu do sasan diego apishi pe chamigo deto gimina buya e buya mi baka kaba bika inya gon tapu inia Non, là, il faut m'aider, mais d'un cas où Guy me fou sans coder tout, bimbakate. Ouais. sai taki Wilson. sai taki me musta sa taki Non che mo ripeti la Então, a pispe me de um ano do ano quando se carita aqui. Ok, a toda que agonta puta a partilete genre alguém gabon a sua me que cava la subsa ni fine o ana wishi. A wata e dinga e fi dinga ngom ba shi a fi au fashi shi. Dus ala de se alguém gabon de na CF shi. Na me que é muito am da na o isso só. Mas daí tá aqui zawe beta kifude ifu itaki teisu ko gina ugemiti masabi ki on sakto teka bauti eto anana mona mwa musuku den ko gimiti yo yeshi Pas tout. e figura paranormal c'est et que faut me dire exemple kan e ko tani ma usu ini aso asa den ki nyomiti pourtant ana perturbé a yedi be ko taka yedi aye ko taka finde ay what can ta gino aye da finde pe ko taka afinde apashifu kota kija kaba lusanya so ishi da solo ishi kande na awansani kande sabi na iko perturber nsefi na swabe a wani sama kona peshe na pe ishi bika na pe de kyo fo mitetsani fustanta mina angami en fait ampachi so ma solution na yesu aliki ma pika pa changa le changa bu aliki dishi bika en fait afudati de mekito we sous-estimer so les we sous-estimer a de weighty fu de samafu alisin que te kota ki o waye de gataki efu wan kota ki ne woman de ne futu tapu ne wanta sama waka gona pe kota ki go jape pe nge edu de sanna pe ma en kya manenge ansabi ishi ne kota ki nya waka gwe mo lati ne mbe bige aten ay nya tuini de en fait de weighty to de weighty fu kota ki fo a kotaki fa monde spirituel nga abe rejoindre un monde réel tout allez tinke ici soso waye de fu de taki ma ici soso te egona we ise ya kotaki te egona toilette to fu sai de meki de ba kamanja ambe poti de toilette ini josu ini ke fa de we sima idwen ya no sai de meki de ba kamana chamba kabushi de we ise osubeide bika desande ube sabi kelle taki awansa ni di ko taki abi ta yeye di be go ko taki be go dusanya inyape yeshi da awansa ni wakiti nkuka ba yo fustan san wan taki en fait awan taki desani di ube fustan taki wan poti de na se fi peshi fu un problème am committee da tu wan taki fi gwa wan peshi to abi fashi faibe modum ishi kande ke fa weto e wataya if you go jape to we wata neti ya muto we wata neti to ishi te gwa ganda isapta kimu akishi de gandi pi mishi foshi gwa ganda bikasa manai waka necha ganda normalement imu akishi ya bi wan begi special die begi de sama fu de be sabela de sannape au baka pikwa ya ukon unai bomu ya ini desan de moda twanta ki unai meki ondo su kwa ini desan de moda wan sabi de da te ugodu desani da wetake ye me abesu ko sani ni a committee mi ma ifi be ko ta ki ni obele shi peki desan fu de gans ma fu godo son sande a jambe ogo emitu non après mais abi me mais c'était que ça va toi les qui n'a pas de la bombe len faut chiton ali quoi genre a force de cadela bombe on taki ko ta ka toi le tinto takuyeye ego sana pe ishede na pe mle na fa pe mle no tsembe afa abakara tika itakia so ko takia so ne mfuta kyo se fiko utakide sama fugu wetu ma dela bumbe ita commencer so ishi ma no sikho takia no andi mbego kumenya ngin taki busaide sabino de semaine taki ko takide ma fugu ba se fi ishi on de kena par rapport na
Allez, No, na insanga yo kan ito wale shwade insanga yi anala le de a sona go diking for she a manifeste na namuna mo yishi mi no lukuya mi gi wan exemple fi fo mais stantaki pour ça a ils ont dit qu'il na m'a yu attaqué ayumum sabi fay mu wakana go ntapuya ye okan na efi yan wakana leti fashi da ogi o committee ananamona mu mutaigi fusaide action fusaide ntaigi so le sanya ko pasanga wampikia so to apika action next na omda to ta sama do ya boro kuna apiki na ape if idea so par exemple ne shita sandiam shi ana omda ti go chokoring ishi ananamona muna na la te tina sama ko sukwen takia ko sukwen ka abiso pikinege sanye sanye kunende ana pana apiki ko sukwen même sandi etaki de réponse gang puis mishi même sandi etaki de non bika en fait okan taki eke te wonsa mata wonsa nyoko wonsa mafukulwani amu ko manifester ici quand de wonsa mapotomba ko wonsa mata pour nous dire exemple par exemple ana sama ko sukwen ici un exemple d'ailleurs on a un exemple concret du mugi ma la plupart du temps asali sukude ne fende de insangai manala de puta ki genre atei sukuda e fende bika fita kenso aina ala daily bisandi na ego sukwende dai kwa yo tu vois okay gata ke na famille na bulu de asama fi famille na yo de na pe kaba ana ala taiti te wonsa ma kutomba kuna wonsa matabu par exemple ana asama yesu kwen ye me kesande committee we on committee you ana you ego sukwen for chaque fois mi na ande me takia me ken takte o takani takanga parsimoni mais ça fait bref. Mais voilà. Non, mi fustansa yo taki toma même asandi taki de gimi anayi en fait abi aletinke anayo go sukwen yo ta gimi ma ibe samana yu efu wantama eko taki ne enke fa imma jape nya wandu ansaninga ya sa dusaninga ibikane na ibulo abi ishi Bah oui, ma wakisi me kwai that you want taki en fait abi wansa ni ju do nya be ni jambu na ijape kaba na imma if wansa ma wan wishi nya go asapasa imma ale chenke fa ba kama tidede we shenke taki ba oui, ma anafuta upasa imma da on taki na isu kwenda bueno mais j'en viens enke fa ba kama de no ya we taki ba kama fu kuto bika na umi yali dunsu yali de safu di shingadati okay ma no de est-ce que umaya enke faudea o kotaki o be aksha pinana ape ishi est-ce que ube wani ja ni so wango on tapuini non ma faide me ku de ni wan pinaini perpetuel kotaki wan pina die godo bikana taba ba kaman de konkuba kaman di ja ni wini e hole asande e men kotaki maintenir asande nkia godo anawe su kwen ma efu de ba kama ape fustan samana de da san jo stop directement c'est fait fola de ba kama jando gonta piato ye nyala de anga wan claquement de douane de we ki vupto metagi ta kala olibie kengi funa ondo gonta pu ishi bika oda ifechinga de ta wano ishi ma asande antanga fufu stantaki awan pishi na usefi dunga usefi bika ala unaidwa woko enke famumde yo tagim taki go fa inya taki ni fi ma inya tu na so da jwan taki we fege taki ba kama na ba kama tan ala una awan wan wechi ma tan no ichi na ifege sama ne ye na wo wa ifege sama au dus na wimu afudati de meki wa bifu we kala usefi en fait umum konton wan kofu fu weki ala de ba kaman fu nkofu stantaki de ta wan mum le shipe ki u ye dat wan taki yaman pu wan ba kaman fu wan ba kaman leti so sefi wan kau na wan kau wan shineshi na wan shineshi asan jan tanga fu stan wan fishi na wan fishi ye wan dagu na wan dagu efu komoto efu detache usefi fa sama ape da oshenke taki wan hita sama da cha sama ape ogingai da oshenke taki wan ta sama kodusa ningai man ai sefi sama edo ngai en fait na sama na use efi do asani ngai sefi
Ok, d'accord, Mais bon lien. Ok, ouais, bon lien, façon et tout. Mais mais expliquer que vous avez taki attaquer na pe gimi mais t'as dit vous en bête qui vient que maintenant il explique même, il y a pas de souci. Il explique même, mais t'es gros on a pas expliquer na pe mais des ins. Mais na ta obina il fashi fushin, mais t'as dit taki wushi, bika ok, on sama ben ameketio ukiwasiliana ngoma sama to de pasa ai família assim não não sei corsani ma afashe take ye na sai suku take da ti ofende agon tapatu take ado yanga bu mana ala teacher sai suku ne yo ben ofende bika mi kitake sana absolu chike aji ke fi fonsa ma ko ana sai suku ana mona mo sai suku atake mtaki so gimi ye amesha so taki ben sai suku ado suka ugina yo ofende en non, fait, because on sama video ko dosa usha na famille nyoma kudanga ana isu kwa ne ko fende on sama ikumo tanga on taku bufa mi tena nda on tane par exemple tu vois. mi na mi eto wale ishi na mi fashi fushi Oui, agon ma te ta tapu kesa na akiti no di on sama stepeze. oti on sama de victim fu on sani to de ya takili takibuye e vi go suku on sani ko taki na ko taki na des conséquences ene yo kishishi ishi ko taki sai suku da ti e fende ma a un metenti karin kagi di asa mana go suku ma ai kisha problem fin ok kataka ifamia kataka sema iwane yange abia sai bulu yange ushkini ma est-ce que na sai suku ne e fende na abe ana ushanga sama bon lien ishonsa nye wada bulu fu je chai wiko na takuna wa famisa na wa besa ma evite kita kina pia kama to kelele ye takina sai suku efende dikasa ma ne suku sani anya tu ini lakini family yange ne bulu suku sani ne family suku sani ma ne suku sani ishi to takesa na pe and isabita en fait itakia takia go fu me taiki mbaka eton le ishi taki go fu takesa Mito, itu ofende. mi Dina me o take aí um método que é possível a validar. non ma mi me o gi me o expose mi fashi Sai fushi. expliquei me fusta sai onta aqui ma. Voilà. Non me o explique mi fashi fushi asani baka ten ala sama i teken ye go studere na i fashi. Ala bon min dati na lasti modi me o pose na asan ya tapu baka ten me o dai. En fait to aí go on tapu ini to. Wan bon, wo take exemple comment to fu wan bon. Abonto ay meki taka ay habi omen taka plus efu ko taki nya meki shi nya shi kai na ko sube asabi wanta picking ishi and ala den ko taki de bon de communiquing ga den sefi ishi that you wanta ki den lutu fu de bon de relier ko taki ne wan fu de mankeli wata ata wan sa gen wata tu ishi asan jasa ni di ou kotaki des Échange de fan, oui oui échange. des échanger information avant ça dit de prouver kotaki dit de wetoscap ko fustan ishi that you want to kana mita kena sani di de feni taki na swade ishi da ainya taki ni fumide to wani just make you fustan taki alla de ba kamandi ja undo go taputo iwane so ya wane so to ou lié na en fait à partir du tolanga ou pota anyway de initaki if wa afudase de meki wa bi fu luku fu se fi efu wani go bumo mo buntama ishi wa bi fu kotaki abi wani na san di ba ka bala idun di ba ka ashisa idun efu wango mo buntama solanga u pu asande taki solo if i duan sani kotaki ne mita pota ni mede intaki if mi go nemi ki kota ki nemi ki wan wetiman o so wan ingi da mpocha ni bene intaki na mikien anami kota ki a mikien de pikin fu mi di olibi bung o so na mikien mi maude bung de na ufu feeling na pe we kolu se fi kabato bika na pe we baya kunu giu se fi dos asa komoto fu miso se fi asa komoto fu wanta bika uliye ishi mi metaki gofu metaki large mina itaki nono de mina itaki gi wankodo sama metaki gi ala uba kaman yeshi bika umu fusta san taki no en fait solanga we gwa ni keliki sabi kan de sama de gwa ni keliki ni to solanga de gwa ni keliki ni to na ala wo pai dos bika uliye fo kota ki ude nke ba kaman dine na wan kodo kota ki na wan kodo wan kodo bon
ma wan fusa sanja fuda tino equation ketaki de problem na wan kodo sama o haben youth ata wan na o haben we mi meta youth aki tolongo wan fu we dun law santo na san de wan fu sta fuda tino eki de weti man de même de ko taki de pingo se fe de bushini de dagu de fo se fi de fusta san de fusa de meki te de fo émigrer de migrer na ala de fo de gona group da de migrer ala den samo fusa de meki a chalanga da ishu kande wan fu den komoto ainya sani ni bikade kota ka ambe ye de ta ambe igwe ma ufu so de fo migrer kota ki de fo de kengi wan pishidoti ishi ye shitaki na wan group fo efe bikade sabitaki te de efe samo de mo tanga même ala de meti se te de migrer na la de migrer na wan peshi de tapu baka giden se efi bon minda si den kabanga ataki de samadi wan teki na san da kuma mimi be so yi ka ba na pshi ma woni on se so dai don tu dan so non to so anda abuna pe ka ba mi e fa itaki na woni da kuma bon desama ouais un peu koya bak oui ça mais la fogi minda si de me en fait me wani piki na question ga me shenke me pochu en deuxième partie fois a question ya bikambe wani da ya video mami a fenya occasion da ya video mbe wani da ya video fa sage covid go fu be mande kortiken fu be fustang fa de wetimaya jalabuya de shi gadu ishi fa mbe mu kota ki fa be komoto fu anta source bika te wetaki desani da gansele ishi shenke una bi boys bueno unaita kinga boys ma me lobi te weta kinga boys yeshinga wantu historien di kota ki gontapu kota ki de tasa wa kwe sabi den kaba awo ko aselius wo ko fuden da mbe sawani cha a video fende koma wo hola live kota ki wo pocha deuxième partie wo pocha tu ato edo pishi fois asefi akshi abikami fenta ka awan akshi di aben warda aini ya ni ubush konde ini fu man kota ki fu man fustan so leisha ganga me pocha la think va richman taki dia a mishi dia taki a piki dia nya akshi ini ma même ti a piki dia nya akshi ini so sefi ai fikon akshi gi son sama Richmond look at the mona or else you could to ruin a kid as an so and get even defended the the Angela Alaway Asabi, Mr. Kimala and do some bikini at the summer fool. The name one heater for who's an exercise per se bara. Donc at the fun old duration. So some do call it a poor baka, some dear potulation for Chani Kimala, actually tell some of the potulation that way. And as I'm paying, give me like actually go. Alasan iko daki alasan iko pikini sanga betanga iya ba atanga mo kai desa ma sheke na mi potigide asha da desama wo udona kabapishe for live bikami nishtaki udena 22h kabata ma umusufe woko mais sabe fu James Mr. James tekodo anende se fitu James moi kata wane yani James, il s'appelle James Komoto. En fait, James, on a beaucoup fait un fraude de Catherine Grissom. À Beshki, à propos des esclaves, en fait. On a fait des boytos. On va des bécams, James Burton, en fait. Burton, a majorité fou Burton, bika. Dès ça m'a dit quoi qu'il de bécola chez lui, bien mal que bah, kamanya, man, guayna société, il faut des wétiments. Mais histoire d'idée intéressante, quoi. Il y a un appel. Il y a un sabi, quoi. Non, ouais, non, mais Aliki. Mais en fait, il making Denki na King James, non? Oui, il y a des. En fait, un livre demande un livre Les larmes de la liberté, Catherine Grissom, 2016. Les larmes de la liberté.
En fait, il faut le chien, le cochon. Katim Zessom. Franchement, Ah, il descend je de préfère d'appeler. Ouais. Alisema mdati mewafufika u teo kina pikina akshida kan duo pota live baka pikini comme ça il qu'on l'a tité je dis quoi il live laisse tomber Ishida Ouais, a question bien on t'a mais on se retrouve à chier au bed derrière sujet de voilà mikali iko tagi ndin taka hamba asuje ne tagi daki asuje jo utaki bokti jo buklen kama ni taki ba okay Enfin, en attaque ou boucle, mais en sabine ou bef. Bon, bref, il faut se tamer. Mustan. Era desema sambo antaki foshingwe. Upotida foshe desema libija ndo etapte pa live umekea moiti fa live subi fudita wankon. Era upotida na pishide gera desema libija kota pu ba la wishmine ampuku James we juda fu a participation ngade ngo taki. Ikate desema kota pule ikonga nyo akshi fu ko akshi ya bien fu mo développer son sani. Jikaya son action sama wakwangi ya bita ma libeja ngono la se bien madina yi abi ati fuko action ata pu jira ifon ta sama action yu nyo pikin da fe no piki pishi fa piki kaba da we gide bala ga tangi alam se via se me gida kana tsi ya ginze vida me ginze vida da udake de bala upotira afoshi o mitinde ki tulo kuna live mi mikana da tulo kuna video ko pour live na a contre mi fait jamais ku ke ba usabi kaba dane jape ya o shman non subi Sevi. Free me, mo free. ay abaya no ko ba sana wanko ya free mi mo free fi Non, mais en fait, c'est ta qui me sacasse. En fait, Gimina, en fait, gain quelqu'un comme on a live et il faut le commencer à qu'on a ça. na abayo ibeda mo fare ka hande en Ah, plus mais ali qui Sevi. Va me bien sans vous rajouter moi, faut qu'il y ait que boîte aquí. non mam ajape o nkaba Oui, kaba. c'est cool Non, desmo wa luku ye bikami dai na live en fait, mais même pas staking comme toi ina sanini. Et y a te déjà pose langa to michasso. asome so les Mais souvent live Sevi, il y a la sansa be taki nga James okanga yenga okang wakati James kotaki. E yanga okadiki wane bwana ape Sevi. ande fika ndafu fika Oui, non, mais ça, en tout cas, depuis que je suis fousta au CFI, ni na moins important ça ni yo. Ko libi kam fustan à la fois yusa itakinga à la fois sau kantaki. Ils avaient mis na mieux coaching mami fenen ke aucun ni fustan clairement ça monta ki na piscina pena comme au ko pasa na baka. Alite kande ni ujai ni famille ni wabi fe ikande a famille composée fu fe fizama. Ala sama anya fe anya famille na pe boti des parents depuis qu'il fait ici des parents mais que tout quand il de 7 ans tout bah depuis qu'il quand individuellement il ofite qu'il a deux mois de famille mana deux mois te passa alla paye goyishin que quand de sama fi inga de non lié ma vont sans passer ngai na ke me que está que lié mas ande to en fait apishina mitaki taki genre apulu to ilu fu na mwana mwa bisa nje kwa li famille ni sustain arrière grand père quand il il a você fi na ya be yeto li fasama jana ma debesu kuma san chafish na la ibali kwa ile aso ise ya besa ya san de se sande kwa ndio kudum ishire sana ande metaki amma adet en fait apishina mitaki ajata ki sa yesu kwa dati efende en fait gimi ataki gimi aben taki so bika so le sama ne yesu kwa se finta sama ga mekele taki yoko suku sa mfika gibaka pikiwa ya so isa monta kule taki so le soliste taki na taki na sa yesu kwa dati efende asa ne forcément suku sani to sama wo sama ishipoti ba kunenda pu ekefa na siliba kumye mbeshwa to le mati to de mati Ouais, mais je dois go pota ki de baka bikin na one depuis da. yeah toi quoi ça qui va faire juste des non gami kan ta ba no ma fika ina pe nka na igona de ba de mo takta futa kama mimi na bidira yeah mais en tout cas ni sa ko ngande mo nka apuchina ta ba ta Non, mais ça taki mais ça sang. non non fugaru na Aliki. Isa fa alua fa agonta pu ya meki. Ameki taki to fusai de meki ulie and fusai de meki wam du noiti wam dogi. Ishi. A règle fa nature meki taki.
efu igan sama di bede ya foshito ne kotaki ne kotaki ne meki de sama fi meki makondo yu ishi that you taki fau ulie na ape efi ganda be duansani fuju liye dana yude na ape kaba ishi afu dache de meki weisi de aini bush konde sama aini ba kama ini diu sabi kelle taki de sande o mun le shpeki de wan libe o gina ondo go onta puya de sande we kali kunu ishi and me association de directement taki e fu de sama fu mi libe o gi an na bifo au committee mi and mi moment tante ka sande fu moment du moiti tu fu se kan ishi bika e fu alesen ke fam de ane mi shu sama ko taki abi wan ko taki ki fay jape abi afro ye waka ganda ye ni mami sabita ke fu mi hole afro fi ishi dime hole afro fi au so aki ishi me oteki ika akiti ko taki ye mimi sabia sande da if mwaka kodo engai yo ne yan balimi ishi ne wansa ni miti wanta de da na ise fi dunto ishi na ise fi dumbi kai ben bali mi desama en fait tout afuda se meki yeshi desama so ishi te wansa mai duan dengri wansa mai duan law sani wanta sa mai ko tagi take ya sande ando emo efuna fufu ye go fufu wansa mai ko ala teti e wansa mai ko tagi take sande ando en bika o chawaugi jo chawanta ogi gi wanta sama ishi bika fusaide bika uliye enfin bref ndasi de ndasi de mi sabi fusaide mi takasande so mi sataka taki gofu ana ala sama sa fustain ma Nie sabi fajta, fusaide nie stopem poci, nie fajta, nie fajta taki. Yeah. Adin Non, non, mi fa l'automa taki wata kyo gyonso. Isabi l'automa bi au point de vue. En mi fu sa l'automa taki to. En fait, de plus en fait, de tout ça de taki d'abi similitude. Aïe, makande ish ke différence no taki. En tout cas, meu gomo fa o yala sama me gyuga en tant que fa ko participer en live du taki une compétition lati. Ma aí sont scènes daqui, ela tem título com a live que só 3 minutes na mão, ou vous connaissez 2 minutes, ou vous connaissez sabe 10 minutes, ou vous 20 minutes, 1 heure. Oui, qu'on a safe énergie, oui, qu'on a puissance safe. Faut que do côté aqui, do la moitié faut comment tu as une santé ou derrière. Aí, da me guide gan sama de gan sama gan tangete fu fa de chayu fa de tampa o bakatu. Endo tan olu godo fu winya fetia eno winning. Dabtora wanta da ise fi da sama da ko wali kisa wabi fuchai kongi ubaka e fu se fabi sam fuchai kongi la porte est ouverte jusqu'à pas chopo umaya sabala sani usata ke wana yo shata wan da chimeke we kayutu taki fu wabi san sa umaya kande wasabi fu chai ko tapata fatu da we boys da we takinda usefi fu makusu usefi go fawe na pmeo ulenda de sama da upasan moyo do moyo na se fu wanta de. Ok, c'est okay opochida richman Yeah. Você me dá do. o me pas Passa acabar. Me dá do puxa. okay Taxo. de sama efu be pochi wan picking ko taki wan fumbe mtagi uga usan pasa nya live ni futide da akshi be go sotaki choluku ainya history ni da wishtaki den alabu jabi den coran de wetiman jabi de bible yeshi den juif jabi den torah kalikom yeshi da so de naki wede waye wede nakinga den different bible fuden yeshi ma ainya tuini gansele ishu na igwe achu se fitaki fade wetiman ngadi alabu de kotaki sama na gadu giden ishi fade shi gadu ude poti wangadu giu fu abi wandenki fu wangadu ma dense efi fade shi gadu ishi ena tapishi akshibe egoso tutaki fu saide de alabu angade wetiman wani ba kaman da libi namo ishi fu saide meke de wanyu da libi namo fu kotaki
fu ton wan tasani fu ton wan tasama yeah da ainya akshide den piki udumo iti fu chawan tu fu de piki kon ma a live yanke fambe ta ken Johnson de wo poti wan to da ko men sabi e mi denki a dimanche de ko pochen wo potembaka wo poti wan to da pishi fu live ya fu ma aliki den gam ondo sukuman dija aini akulturu fuba kaman ishi wotakin bigi yeah da we wudenki wantu ta piki okon aini akshiaite fu mumman fustan fade weti manga jalabu de shi gadu fan sana gadu giden bika wa man jama ipoti wan gadu giufu we dini da wansabi so tu gadu de poti giufu dini wansabi so samana gadu giden ala de sana ape ishi da ata pishitu nataki alaw libisama dija ondogo ontapu wishi faide wishi so tu keliki ego wishi na ego keliki ishi imak akshi sefi bika umusufu ala weye fu de sande akishu sefi so tu gadu kotaki man akshu sefi sangadu echa kongyu fagadu tan man akshu sefi futaki abagadu ananamo namo wampati ofuso wan keliki man kotaki gadu saningai da iteki guli oso yansabi no iteki ataki de sonde go keli luku ishi dishi de na wasko fumitaki alla sani jiwansama okote tagi wenke ba kaman umumwani gongo safu go luku fusabi fasande meke fasande duman fende peshi fasande tang gongo sa udwa eni wanteini ndi asabi adegi ala sama anga enke fa obetaki kaba anga i telefone ya ga oga oye gona internet na kasani ishasani en na history fuba kama ndiwe shenke taki akibi desan sannape desama jeta kasani ja kolide koli woso ja sabi mo wi eshe bika enya tuini ala history fuba kaman nasani di kota ki documenté di shikifi desa ma fwa sense na before de be shikifi eshe da ala desan de shikifi eshe na gongo sa gongo sa fungo kota ki leli fu desan de baka da ainya ala stipishi taki fumi fu stanfa wa a life be waka nataki uboko akshi futide fu mu fustan fa akeliki kota ki de differenti que a Bible nga Torah nga a Coran de esukufu daiba kama ide en a problem di uba kama efeni na sande nataki we lashu sefi we fegete de samafu we fegete ulutu en te ul fegete ulutu that you want taki ulashi uampishika kitina ape fu mu tapu baka ju sefi fu de pikin fu mun tapu baka giden sefi ala de sansan na ape de sama wo michi na wanta live we poti da foshi fuju be jenya live ni ya nkifam taki a live wo chato edo pishi fengodo sonde jeko da upoti da ushi upasa wambuneti fu midenki na nesi dona pishi fu la Guyane nga Europa yatu da upasa wambuneti da omisi na live fu fecha meku na tude woko nga dide woko efu sanya kengi da umwe dengai fuluku na den kota kina de kont fu wansan kengi ma ufso na tude woko dide woko alive opo na account fu fecha meku na ayufu fefiu bakadina na pishi fu Europa to alufu yu mindide na pishi fu la Guyane da live opo bakana du account fa Ocam pardon na satan anga sonde na dese fiu bakadina na pishi fu Europa to alufu yu na pishi fu sana nanga la Guyane yeah
En tu de sama mishitaki fe chame kushki fia nemfa group telegram giu na undo de Johnson de da usa gwainya grupi ni fu kota ki fu party sabinga usefi ye bikanga boys we du mo ichi fu ta wo konga boys ay mo bung gi afustan bika I need en tenya ko fustan takina wanga bigi shiko we suku fu chai kwanga feshi fu uleli de sandi una eleli na shiko fu chai sabi kongi udi de na eleli wa shiko bika ainya shiko ini de dayu fustan da so fashi chau kwa inya grupi ni telegram ini da na so fashi usa party den sabinga usefi fu go leli fustan de san ni fade wo konga fu mu dayana fu kibide mbaka pikwan fu ya da somta kifoshi da upoti da foshi de sama da ugonga poku da umiti na wan na tude wo kwenke fautaki Free me, mo free. I know you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me make yang gang. Free me, mo free. I know you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me make yang gang. Gadu bo mai kamindi baka hinsi keti amineki fudu fi yunyanya edemu dede pa wakanga me let it by. Free me, mo free. I know you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me make yang gang. Aya go tapu di weli biya wetaki ano patanga leti. Mana do fi you let it be a jenny wanta mambo kosaka. Free me, mo free. I know you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me make yang gang. Oya go tapu di weli biya masaga du batanga leti. Mana do fi you let it be a jenny wanta mambo kosika. Free me, mo free. I know you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me make yang gang. Abo to sukumpo nu yau. Awa so tu nega becha konda. Fa you sa kwe fiti de taki du fi nenge momi. Free me, mo free. I know you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me make yang gang. Ugimi miaki sambanja kusu, ugimi kamisa, ugimi kabasi. Nanga ko ata na ini meke mitawe kayana na. Free me, mo free. I know you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me make yang gang. Taki ugimi miawija, ugimi mdo kwe fade taki na feti mo feti. Da me piki fiya paka meke mi feti ya mi dede kwe. Free me, mo free. I know you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me make yang gang. Abo to sukumbo nu brewa, awa so tu nenge becha konda. Fa you sa kwe fiti de taki du fi nenge momi. Free me, mo free. I know you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me make yang gang. Taki di wala mala hopota bu defende na we party be ade mongo baka mi de ye no fa de ko sim samami. Free me, mo free. I know you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me make yang gang. Bote mi taki da mi de wife ga do bi anya te boko. Oti mi abe sabi te ga so bosi konde lo bi den se de. Free me, mo free. I know you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me make yang gang. Ye masanga be bali wo ko fu wala mala kona wa. Sama ki yesi mi giden da den di no gi me kayete. Free me, mo free. I know you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me make yang gang. Taki mi gyunda ye mi taki tangi no. Sama ki yesi mi giden da den di no gi me bekete. Free me, mo free. I know you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me make yang gang. Gado anko do sani de tanga me jade ta wandi eto oceana. E konga ini olibe ko feti fu ko party wi. Free me, mo free. I know you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me make yang gang. Ika ne sabi bumbu na eni jati fu wala malata sogodo. Anga ne fana na ta kubusi konde okonta fashe. Free me, mo free. I know you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me make yang gang. Taki denje bali fa de lo beauty de funa so dembe lo biu langate. Anga ne fana na ta bukanjo li bibe fandi bia. Free me, mo free. I know you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me make yang gang. Ayo free me, mo free. I know you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me make yang gang. Free me, mo free. I know you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me make yang gang. Le musikonde konu fu yumuli binawang. Ukai kutu meke bangi futa kinawang. Bikana uno buje seli uliba seli sonde usabio. Mutakinawa o. Ovuzo dem piki wandi ofika baka o bai pesha kulio. Mutakinawa mba. Dawide kolu kufudenga manden kabitanga dembasi ya umulibinawa. Bikawala na walanga libya demoba.
libina oh yeah yeah oh yeah yeah come que olivi makanyo ye langa libia de mova oh yeah yeah oh ba wala madana wa mude libigani bede yemma libigani bejo libigani bede mawai libigani mo zato wi afika ke musilo we mabiji libe bale una ye wala madana wa mutai kwali bigo mnukweko libide gonya gota kwali bigani bede mama mawai libigani mo ala de liba paude ala de sama paude wala madana wa mude avishine na lukuba avishine chapa makaye avishine na samaka wala malana wa utao awisha pamaka awisha samaka awisha kwiki awisha matawai solanga yuna wambusi piki wala malana wa mude atubi afika nenge wala malana wa ude avishine minembaka wala malana wa utao sisama chate gyuka basonde fuoli wata mo pamagandi libe fude koliye mekenike lito onfote kwa jobo buziki kiki yuna udinge wata yumulu kwali bigoru kwenkoye wala malana wa utao lesipeki kama waudi ne kabite nanga dembasia ala folu kwa wishipyo de masanga bene bali wode oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah yeah wala malana wa umujo oh yeah yeah hey oh ba yeah wala malana wa umude avisho wi afika nenge wala malana wa ude avijule binemba ka wala malana wa utao oh yeah yeah oh yeah oh yeah wala malana wa umude oh yeah yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah wala malana wa umude lakini bigani bejo boy libigani bedema libigani bedema mama wa libigani mo